Ötüye gününün eşsiritte buluğun, gündük araşçılar ödüktabılar olacakçılar, güles olacakçılar, onunla tühkeli dörütlerçiler. Bugün olun yok 3 güne huvada. Ol kendine, bu yıl 392 sağın doluqta, öyle kıhılıqnameti olcanlar, ağır ödümde müsküyürü ulu seni kenderigen kildenler öyle kuvarada geldi üttük adamdı, yallıqça kuzgayga, Ergay, triumf yang usbuat wargaygar, hak teritorialda kapsagay, kamlas kapsagaya, Grand Prix turnir, sütbe yetiştiğilen ödülre. Ottan bu yılgı, ilk dönüşe sütbeke, Olimpiska sılga, amma neyginden, bütün Asya'дағы Grand Prix turnirga kopulayan, barda 400 ağır çabağış tühünkere takıya. Bugünün tühünkere, Lerhani yahun takdir. Tokoh dia dah baru kerja tahi bukan terunan lerhani yahun terunan bulat ke tanah terang. Awam biasa kita bihan apa erki, tokoh biasa kita ototus erki, tokoh biasa kita ni ahli lerhani yahun terang syut beki erki, pada syus uang beki tustuan. Otot jantung sasaran asal untuk taulai terang awam kiriyahanlarga uang biester, tohuangga uang ahtalar, werkani yahanna agstar, enya kena keterangan otut tokus kolan terjadi kerana, enya kena bugün, üst keberenan süs biaham pokos tustaran kerjaan, biaham kaya terkan kapalas tohuma para mehiyaktera ketuhanan, para sumpiaterka ubahan anadalar. İlkisnestara bihan tunjuk komentar sertifika, ühisnestara otot tunjuk komentar sertifika. Ondan bugün altta ayahımla kıyılaktır haraparan ağır sanatın bulcahı buluğa. Olanla ağır halka kağlas olduğunu sütbahı siyara mangnay künyemen dağlığa kağıl tustuğa seviyesi soyuz. Kapsayka haber muspatun mastera. Akan stupun kulturatın ötüya öyle. Sakasiran terjatuh khusus yang Allah kapsai kapsai dan sempurna Elia Petrovic Kandraja sedek agar üst jauh kawai atas harga dahar intisnya sedang beroska justru warna absolut mereka üstnya beroska pihak jauh kawai terlalu mana tahanan atas Allah justru jauh kawai tahanan hak patiyana warna brilian kengkelendah Umahan bedai totalnya. Bu umahan terjadi dengan ujian bertelan selain itu kalau suhu kenyataan kedekat hak berdoa kamu tustuga anda itu kumakan sahaya serius kusus potong master kap sahaja sakal sepuluh kali istilah banyak absen dan sempurna tokoh selaka tak tahu teman pancar bahwa yang walaupun Spatriaratan absolut sempurna. Sivil on dalne ostoklardan basın festivalen absolut sempurna. Andrei Veslavich Yakovlev Ulya. 400 awalda takaba olan ilkin ustada kılavına hekender kıhtılan salayan ıtıyağa haka atıpı bakıştırıktan bitleştere gavut tustuğa Rusya uspatun mastera anta jiletan masterların üst tabılyak birjora kapsayka sakal uspatun mastera Vadim Petrovic Danilov. Bilgene akıberge ağıvam beşkilele etkenler takırtıra killer bihan altalar. Bu keberge tağıvam beşkilele etkenler takırtıra killer otutuşlar. Üst keberge verhaniyahında etkenler killer sütbe etkiler takırtıra. Bravo'dan bilebi, tüyütümüzde ustalar, otobüs boğuş kumalakta tüyülen olmanı simedali sanatı ustalar, onda diyen otobüs da kanı külahlehinden torur. Akaberi halayının tarı, Respublika Kecil Allah Hücüya, bu tüyütüne sallanayı,
Nehirli olacağın kutlal hoğul kaçıyan o da arsana ministeristü yönlerin müttüklahın akıl teriyen ırdarı kirkoriyen dolu bir zahara. Bu kadar halayın ödü Darwatari karena kanyuda hojiya sahab saya ajirahan ibu rumatan antu itu tahulah takar olhur pun we have no up saya ka usul dilajidan aliyat diklai istaraskina üst kamera halayın dia kap saya ka sahalis dukar usiban dan komandan sendiri dire sabiasko soyuz arasis ke rasus podom mastera hakris dukar podom bocota mastera hakris dukar ujelak dire Piotr Inkenkiewicz Burczak на ковер, а выйдет пассы весом 85 килограммов. Средний был ковер, пассы весом 95 килограммов мужчины. И ковер мужчины с тяжеловесом 22 человека ковер Бутылкаға Алтайдан алтта, Бурятиядан 11, Өзбекстандан 2, Кыргызстандан 10, Монголиядан 3, Хакасиядан 4, Тываттан 5, Тажикстандан 1 9. Оны тағынан Жакускай көрелер, Кыргызстан, оны Тажикстан, Апшиналардан 9-тан кәләктаттанлары төлікәбетін кергетәлілер. Оны тағынан Сақайрын сүйіппе алталы ұлттан, Жакускай қораттан 9-тан кірталлар. Елдерген тұран күнді көрәшілер Каллага жашылар 90-30 оттотугар Калас капсая ампастагы бүтүн Россиядагы гран-при турнири сабыр бүтүн камылля. Камердарлары Ағылым 5 килога бейханның алтын оштостары ғаны. Йоркон малышы таатта сәбен Актебия Аллайыға Михаил Сидоров юрист ерген білімнелер. Ortağı hılarıp bu kabiyatlarından 33 Ağustos'ta doğan 5 kилога Никита Сафронов, Чурапчик, Кирилл, на ковер приглашается Никита Сафронов, Чурапчик, Кирилл Эрхетуя, Бурятия. Беленлерler Владислав Селевцов, Казахстан, Николай Константинов. Üst kabiyatlarından Erhaniyahınları Nikita Semyonov, Sontar, Sergey Tatarinov, Amma, Stefan Tabalov, Yurtma, Yurkum Bagranov, Çakuskay, Belenlerler. Kabir arbiter hujjata Jurapcita Kustasdan Keskulturai Institut Bidang Maran Dengan Olukwa Dia Payaha Wasili Filippa Sontar Kundeda Agar-agar Yorkun Malusya Tata Sedan Arjemiyam Allayaha Nakavya Istirakalashayatsa Nikita Safaronov Jurapca и Кирилл Эрхетуев, Республика Бурятия. Ковер приглашается Никита Семенов, Сунтар, Сергей Татаринов, Амга. Bu ковер арбитру где-то bütün Российская Федерация физико-культурного спорта Туйгуна Петр Суздалов, Кевеюга. Üst ковер арбитру где-то Сахарского спортом мастера Юрий Васильев Ус Алданлуга. Бақашта төлкеяда қадырылдар. Yorkun Malusya Tata Sedan Arjemiyam Allayaha Kekilер Ақаберді. Ковер приглашается Никита Сафронов, Чурапча, Кирилл Эрхетуя, Бурятия. Ковер Никита Сафронов, Кирилл Эрхетуя. Ковер Никита Семенов, Сунтар, Сергей Татаринов, Амга. Кирилл Эрхетуя. Bu kabirden kıyamanlardan kıya Российская Федерация командостуга чемпиона. Эфиновская ойну ölüm kabis переживала Бурятия парламентустуган Бурятия Республикадан командостуга чемпиона, а Россия кубаган командостуга ölüm kabis переживала Кирилл Эрхетуя кыямандар.
Kıyık bunduktan anlattın şekke tatarıyla mıdırırlar. Bekoşta tühünde bağlısı takkani üç köberge kahılmınlıktan takkan duran takırış bilgirin sütü iş Allah öğrenli yahın öğrenli istediğine hüppe üç sıvı balağını yıkarı Çuvaşı Respublika'nın Çivakisarı Koratırıdırlığı Antoydu Uspatos'un aynı kanunları başta konyaların absolütü çempiyonu Nikita Semyon'a sonda gören kabini doğdu. Ne kadar Çuvaşı Respublika'da Çivakisarı Koratırıdırlığı Antoydu Uspatos'un aynı kanunları Süppe Ağustoydu Kıttıla olan tühünge absolütü çempiyonu Nikita Semyon'a sonda Üskabirge kahvallıktan dostları. Kenede utarı orang tua dia setia tatanan ish jalan bisnis ülkeden bir juara Nikolay tabidat bir juara Vanna buaksaka Alexander kedodat bir yer bütün arasiyatın yer ürün kamis bir juara setia tatanan kehunduk akabirke tatatan nyur kumbangasa haka tetupukaha Nikolay Zahar haka cebiri yer ülkeden ürün kayılaga Vanna kotuta tokohuna Allah yakubuhkan senen artinya para pengkonto bukawiannya hak-hak berdoa keputus tugas kesempian dari juara arasius potong master kita sempurna tanah arasius bukannya keputus tugas dari kemistri juara Priaje keputus tugas sempian etiologi kaya onyo banyak datus tugas dari kemistri juara arasius keputus tugas sempian kiriu ketua yang berkata tusalah bal bihikimin Nikita sempurna Nikita sempurna curah sesuatu Nikolai taras kedirian dari sebagian jadi champion dan juara hak kami kerja pembangunan senen artinya Aku mau biasa biar lafaz itu sekarang mengadakan keinitisnya kota itu kahuna kota mustahil pada keturunan Allah yang antara seben artinya. Kapsir itu. Kapsakayga ürün komisyonlara yürüyüşlerken bir katolitsa ottamdo usuh iradoi Mongolia keskil ediyebo izgans kaviar ottamda usuh iradoi Mongolia bir katolitsa nyorkom pagalanan jamuskay pahalsta dönüyadağız kapsayını kayıtta hakabakaha kavul tustuğana sıkı terasus boğum maçlara tahaske pilihan institution pilihan terjemah Nikita sempurna kita Priaje Priaje champion kumak tustuğana si champion Asia kubakan kavul tustuğana kemistri juara kiriu ertatuya bu oktober yani kanan aglahan bisugay Amerikalılar bu kabirge çorap düşü oğullara Vladislav Siletsov, Nikolay Konstantinov, Nikolay Semyon Fyodorov bilinmelerle. Bu kabirge Stefan Tomanov, Junior Panyolkona, Vanna Yorkum Baganana, Jakuska Jahundara. Bir katolitsa kalıyor
Свет тяжелая весовая категория. Мирлан Улу Бахтияр, Кыргызстан, Араман Нестеров Амга. Көйледішті, күйек мұндықтан йон панелкуна, ақайдығыр қолынан хуақуын қайчар Хударственное министерство өлкөтүндөгү Стапан Тобонов. Владислав Селепцов турапчыларында баалыстыгы ятактан кедердерде болкондула болун бегити аңа аттасырын жыттан бүтүндагы нурчалыгыран бытыга беремеу барат. Владислав Селепцов турапчы күйөкмундуктан келиби командадан жогоха Николай Константинов, белемнелерден Николай Николаев, Семен Федоров. Мирлан Улу Бахтияр, Кыргызстан, приглашается ковер С. Мирлан Улу Бахтияр приглашается ковер С. Кыргызстан, Мирлан Улу Бахтияр, Кахалмандуктан Дагыста. Мирлан Улу Бахтияр тауан кетерлақтыры. Бұл Кыргызстан құлдаған тұстуларға Кыргызстан Республикадан ұспатондар отырекарда кластағы мастера аңдайды өкедігіля жүнбені тауын тұстуға ұспат мастера Мирлан Улу Бахтияр. Мирлан Улу Бахтияр чебақсарығы тұлығын аңдайды бастықы ойныларға тұстуғында онна бачуатта иккис нестен олдуда. Ақытыға қағылас қапсыға жыда Данил ойдолап кәнелеттен. Стапан қабылыйы онына үйісіне сәнақтығыда. Егеран Мирлан Данил ойдолап кәнелеттен бағалыйғар аңдайды бастығы спативай ойныларға иккис нестен. Егеран Мирлан Улу Бахтияр Кыргызстанның құлдан тұстуға ұспатар отырғанда кластағы мастера Кахалмандуктан тустан. Бұда статида Араман Нестеров Амма. Букаберге жолаттары Владислав Селепцов, онда Николай Константинов, беймелерін көршейлерген маңнағы көйеті бекешті Николай Константинов. Қапсызды көйді, Хақы Республикадан ұспатым мастера, Республика өрім комиссиялары Юрий Севкин бүлі тұғыға. Наковер приглашается оттамда услуг Ирадуи Монголия, Кешкель Ильинов, Жиганск. Приготовится Жаныбек Улу, Стамбул, Кыргызстан, Яков Филиппов, Амга. Оттамда услуг Ирадуи Монголия, Красный угол ковер А. Николай Николаев. Икки түрінче сүйіппе үш сұлықты білгінен Сақар Республикадан белбей нөмітті қапсаға жыда. Бүлі, уанна келер ұтары, әме Сақар Республикадан сұлықтың мастара. Тамалыхан әлеметтендерінде Семен Федоров, республикадеттерін абсолютты чемпионы, республикадан призера Семен Федоров, спорт мастера Кёхундов. Павел Николаев, Анатолий Тимофеев, білімдерерлер. Аттанда Усул Ирадуи, Монголия, иккідігінче үш жылдақтыры спорт мастера кандидат, онда жігенден Кешкель Ильинов. Монголия бардырдырын бұд өйткеға бейдің кемеген жұрақчылар түскін тұнайын сүрінді бітен бір баттандо
keleni ilgihancan. Birge Mongolia sporta ministersibiden epkette ağlaydı. Hağabı çınapçıga tüye tümü verenlik olan olağı şürekli kanarız. Yenge kanar kelin çekendip doğu. İki dönçen 3 yıllarda bir spor maçlarına kandidat. Attanpa usul erudu ikkahımında. Valla ecibetten estil bu. Geliyor. Приготовиться Жанбеку Стамбул, Кыргызстан, Яков Филиппов Амга. Схватка выиграла серебряный призер первых мировых спортивных игр Мирлан Улу Бахтияр, мастер спорта Кыргызстана международного класса. Мирлан Улу Бахтияр, Кыргызстан, Бамедика это детище. Потом куда-то, Чебоксарга, Бигда, Нью-Йорк, Бутурга, Нидерланды, Швеция, Кыргызстан. Ağırlıklar, dedi Mevlan Ulu Baktiyarı Çabaksağı kaybıp beğenip Arasiya'nın üstadın maçlarından yıl uygunluğu kavalas Gölge Lapat'ın tahta kiyenleri Tetapi uygunluğu kerengem hem Emeli okutun takımı sporlar ortaya kadar kalmaslah maçlara Kırgızstan doğa Mevlan Ulu Baktiyarı Rişevisken Gohtop'da Mançar mahalı şimdi bir ispatıyatı Absoluta jürbiyene Danyıl uygunluğu Ünbeli sunları Eriştirika Prizyona Valla dağlardan Gölge Lapat'ın Kapsırlıklarında Gökbunduklarına Olimpiyska çempion Buyur barınında Şenton 5 sağındılıktan Alaman Dimitri'ye bir pit doydumağa Ecigeyle Keşkil oyunu Mongolia vadının noktadı Allah'ın işimdeyi Жанбек Улу Стамбул, Кыргызстан, Яков Филиппов Амга приглашается. Крайнедиште Манчары Шенбеги спатриятын абсолютно чемпиона Ижевискайга андайды бастығы спатилойнолын чемпиона Даниил Уйбанов. Валентин Конохов Томпо Балдан Сужида приятель приглашается Ковер Ис. Ortam gele, ortam. Ortam gele. Valentin Konохов Томпо отыра. Жауабына бұдыргәгіттен боштеттен хамай бейден түксіті хилақтыры Бурятия бұқыдырдан Россия сұқытындар отырықатына қыластақ маштыра Балдан Сужипов ағырылары. Балдан Сужипов тоғын ыллатыры. Жокускай кытылы Россия чемпионатыға Аллахқа борон сәбедәлі бұдап, онтан дейін Италияға Европа чемпионатыға әлі үгіштестен бұдап. Дмитрий Коркин Аллах чемпионы, Иван Янигерін Үтпі Аллах чемпионы, Балдан Сужипов көк бұнды. Қапсығырықлайды қапқадыра, еккідігінше чемпионыстыққа ақайын бермей бебінді қапсыға жеді, ақайын әрелі Николаев білі. Аяқ балықтарына білі тағылған, бұйбатты қылырап білейін абсолютая. Ağırlıklar Pavel Nikolayev, adı oynadığı Sakaylı Suqoq'un maçları kemeyi buçuda, Anatoly Timofeyev, Namluha, Sergey Semenov, Roman Nikolayev bilimleneldi. Приглашается Балдан Сужипов. Декоранка бек Балдан Сужипов таққаде, үскімерге күйоқмындықтың тұғын ұллақтыры. Россия спортында рухтырықарна кластар маçтыры, Ванақталды Жакускайға Россия білдірін, Барлық Сенегалынан баран Европаға баран Италияға үш десен ұлғыда. Дмитрий Коркин Ванақталды чемпионы, Ванағыз 19-ларда Бормайца призиона. Ванақталаны Дмитрий Коркин бөліген Балдан Сужипов 15 жылларға 30 қиындан қапсағай капсалютайдан 100 жауын қойқа айны болды. Олымды финалға хатады бұлбығы сәменчік шерені бұқайбыда. Балдан Сужипов көкмінді. Ода сәке тұтым қоп отыра Валентин Конохов. Қапсырыны Ақабетке 15 қиятақтың қақырайды. Қағымындықтан Жанбек Улу Стамбул, Кыргызстан. Кыргызстан доға қырайды. Ağırlıkları Сахарышты спортын маçтыра Сергей Орожин Беркаян, Борис Ильичев Аммах, Влас Симсев, Айсен Васильев біленелері.
Bu kabiyette ayak balıklarda toğusu kıydılıbın. Duyman bakıldıdan biri çöpüyle olan torunlu bastık kapsana cedidüttük adamın bın gibi vücudun. Tümeylere adamın yatıları subat maçtıra Pavel Nikolayev. Vanna süyütmek üç sokka Hakaris Bulgat'ın süyütmek kirvetleri edeplerinde Hakaris Bulgat'ın çöpüyle Tağızka belliler Respublika bu yol behiç mesela Anatoliy Timofeyev. Namaluha. Yayla kalan Respublika süyütmüştür. Bellilerin çöpüyle Anatoliy Timofeyev namın köhündü bu kabirde. Jottonu Tompovodra Valentin Koroha. Vanna Бурятия bu kadarıyla banttan sıcıyma. Ayıllan, приготовится ayıllan ivonu, aydınmon kuştırma, kavyola ıs. Hapsini köyünde banttan sıcıyma, Россия спортunda muhteliflerine maçlara. На ковёре Öst приглашается Ayıllan ivonu, Верховный Валювич, Aydınmon kuş Respublika Tıva. Ол кәмге bu kabirde hapsini köyünde tuttu. Anatoliy Timofeyev Respublika'nın bayılgı çöpüyle. Bu kabirkalarından Sergey Şelyonav'dan Россия Республикасының maçlara Hakan'ın sütbüklerinden absoluta çöpüyle. Ona Roman Nikolayev Sunta. Belemler elleri Sergey Nikolayev Aysen Yeşilov. Sama. Aydınmon kuş tüyva adı bundağı üyebiliyor boğla ayılman uygulatın kindiler ıska bir tokarın kabilin aydınmon kuş karın kabilin toğman kesinlahtırıyor Kağlas kapsayın sütbüyü sıllah sütbakta gelitten absolutlayga etkiler sevkenitten ilk kişiyesten olmadan veya halıdan dikine kabarak gelitten ilk kişiyesten olmadan aydınmon kuş Spotong muhteliflerine maçlara, Rusya spotong maçlara. Uyahlarından eşliğinde katılımın akabiyette Avrupa Birliği'nde bu kabirde Avrupa Birliği'nde Milite kaldı, milite. Kapsırdı köyde tüyva bu kadarıyla sponsor muhteliflerine maçlara Kağlas kapsayla gelen uyahların kişileştiğini absolutayga kişileştiğini Allah'ın yuvut ulağım doğuş o sponsor muhteliflerine maçlara suvat ustuga andıddu Evropa çöpüyene Aydınmon kuş Erkin Maksima Artyom Sipsek usaltandan gelenler Özkabirge Leonid Nikolayev Aleksandr Abramak bilemlenenler Al kemge Akabirge Canlı bana Uspat Maçlara Haka Respublika'nın ekletimini yapıyor Üniversiteye ona baklar verirken Respublika'nın yıllarına absoluta çöpülene Sergey Korojen Pastoyev'in yetişti. Erkin Maksima Usaltan, Artyom Sipsek Usaltan gelenleri. Akabiyette kendileri Usaltan
Усалдан Боласипсе, Юридейшн Делегатин Калдея Республиката турнирин призера, Уанды Хэмилтон Айсен Васильев, Петр Кириллин Архан Максимак белемленелер. Доманда гelen ıyahan tutulduğunda dinler. Kaytamak devletleriydi. Ağın 5 kilometre ağ verirdi. Doğun 5 kilometre buka verirdi. Öğretmen yanlarlar üst verirdi tuşlarlar. Bardak diye duydu olanı. Eyden iştirekler bunu varım. Beyler gelen yıktılar çoğuna. Buka verir. Hakikaten çünkü kallar senin için verirsen geçen yanından ona ondan Arman Nikolaya kapsayacaklar. Ottana ışka verge usaldan olatlara boyun bir kalay tarısına bir ilgili Respublika Hancalılar doğan sebelerle etçi maksimum Respublika anal ottuyla mantar diyenlerin Universiyadarın absoluta şüphiyeli valla Türkiye boyda bayağından neylerin cehalkadan bahalıgını Hambuyatçı Respublika boyun tarısına bir ilgili usaldan başvatta o işleyesinin bir Artyom Simpson ini kita kalau dia Respublika turnirin berjuara dalam waktu berlalu kurun berjuara jadi negara pusat tanah teman-teman beliau nasi pilihan medali Olimpik maksimum Artyom Simpson ini bertenan pas negara dia kes-kesan Respublika Üsküdar atlet hujjata kapalas kapsayan wanisula hendong kita champion wan jersula bihan tobus wan Allah bihanus hidpekalla autom kita nistamla dukka bistriora nyorkun jabara swar mastra beli jaran Kapsayıda akan sebenarnya sistem kalau kapsayıda çünkü Sergey Semyonov namuluha. Sergey Nikolay yapıyor. Hemen Aysen Yeşil'e tahta. Maksim Alexeyev, Maksim Kalmacov belirlenenler. Kabirnya aku mau bias dilakukan di halaman kabir posisi yang program semua bias spesial chef участника kabir 95 программа 30 участника kabir plus Свет тяжелая весовая категория свыше 95 килограммов 22 участника. Awam beski latihan Tawam beski yang tujuh berhadiah hidupnya kita Piotr Kirillin Arhan Maksim akıbette Maksim Alexeyev, Maksim Kalmacov belirlenenler bu kabirde Leonid Nikolayev, Alexander Baramov belirlenenleri dış kabirde Pemerintah kira absoluta championa Aydın Boşkun terbantanlar gerakan yang pasti itu sekian tak mudah. Bukan dia absoluta tidak kau mengenal Sergey Nikolayev dihadiri Kodulu ini generalnya Universitas championa warna absoluta championa. Agar Maksim Alexeyev beli ini Maksim Kalmacov kalah kapsayıda Respublika Barometre Sefericiora Erçim Maksima Us Aldanuha Bu kabirden dış kabirden Leonid Nikolayev Megakalas Alexander Baramov Birley Timur Vasilyev Nikita Kabarov bilinenler Maksim Alexeyev bilir Vanna Arasiyus Kodumbaşlar Maksim Kalmacov Maksim Kalmacov keputus tuga Россия чемпионы переживала, Республика чемпионы переживала,
Ini karena akhirnya sudah tembak kemana tergar malaikat kisah banyak doa Maksim Talmachok kalau saat tentang kita warna pasti kerja di kisah Maksim Talmachok Bolas saya kita usahakan kita lihat filter kiri ini habis akan maksimal berubah benar-benar angkanya kolosan Alexander Vasilyev Olga Leonid Nikolaev Mikhailov Alexander Baramov Mirnay benar. Timur Vasilyev berubah Nikita Khabarov Mikhailov benar-benar bukan Alexei Shadirin Churapchuk warna sekali sekolah suatu master tata Alexander Khalayek kiralari betul gada yang dikisah al-master minatnya Alexander Abramov Timur Vasilyev berubah warna Rusia kan suatu master Nikita Khabarov dia harus keberkebenaran mereka toleransi dan mongustiwa Rustam ini dia berubah Alkom biskit dan pakai pun, mau capur. Kalau tahu apa itu? Atau mau usahain lebih itu? Jangan kalian. Rustam mereka ini berubah kuna Timur Vasilyev warna ayat kata Ivan Yarigan kubagan ayat peron semedana alput hidbeki sultanka Alexander Medvedev kita tahu ini kedua orang komisionernya Nikita Khabarov Pakistan orang al-Khabar Nikita Khabarov Ivan Yarigan ini akan terpanggang tengah tapi pakaskan orangnya bukan kerana Kristus buat master Alexander Khabarov bukan yang Allah syukur kerana hendak destinasi ini hari Sabtu syukur Aisyah jadi Ustaz masyarakat semua warna ayatnya kurang birnai Maksim Karatayam berkatoyan sekalian bermaksim Karatayam Bakso Tamjin ayam mina kurang al-masnah mina yang Allah kahormatan tentang aturan bedek kebelah sultan luhutan kutustan benar-benar hidbet ikhoga Republika Sektor biasanya dari akta khalmat rambut Aisyah kalimayang tata warna mina ikan ayam mina kurang kidilan karena Timur Vasilyev berpanyakuna warna Nikita Khabarov Mikhailov kidilan Nikita Khabarov Republika Keutus Tuhan Istiqlal Syukriyana Kapsaikan Republika Syukriyana Pancarwa Respublika Terjuara Merkian Bongkos Rustam ini kenci Berkatoritza Ini nak Allah juga. Nice. Dia kalah. Ada kerja. Lelada. Hendak destinasi ini Republika Syukriyana Kapsalutaya Aisyah kalimayang Arasya kita sekolah beredar kapsan Umahan elegan tokoh biasa tidak ketustan bukan biar kehormatan dokter warna ini dan ayam tidak kurang Maksim Karatayam Bakso Tamjin Pada hintang Allah. Lena, kiri kanada. Ada lada. Yes, kawan. Yes, wong kaldı. Sini Jakarta, won. Yapar. Kir. Yes, kawan, kiri. Yes, kenalıydı. Kir, pergot. Kemudian awam biasanya kekebalan kapsulnya dan kreatifnya yang menentukan banyak penggunaan arkan maksimal. Bukan biar kapsul kaitnya sama seperti sesuatu master dari juga sifat Allah atau karena Aisyah tidak tak terluha.
Alexander Vasilyev Usal'dan Bahaları Kiril'den gösteriyle filmat verenlerle Nakavyalı Ödrekala şahitsa Maksim Karataya Kebey Mukıcı'dan и Банзул Дамжин. Банзул Дамжин, мастер спорта России международного класса по вольной борьбе. Банзул Дамжин, Тауан Бесенлах Дерек. Азия, Город-Таллах, Эриттерге Коммутустуга Пережора. Монголия, Игдроля чемпиона. Банзул Дамжин Гилен. Mongolia sport untuk berkata kelas master. Aja kan jeneran Allah edep juara. Kelas saya hidup kalau bantu tamjid dalam tusturan. Absen kerja. Aku kata itu master yang kita kabar belah Rasulullah. Agar lakabia istiqamah syahidsa merkian Mongolish Respublika terima urus tali deket ya Turpan. Эдуард Максимов, Леонид Попов, Белемненелле. Кавиар-Ыс, Борис-Гран, Снамтерико, Мерген, Монкуш, Республика Тыва, 95-го года рождения, мастер спорта России по борьбе сумо. Россия чемпиона, Европа континентального сумо призера, Мерген, Монкуш, Кахамманов. Kini lu tahu banyak guna ustadz ini adalah urusan edukasi. Merkiana Mongosh. Tuva. Kau mentok sekebernya. Banzul Damjin, Mongolia. Bukan yang bilang untuk Allah kadang kami setuju aja. Tahuan biasa terus, tahuan asal terus. Mongolia, sepatu lalu karena kelas master. Aja kan jenis komutus tukang orang tahun berjuara. Mongolia lebih juga dia tahu tentang itu adalah champion. Kelas saya itu karena dia kedua. Warna. Bentuk KBI bukan jatuh kapsa ekos kotor tidak juga. Tuh siapa teman atlet tuh komandos turun ke belakang. Maksim katanya, harus kan punya dari segi tampilan bisnisnya. Mana kapsa itu, bukan pekerjaan dari segi penatun nyirim orang sekali juara. Владислав Соколов, Кирилл. Приготовится Николай Кармашев, Хакасия, Владимир Федоров идет по ковер Б. Российской Федерации спортом мастера Эдуард Максимов, Ванос мастера Леонид Попов, Тарта.
Kahulmondoktan Kamlas Kapsaya, Biotanai, Eriskukanatu, Interiora, Arkadi Kolasam, Leriskai, Ortanakarada. Pahalai Kirille, Megalas, Kestakine Fima, Tata Agaranaran. Denis Maximum, Adam Cherno. Kapsel kayaknya kahulmondoktan Arasisnya Federasus Potom Master Edward Maximum. Nama luha. Kami akan melakukan keterangan veteran aku mungkin yang mereka uang biasa pasti keerkin. Piotr Palashka, Megahalas, Andrei Vasilyev, Cherachuk, Nikolai Ivanov, Prokofiev Petrov, Belenelele. Keterangan veteran Wisnu Tustalar. Kami akan itu kita dia harus agar apa kita sekali universitas yang terdapat di awal gereja berbahagia betul ada cerita kejualan dia apalagi panjiwa usaha terus kosong tidak tidak dia terparas kampus master Megahalas Andrei Vasilyev curhat cerita setelah Nikolai Ivanov Prokofiev Petrov benar-benar Tolong biasa kita auto tersebut bukan betul salah. Almastar ni kita mulai tiba-tiba yang kebaik kita mulai Islam sempurna. Arti itu sangat sudah suatu master. Arkadi Vasilyev bidul untuk terlihat kan. Oh sudah, ini apa lagi? Kau menentang Israel keterlaluan dengan squad master Hamzah Raja Kurban Khaira dari Europe terperaskan curap Cisuruta Andrei Vasilyev di Selen. Piotr Parashka Kamlas Kapsaya baru uang biasa kita bawa sebenarnya. لا تعلم جاتو Bukan biar kita uang biasa kita waktu di sekolah terhadap pas dari itu sudah almastar ini dan pelajaran Timofeyev. Например, приглашается Николай Карамышев, Республика Хакасия и мастер спорта Республики Якутия Владимир Федоров Нюрба, Александр Виногуров, Ариан Гоголев, Беленелеле. Kapsul Ukraina dengan melastana pahalai Kirillin dengan melas Luha aku uang biasa tidak lihat. Agar apa-apa akhirnya Respублика Швейцария буяхан чемпиона cuma sesi bangsa dengan kalangan itu lebat anda itu hitbahas itu tak ketulah pasti kesempatan oh di chempiona kemutus tuh atas kepilih Respублика kita berjalan orang kami juara Denis Maximum Sultan wanda Asia kan sepatu master Alek Cherno Kamlas tempat dari Leandros переготовился Николай Скорбыкину Тимур Манкуеву. Untuk kita mulai terhadap ke ini kita, благодаря Хамлас Kapsaya Борван. Saya berjuara Kapsaya
Ышка бердік табылна ветера, кебей баста. Атоған етуға сағыныш бүкіл спортын маштары Николаевыну. Оны Прокопий Петров кеттілер. Оқетіне крайне тішті. Николай Карамышев, тоғын 5 сыллақтыры. Николай Карамышев, тоғын тұстуға. Россия спортын маштары кандидат, Хакасия республикадан шүрпей сылдар шүрпейені. Жетмеп күйі болда, Николай Карамышевті Владимир Федоровты. Ал кемгілік кавлайметрады, атауын етуға сақашы бұғын спортын маштары. Кебей мастағыттан туағы отырған оларын чемпионы үш түгілі призера Николаевыны Ванна Камалас қапсағай республикада атуын ері 2 түгілі қапсан мұная ақыш түгілі чемпионы 2 түгілі ғырым көміш 2 түгілі қорғансы призера парада 14 пәдәй кавалера Прокопий Петров. Сергей Мандаров, Егор Судаков білімленелер. Николай Карамышев, чемпион республики Хакасия 2023 года по вольной борьбе. Николай Карамышев. Александр Ильяхуров, Ариян Гоголев білімденеді. Қапсығын өкірейді, Хақабы қатыра, атауған етуған масылық едіген Қапсығай көсіпуан масылығы Владимир Федоров, деді Николай Карамышев, Хакасиядағы ұлық дайынан көмішпен. Ағырғалар Александр Ильяхуров, Меғамалас, Уана намыл оғылдан арас Ақырыс күргені спортын масылығы. Бұйбан бұқалырап, Уана Геннадий Попов, республикату Нидерланд, абсолютная Ариян Гоголев. Николай, приготовится Николаю Борисову, Паймана Мактыбекову, Кыргызстан. КВРП, приготовится Николай Борисов, Пайман Мактыбеков. Cevaplarını erkimler edersaz, Respublika Sürpüyüsünler Sürpüyene. Чебоксарыға аңдайды Үйбағыстой түгіттіла бастықыз патинойнылы жүрпейені Денис Максимов Сунтар. Оны томпаттан дәрігілі қағалас қапсайыда Россия Республиканың мастера Республика чемпионы призера Олег Чернов қапсығыларығарын. Оны тұрар приготовится Николай Скрипылькину Тимуру Монкоеву. Қапсығыларығында Сахарстың Республиканың мастера Выбат Бакалыра, Онна Геннадий Попов, Республикату Нидерланд, абсолютно чемпионы Ариян Гоголев Абулуха. Хапсылыкайда, Томповодыра, Карлас Капсайда, Россия Республикату мастера Олег Чернов. Кавиарда приглашается Николай Скрипыкин Тимур Монкоев, Александр Семещиков, Николай Сипсер, Белемнелеле. Кавьер Б. Николай Борисов, Верхоянск, Пайман Мактыбеков, Кыргызстан. Қапсығылықайда Қағалас Қапсайын 14 медален кавалера 2 түгілі абсолютая ақыш түгілі чемпионы Прокопий Петров қайда. Сергей Мандаровта, Егор Судаков, Амман Грызалар, Ускаверка. Гаврил Чапин, приготовится Гаврилу Чапину, Чингис Ухинову, Бурятия, Кавьердыс. Николай Борисов, Тягова, Камутустуга, Сүйпейстуга, Тарыстық Рейгер Республика, Улған Жаман Борған Сапиржуана, Инегенті қалдыйын бірейінді, Валаттар Капсылықты Шүрпейіні, Онна
Dışarıdan beri şampiyonu, üniversitet şampiyonu, belirli Nikolay Parisov, Valla Kırgızistan Respublika'nın Korkutustu Spor'un mastera, iki dönünce bir hırnaktırıyor. Bayaman Mıktebiye Kap Kırgızistan, bu kadar Kırgızistan'ların. Ondan akabinde Nikolay Skripnik Nurba, Valla Buryatiyat'tan Timur Romanko'ya kapsılarak kapsıldı köyde Buryatiyat bu kadar Korkutustu'ga Valla Sulmağa, Arasya Spor'un mastera, Avrupa Sulmağa geri olarak bir yora Timur Romanko'ya köyünü yetişti. Alexander Severişik'e Arasya Hakaylı Spor'un mastera Eylül'e Kagalas Valla Arasya Spor'un mastera Nikolay Sipse ne Kagalas girerleri Yavot Papo hareketini kadar belirlenenler Nikolay Parisov Jagoda Uttandarı'da agar Anda terleskan Universitas Stujana usahadan August 14 tahun tidak ondur nahan ini kapnya pilihan absolut syukur nama Allah tahu tahay nama Allah juga resmi ka fokus tu ka perwan sa kerjaan wanna mayaman magtibika Kyrgyzstan Respublika Kamutus Tuhan Kyrgyzstan Respublika Sporta Master Чингис Кушинов, Брянский приглашается ковер С. Bayamana Montevideo tokoh di sekitar lokasi Bayaman Montevideo Respublika Kyrgyzstan jika putus juga Kyrgyzstan sebagai master ke Indonesia kapsul juga Kıyafetlerden Kavuntustuga Tarsketiri Respublika Üstüvela Baron Sekretyora Yekidüyce Şiripleri Sulka Nikolay Babular Respublika Darun Yerim Prizyora Kapsay Firacıtık Kubam Kahayana Nikolay Sipsek Bekhalı Subuha Yekor Papo Kavalas Ini kenti Yekor Kuarnay Önerlerden Yekor Papo Kavalas Ini kenti Yekor Kuarnay Akabir Kabarlarlar Bu kabir Kabarlarlar Alexey Yuhabili Igar Etimah Tompo Uipapa Alexander Alexeyev belirlenenler.
Gabriel Çağatay'ın amma Kağalas kapsız Sakar Respublika'nın kapsay kırgın kayılağa Nikolay Pagı'dan Respublika'nın yeni trizyona Warna hakikaten tahu kacar dasar kemudian tinggi trizyona Gabriel Çağatay'ın amma Warna punya ajaran kita mulai terang Awon Bismillah dari pemberi dari keterangan bersetuju buat masyarakat kita Cingis Ukhila Ivan Kim was Vitali Shishigin benar-benar bukan biar tahuan biasa kita Alexei Yuhamadu Ikan Kim Topong Kapsilan Kapsilan kita pemberi keterangan bersetuju budaya kita adalah buat masyarakat kita Cingis Ukhila Ağırlıkları onların geldiğinden beri de akçalatçı soğutan çırapçı olan etçileri uyutman ki bedinde bir acı olan baloturikanlar spatulon yuturicular olan hakalı ağırlık kutuğuz uyutman ki kahvallık çırapçı direğine ona dağıtandan bir tane şişigin mat paraşta araman soğukin belenlerler ya uyutman ki bir kere Jadi ada tustan terlibat hamaran total begitu anda tu hamaran jahalata mana ada tak ulpaki us kabir ke tustan ke tustan kontaren gaya kita terlibat ulpaki hakabe waston sobus sodohan Ukraina alim bistara barotri kena donir champion kini tenontok kita anu onton jekajian kiri stali juga terlihat tak wana ala debilin alim biskan pucuk karwan jahat bolsheviks komskai adanan barotri kena donir terlihat abia sakalatan sokoton champion nabi Ivanki kaham kadang-kadang jadi Ukraina bistara barotri kena donir champion bolsheviks barotri kena donir champion Ivanki curang cisuk kira-kira kontaren kayak kita terlihat terus pasti itu ediste. Mar paraska puspa master nama Tuhan, araman sarohin dia diskai agar Allah dia kayu dia jukun, ui bangkit dia yang benar-benar. Maaf para askar enam alaman sarohin dia diskai. Yura tak tertentu. Tak kan yang kita tahu lagi terapa. Maaf para askar usap terlalu hutan terita. Ini kerja dari sekali dia dari sebutan kira tahu yang berjualan squad master. Wana yang diskai alaman sarohin. Kapsir dekat kalau menggunakan yang kuat apa kapal apa saja. Dah kami tidak masalah ayam keturun jumpa ayam yang Malaysia Republika Altai disebut kategori posisi yang program. Benar-benar dia Egyptian Arjun Ifima. Respublika Altai sini yukol kaviar
Kaviar A sini juga. Kapsul kerja terhormat Alexei you have a tahu biasa tidak dia. Allah wih bapa dengan malas Alexei beli. Maksimnya orang ya have a beli kehadir. Benar-benar tahu kita lagi terantara. Bukan biar. Fiodan tadi lah. Maksud Somalia Kyrgyzstan berkotoyatsa kaviar B. Fiodan tadi lah maksud Somalia 90 килограммов ветераны переготовятся ковер Б. Kapsülünü kayıtta Hak Respublika'nın suatı mastera Ağayak konukta beban kılınan biri çempiyonun tıkanın bu Respublika Türkçüvara Respublika Türkçüvara çempiyona ayağım petri min bin toyduların Altay vara ay mekken beleşimi kayıtta Ağrılardan yeni çipsen Arço mefimler Ağrılardan yeni göndermelere Barış tarafı Ulu Nur Sultan Dr. Bay Kırgızstan Territorial'da kalıyor A. Barış tarafı Dr. Bay Ulu Nur Sultan Kırgızstan Territorial'da kalıyor A. Akabirde bir hanımefendi açtı, ağabeyim yeskiler, eylülerde böylere, yani çiftçe, acılı filmat giysiyanlar. Barış tarafı, Dubai Ulu Nur Sultan Territorial'da, kapsülünün köyünde, Namdağ'a, etikette kaldığı bir götürülen bir yoran, Marmaraş'ta köyünde. Ağırlardan sakayın uspatın maçlıklara, mekayolda yükümtatta, uyban kipkili yapıyı hebelir. Bahwa siap urusan berarti kehendak. Benar-benar lakukan us direkturasa veteran kehidupan biasa. Alexei Nikolaev, Nurbek Chaykarayev. Alexei Nikolaev, Nurbek Chaykarayev, Kyrgyzstan direkturasa kalıyor us. Весовая категория свыше 90 килограммов ветераны. Akabirga ağabeyim 5 kiloga mangdaki köyünün yetişinde Eynökerler ve Leonid Sipsev. Накабир А приглашается под 85 килограммов. Борис Тарасов Верховный доктор Бай Улу Нур-Султан, Республика Кыргызстан. Belirlenenler Anatoly Sipsev, Evgeniy Nikolaev. Barış Tarasov, we have you. Bağları mensepleri absolute şampiyona o bahkayana. Ondan diyen bu jurasbriga şampiyonan ette şampiyon herbeyi tanıdılar. Omuk masıdır kahayana. Barış Tarasov we have you. Yani kadar kapsaydan masıdır alanın. Barış Tarasov we have you'ten Kırgızstan doğu. İlk gidince hırvaktırıyor. Ulu Nur Sultan Dr. Bay. Squad master ketika kisah dia kita ada kapsul itu squad master oke aku kapsul itu ya beli kah Alexei tokoh desa tidak ya maksudnya orang dia habis banyak
весами 90 килограмма. Федор Данилов Верховновалюевич, Максат Жуманалиев, Кыргызстан. Егор Винокуров, Василий Самсонов, белемненелер. Kahawang-nuktana, hakadap na kapsakitan, squad master, Fyodor Danilov. Ühebülü, tavuk gelilerine, India Hudarsızlıktan ki koratıları, Gelege durduğun Azya Kamtiniyanın iktidarı çoğun bir yıllar çöktüğüne, Respublika iktidarı varım kamış iktidarı koron sekreteriyora, Mancaris Patriarkın çok tadil sekreteriyora, Fyodor Danilov ühebülü kahımından, Wana Kyrgyzstan'dan Maksat Jumanaliyev, Maksat Beylikli'nin menerangkan kata-kata bandar juga sepon atau tutup hari ter dos. Kapsel negara aja kan Indonesia punya Republika tertulah berjualan kapsai finasi bukan tertulah kaya Fyodor Danilov itu Maksat ini dengan tariknya. Kapsel negara biahayu dijukin Respublika Himabir Allah Cumhuriyetnya Mancaris Himabir Patriarkın dari Komis berjualan Palai Sipsian Bergin Gel Hitamdan Nakavior Öst приглашается державный секретарь Алексей Николаев Якутс Нурбек Чайкабанов Чайкараев Кыргызстан Kapsel negara Dihidin Mujburas berihin masjidnya tahayana bahwa masa berihin kapsel mutasyon biar orang bahayana paristaraha akan disebut sepotong master yahamil Anatoly Shipsen coba cek Evgeny Nikolaev Sontar Unpan starastan Jogustan akan belemnenenle Yegor Vinokurov Jakuskay Василий Самсонов, Джаны Кириллери, Марсиас Пахомов, Гаврил Селевцов, Белемненелер. Kahалмандықтары, Бурталақ Сергейлер, Буртам Көлелер, Буртан Түріттер, Жокускайтар, Нақыры, Элинді Дайтылар, Муай Тайық Тұғыл Оқсуы Берген, Россия спортың мастера, Қапсағайка Сағасқылы спортың мастера, Республика Пережуара, Егор Винокуров, Жокускай, Ona bertayarda Vasiliy Samsonov köhündü. Doğum kileler tutuklarına bitirar. Vasiliy Samsonov. Mersias Pahomov. Gavril Silipsov belemlenenler. Alkenga Alexey Nikolaev. Kavultustuğa Arasiyas Potom Mastera. Jakuskay. Mikhail Malatena. Respublika Atom Yergar. Ölü Hanıqap Kırmızı Büyüdük Atomlar. Mikhail Malat Petrovich Malatena. Çekerkenlikten Masjid'den lakan Allah'da Masjid gönderilir. Alexey Nikolaev. Ona Kırgızistan'dan Nurbek Çaykarayev. Doğum bir hafta yok. Ötük tavlayı yediren Çaykarayev. Kırgızistan Respublika'nın Komutustuğa Spodum Master'a elektron setahını aktarıyor. Hanya karena Komutustuğa İdestra İdestra Kırgızistan Master'a Alexey Nikolaev Nurbek Çaykarayev kişiler. Приготовиться Гюлюш Сайын Белек Тыва Нуратбек Тайчебеков Кыргызстан Кавьяргыз. Kapsirli köyden Köyokbunluktan
Кыргызстан Республикасының Көкүлтүстүк спорттун маастыры Нурбек Чайкараев. Быягында агышта. Үгәтүктән киләләр. Огәнгә бүгәбергә капсылып кайтты. Бер хаялыста Василий Самсонов. Буковердагылар Мерсияс Попонов Карлас, Гаврил Селепсовнан, Гаврил Савинов, Максим Шкурев беләнләр. Договор приглашается, дорогие наши гости, мастер спорта России международного класса Саюн Белек Телюш, трехкратный чемпион Европы по борьбе сумо, перейдет чемпионата мира по борьбе сумо. Карлас Капсайга сүйден сумка Sayın Belek Tülüşkelen Nikita Kabarov, onun genel siyetlerden üstesine Ağvat yatırmaktırıyor. Bu yılları veteranlar kokuşacak kahvalımdım. Valla Kırgızistanlı boğazların halayıkat bir Turan Bek Taycıbekov. Turan Bek Taycıbekov kıyafındıktan dostları Kırgızistan'da ağvat yatırımlar elde kadar et sağıştırırlar. Ben Türkiye köyünün işte tüyva ağırlık boyu Tülüş Sayın Belek Avrupa üstünler şüphiyene ağırlıklı trizyona Suğbatosturga Kağlas Kapsayın Sütbe üstünler Boronsa trizyona. Olganga ağabeyde kapsayılıp bıraktı. Akaylar komutan hukuku kaçır hukasını kabinetlerinin başlık kapsama yeteneğini adının bunu cevapçısı Utos Batmastıra Anatoliy Sipsen. Oypan starostun tahta Julistan'a kabulün kuvarday kırılanların Alexander Zahar, Sergey Alexeyev belemlenenler. Bu kabinete tanıştılar Mesiyas Popova Kamalas, Kavalin Silipsov, Arasya Kırgızistan'ın maastırı Namruha. Kavyan приглашается Степан Гаврилев Танкаластулус и Баторо Сырена. Республика Бурятия. Kapsayını kayıtlar, Arasya Odağları Sportun maastırı, Erkekler Kaldıya Reспубликадан Hongirin Абсолютно чемпионы Гаврил Селепцов Намруха. Гаврил Савинов, Максим Шкурев, Акайын спортун маастырлары Лехабини, Ода Ленинский олаттары келелер, Гаврил Кушнирский олаттарын абына белемлерелер. Степан Гаврилев, Кахалмандок, Ванна Батора Сырена, Бурятия. Батора Сырена Букаренкове, Россия спортун Көкүлтүстүгө Роттердамдагы маастары, Андойду ветеран маастардын чемпионы, Россия ветерандарын үстүрүндө чемпионы, Бурятия Республикадын Этикиловскойларын чемпионы, Калас Капсайын Сүйтбекалар ветерандарды токугандары Хегили Амнардарға 13-9 тугутарган Александр Улумен, Ванна Васильевина Кураткайларыттан Болман Сабидайна, Батор Сырена Көкмандық. Жон Стапан қабылдыйып, Қағалас Капсайдан бейгелерді. Стапан қабылдыйып, баланы игәрі, Чувашия Республикадың Чабақсанына дейін Сүйтбақ үстөйді кіттіла андойды бастықы 10 жылларын ет жолдарға бұрынсы бір жөріметтік атындыда. Үтіктауына ветеран. Аяқ құдықтағы да астық беделіға бүлі тоқуға дейін бұйман бұқыларын бір егері ет жолдарға адық Николай Николаевтың 70-лі Стапан қабылдыйы. Жәллерінен кені андойды ветеран маастырдары чемпионы. Россия ветеран маастырдары үстігілі чемпионы. Бурятия Республикадан Этикиловскай ойныларын чемпионы. Батор Сырена бұрынды кесері. Батор Сыренадан әттіден көрдік күйіппен қалылағы Қамрас Қапсайған 13-9 тұстығы тұған Александр Улумен
Bağlayıp da kulaklarlarında korunması bedenler. Ama yok değil. Ol kenin diye düştük Alexander Urubin. Bağlayıp da kurup bu tehlikeye kıttı baklar. Akhirnya pihak demokrasi akan destilasi tahap Afghanistan, wanita terus tanah Indonesia jalan. Alexander Sahara sekali saya benar-benar dari. Bukan dia yang kalau tentang sport master kawan saya, warna bilik dia sehingga bilik orang matan dari dan kayak seketelan sport master maksud muskilnya. Maksim Mushkoyong saya ke master tahunan master dengan veteran dari kebijakan kembali saya nak usah tanya bahwa yang ini absolute champion bahwa di masa penjualan yang absolute champion bahwa dia sangat berketerangan berada ia hendak berada Dimitri adalah yang tanda akan disebut sepotong master. Benar-benar Uskabirga berhadiahnya itu malu. Ini kisah kita. Sergei Tatarov dihukum pengenalan benar-benar. Jos tanah Vincent kuatai kuaitu. Tangan tangan Alexander Sahara cukup sekali. Sergei Alexeyev belum. Alexander Sahara cukup sekali. Sergei Alexeyev belum bilang. Biarlah kita setiap awam dia sekiranya Alexander Ivanov, Alexander kan hilang benar-benar. Dua para sana ini dengan tendian kapsul berada. Wih pasal yang bahkan macam ekspektasi yang dalam absolute champion, sport master, kabarul sama dia ada. Agar lawan kabarul kusti sekali. Usahakan Rusia kan sport master, bahkan sama dia ada. Ini kan toh dari to senang to pemberian Yuri Konstantinov, мирный.
kapsını kayıtla ağatık tuttuğa. Çırak tüyümüyle yağlı şükürü masifla kahayına demeydik şagirin ortakla oluğa. Kapsını kayıtla kıyaklıktan büyük oğa Sergey Alexeyev. Alexander Ivanov Çukurskay, Alexander Kamilov ölüğüne adırlarları. Akıberde Alexander Yemeden Pavel Skryabin bilinmeyenleri. Özkömürde Ölüğünü yağında Entonlarga ikişen bir hağında Qottorluktan bu bölükleri kayıtan bütüvarani Qotpun ormansanın bedel insan götüstleri. Ağırlarla Sergey Tatarina amma Nökkun Bakarana Çukurskay. Araman geçtiren Georgil Lapaget bilinmeyenleri. Bariya Ankara'ya Kağla soluğun ehliyetlerikleri ubahanlarına aralarına İkiş mesele yahlığı tutmuş bir hangi çalan sertifika üç mesele yapmış 30 çalan sertifika kahayla bulmaktadır. Devletinin üç mesleğin emniyet kahına kapsıları ödüldürdür. Üskü bir kırıklı yahlıqda sertki tatarına amma yorkum bağıranap çöpüske gittiler kapsıları kayıtlı kıyaklıktan ölüğünü bağıran Alexander Karnilov bir hanafta bir başlaya ağın 5 kile kıyahın. Alexander Yemeden bir ney Pavelskilerin usaltan ağırlarların. Andrei Kulopkov, Ruslan Markov bilinmeyenler akıbette. Akıbet artida hujjata Aysen Kolasa. Akıbet ortak Tuhan juga Kolasa siyen berada. Aysen Kolasa Arman sepanjang Erisbukatan Jirgan ayahnya kuat tekitan adat putah Yoi Kolov dan ikisbeslah. Artida hujjat akıbet artida Aysen Kolasa. Otom buka biar anti terhujata yang orang amosa usal tantus tu bosol santai aja ini kayak kalau dia biar malah dia dari sekarang dia dari champion ya Aisyah wanda jaga itu diskutu studian lah kaya ini dia Sergei Bujuras umum pasti datang kahayana baladan sama dia ada ini kan kamu selain tadi itu masih malam baladan sama kerja. Okannya kapsil kerja kaya untuk dan terus kerja hunaka yor kono baganana. Arawan yestirang amma yorgil labaget tata adalah labaran. Eskerja pada jadi kalau kan ayu hadil bola belemnannya. Kalian berterima saya Zaito sedangan dapago Master Sport Rasi bawahnya matbia Master Sport berhaji nasional matbia paling utama Bergerak di champion berhaji nasionalnya matbia paling utama Bergerak di champion itu dia mesti ikut absolut di champion di dalam festivalnya Altakala Zaito sedangan dapago awal itu Allah tuh Betul-betul itu sudah bakteran ya Allah. Kini utara al-master ini dan sekali sebagai suatu master ini juga sudah kita telah beri juara. Al-master ini pasti master. Kaki ini kita pilih hilang kita champion Yuri Konstantina. Sergei Zakharov Christopher. Oh, shit. Sanito sedangan Anasios potong master Beriadir potong paling datus tua master Beriadir skor ikatan nasionalnya justru kebanjitan pasti Malaysia dunia oke kita akan kapsul juga ikan mohon bias dia hendak terka al-master minaitan Alexander Lebedev Andrei Kulopkov nam urus lama kaknya alas agar Yor kustakin bagina sandar kirmasakin belanannya. Jamu teh
Bilmeyi boğuşların bahlar öğlenli çıkan spor maçlara Üniversitet Bilimler Filialının Fiskультуралық жылдала Республика Біржуара Еуропа Константинов Буковелга Геоқұллықтан Бурятия бұқатылған Заректо сырынның доқовығында кейсәген. Оттоның Үскабелга ұрықын яғына әртоқлар бұдығар аммақтан арман кештіріп Тааттан Геоқұл Лапатын күрәқтейіттен торамы дейін қапсырылары. Tadi dia kakinya pasti giga kereta putra. Sergei Zakharov, Kristofor bilen-bilen. Gündüz otlar kamalas tapsaya sütbe Edison'un bu yıl ambaslar bütün Asya'da dönüp kopuldu. Bu tehlikeli hakikaten başlıktan ağız kamanda gelenlerden Altay'dan altta Buryatia'dan 11, Uzbekistan'dan 2, Kırgızistan'dan 10 Kore'den 3, Kakasya'dan 4, Tayvan'dan 5, Tacikistan'dan 1. Burada hemen hakikaten var Kırgızistan, orada Tacikistan, Apsinolardan 9 defalar. Wala sa kailan sin Bartamo, tanjong stay ko rat ng balita, des Swiss ako ng dos kanta. Kapsaydı köyde, Mega Alastana, Ruslan, Marka, Diana, Nadosta, ako des kaya. Kapsaydı köyde, Buryatia, Uspodono Benelina Parimatatu Sturan Mastera, Arasius Potom Mastera, Etidivalskavaju Ištitovolja čempiona, Altankano Trikatna festivalja na absolutna čempiona, Zarito Srendotova. Jolostan bagian amma sandakir masyarakat khalas akhir kegiatan Aisyah Dima Aisyah senyala belen-belen bukan yang bilang hakai untuk master terasa dia sekarang memang malas Kristofor Nata ya borbosan arkadi pada belen-belen Öskabelgör haliyahan nahtarga kapsını köyde wanda baron semedalihin salkutustan berabur amma bahaya araman yestira amaranlardan balen jin koro tompo ayol lalu koro bihabenu arjong sisir Lenin Nikolayev belen-belenler bu kabirge tohum kilena utuktan lagi terang Killer one altalar, akhirnya semua master terasa dia Zakharov, dia hampas, kamsai sana satu kubur kahayana berjuara, Kristofor tata, kalau jebol terusap, jangan pokok Kristofor tatu internal absoluta championa, wawancara berjuara, Republika Simpati internal championa, internal berjuara, Kristofor tata, dia mendok. Бүгінгі тәуелділіктегі ақыбелгі 15 килоға анықталар. 15 килоға 33-тер, өрғары яңғы сөйтпек келер. Ветерандар 10 килолерген 15-тер, 9-ға 16-талар. Өрғары яңға ағыстар. Барыда бүгін 100-9 килоға ақыға. Бұяғын көйлақтыра, қағылы сұлығын әйектер бағылықтарыттан, ұбағанларына қараланы ақтыра.
silahları bir haftanın hukumetler sertifikat, üç silahları 30 sertifikat kayını bulukları. Ondan yahtandan kıyılaktırı bir haram ağıtlar kanatımız cahıdıgar, İlya Petrovişkan Rasyavatıgar, ağıtlar kanka 300 tığınca, 205 daha 300 tığınca, 305 daha bir haftanın hukumetler. Kapsayını kayıtta, Dönüştürme şüpheli prizyona, mancalı şüpheli hizmetkardır prizyona, Vladimir Androsov, Wanda, Gennady Popopiris'ten absolute şüpheli, Christofor'a, tahta bayakta. Tehlikeli bu kabirga adıktamalayılarla toplum kireli yahlarına olan, tabulan hağlıqlarına bütehek paranlar. Arasiya akayırış kodum maçta, kapsakay kasakal suluklarını ikkidin cevahlılar absolute şüpheli, Yegor Poroshin çağı, Wanda tahtattan squat maçtana arkayı pataka köhünde Yegor Poroshin kendilenen sakabık senin ikkidin cevahlılar absolute şüpheli, Respublik Güdüller şüpheli, Kağız kapsakayın 5 tavırlar şüpheli, Yegor Poroshin kahalındık. Avrupa polisiye iskelelerinin oyunlarının kapatıştıran şüpheli, Yegor Poroshin kahalındık. Arkadi pataka. Ol temle kapsının kayıtta, Kağız kapsakaycıdan Santar Kirmaşapkin bir hanatta bakışta Ağım 5 ile Kağız. Ağırlarlar, ağır verdi. Kododa itu ahullara. Muhammad'dan Ayşe nefimam. İki tüyünce konuştuklar, turakçıda mancarısında yavrum. Uçaklar götürüyorlar. Valla önünden kapsayka valla maçlarda yeterse kaymış korkulu maçlara. Ayşe seviyorlar. Öyle oha. Belenlerler erkeğe katmasaya Kiril gitçiğe sak. Ayşe'ne firma ama Ayşe'nin seviyorlar öyle. İlk fotoğrafta tohumlara Ayşe'nin firma mancarısında yardım veriyorlar. Ayşe'nin seviyorlar başlattığı Respublika Arasya o haftalarında ilk defa olmamız. Üç defa olmamız veriyorlar. Kapsayıcı Respublika veriyorlar. O kendi köyde işte wala boron sebenarnya satu tusan beraber kotu toyto kohunda tompo kodra Valentin Korokap Amerikalılara Artyom Sipsen Usan'dan Lenin Nikolayev Nekhalas Timur Vasilyev Ruslan Nikentyev belirlenenler Kapsayını kayıtta Hak Respublika'nın Vahalla absolute şüpheli Yahuttustuga Avrupa polisiye iskelelerinin onların şüpheli Yegor Poroshin çağırıha. Кавер Б. Весовая категория до 95 килограммов. Всего было 33 участника. Второй круг. Группа Б. Приглашается Кирилл Эрдотуев, Бурятия, Владислав Слепцов, Чурапча. Kapsayını kayıtta, kapsayga Respublika prizyona, başlattığı Arasya Üstünlük prizyona, spor maçlara Ayşe Emre'nin öyle kayıtta. Amerikalıları akıbette almaslar birlik boşları erkeğe katmaslayıp Kirill Kitçeniyasam. Dmitri Shirkov saskılardan yıllar bilinenler. Kirill Erçikuyev Burятия, Владислав Слепцов Чурапча приглашается. Борис Красноперегор Кирилл Эртегуев, чемпион России по полярной борьбе.
Серебряный призер Этикиловский Игорь по борьбе Барилтан, чемпион Республики Бурятия по вольной борьбе, серебряный призер Кубка России по вольной борьбе в личном зачете Кирилл Эрхедуев. Приглашается активист Владислав Слепцов. Болотан бишмоттан букуряхтайыктан тоолу, тоолитанга бастыкеркийга келден кайтар бүттара. Семен Федоров, Павел Николаев белемнелелер. Капсырды кыргымондуктан усалдан ола Артем Сипсек кайда. Аңырбалары Йорпа-Йоркундары Тимур Васильев, Орыстан мемлекетте. Баштары Леонид Попов Беркинге хыйданар. Белемнелелери Уэрхания Аллахтар Абыжауын бұғыштыры. Никита Семенов, Степан Топорнов. Хақайрыгар Саметпен абсолютно чемпионитан тахатын Эмкорда күйөкне болаттыра Тимур Васильев, Рустам Эркенде, күрәхтегиттен торабы дейінді. Үш көберді тұсталар, бұл 95 келеге ахын түйгені яғын ақтары. Қапсырды көйді қағылғындықтан Кирилл Эрхедуев, Бурятия. Капсайка Республика спортын мастера Семен Федоров. Үйәмілі тамалақан әйегі. Оны кәдәйі бұқтетоттан атауын едугация Республиканың спортын мастера. Аспытны келеған бүлі тоғылған күмбәтті қыдырып, Республика турнирін бастың қапсаға жетілерді атылып, қағалас қапсаға ері, еккі тұғылы өрік көпсілжора Павел Николаев. Kayıt Doktoru, Arman Nikolayev, Aysen Eştirap belendelerler. Almasta Hineyten Evgeni Karnastayev, ona Kirill Kitçe'ye asam kişi aydınlar. Bu bir hafta kaya 15 kilo kıyam. Dimitri Shirkov, Sastıvan'dan yılan belendelerler. Kapsaydı köyünde Vada Borman Sebede'nin sağlıklı tuşlar beraber onunla Yorpa-Yorkuna Timur Vasilyev. Ağırlarlar üstüne köyülah ikkileç olan ayağın gidenlere. Nikita Semyonov, Somtar, Степан Томаров, Yorpa. Приготовиться к авиаэс Берлан Олу, Бактияр, Кыргызстан, Данил Майконов, Камкалаский Лус. Kapsaydı köyünde Arkadiy Nikiforovich'in Ritus'ların Bayokut'ta Evgeni Karnastayev olmazdan bilmeyi. Ağrılarla Dimitri Shirkov Uzal'dan Saskıvan'dan yola bilmeyi. Belimler ellerin karasından kim bulasam Matimeyi Kışkın. Kapsay masterı Semyon Fyodorov'un üyeleri tamamlakanlar. Bu kadar kahramanlığa Respublika Şirketleri Ekidetlerin absolute şirketine Respublika Kancan'ın Piyatları İlmi Şirketleri Şirketleri Biliyorlar. Varna Kağalas Kapsay Ekidetleri Biliyorlar atau Yuturus Buat
süper yılları, Yıllarını kıvırıp süper yılları ülkeler çempiyonu Pavel Nikolayev köpeğin vücuda. Ondan, ışıkı verge. Hakırız bugün süper yılları ürün kıvıştırıcıları, süper yıl Balık Liga, Çuvaşya Çubuk Sarı Korkutları Tılgıbın, süper akıstoydu kıttıla, ağıtoydu bastıkın, Uspon Nasionalay oyuncuların absolute şüphiyene Nikita Semyonov Sultan. İki sergilkenliklerini ağabeylikle altı olan taraflara Uyağın koyulaklara etkidim kuttum, ubahandan nağaradıklara İki silahlar bir an duyunca, üç silahlar oturttuğunca koyunda sertifikat kahayla buluklara Jakuskaydan istitutulay institutu stadiumlara Aysel Kolasap AKB'de Yegor Amosap bu kabirde arbitr hücumlar. Kapsayını kayıtta Sakar Respublika'nın sportun maçları, Respublika'nın denen absolute şampiyonu Semyon Fyodorov üyehamini, ona boron sebedelerin salgı tutar beraber Allah. Arman Nikolayev Sultan, Aysel Yeşil'e tahta ağırlılarlar, Maksim Alexey Şadir'in belemlenenler. Dimitri Shirkov Musat'tan kahvaltı Valla kıyafetliklerine almasta dinletten sas kılan deniyorlar. Almasta dinle bastık maçlara arkadaşın kibire biri çürüpiyene biri cora. Valla ne kağlas kapsayga federasyonun topkundağından ambastan ceketten kapsaya diyen kağlas uğurları ötüldü gelen milletten kamandandan ceketten bastan masrına kahayla babut sas kılan deniyorlar almasta dinleyin. Akabir kehmenurdan tuslajan, keren keben, erkenekten kamarastan topkundağından ceketten kapsaygen, olagan Respublika'da hüküke, kamandandan kıyılağa, ceketten kıyılağa, dinleyin boğaz sasılan deniyorlar. Akabir kehmenurdan, o kenge kıyını dişte, Respublika Şüpheysunlar, Hükümetisticiyona, Çuvaşya'дағы Hüpbağız'daydı gıttıla, Antaydı Uspatısına, Hükümetlere bastı oyunların absolute şüpheyine Nikita Hemenem köyünde, Vanna, iki kıyılak yötücük olan Ayahın giderem olma. Nakavyon bir şahitsa Bahtiyar Ulu Berlan, Kırgızstan, Danil Uygunov, Kankalaskılus, Приготовиться Богдан Сыжимов, Альбин Монгош. Дедовато. Берлан Улу Бахтияр и Данил Иванов встретились в сентябре 2023 года в финале первых мировых игр Чувашии Чебоксар. Там чемпионом стал Данил Уйпалов, Бахтияр Улу Берлан удостоен серебряной медали. Он победил. Sastılan deniyor köyü işte. Kazakhstan çempiyonu asap Rusya'da Rusya'nın maçları Мегалас Матвей Кучкин, Мегалас Киндилен, приготовился Михаилу Полканову, Админасу Никифорову. Кенжеганан балақты егер көшшүкті олаттан Итбистан күйсендер, Данил Уйпалов, Ванна Мирлан Улу Бахтияр. Мирлан Улу Бахтияр Кыргыз күреш тұстудыған спортын отырған класстағы маштара, көңіл тұстуға Россия спортын маштара.
dengan juga bikin kayak kita. Anda kimnya lagi. Maksim Alexeyev bilir, Alexey Şahin'in çorapçı. Ayağın bile kurup Maksim Karatay'a bilenlerle. Haksızlıklarında Rusya Sakalistan Osmanlı Master'a Kavalas Kapsay'a bu ayı Allah bir hafta oskiyeten ürünkamış Hüddür Sallah Settot oskiyeten çıktığına köşkü günü olasa Kaputtustuğa Sakalistan alıştığına çıktığına Nakaviyat ulaşayetsa Mikhail Balkanov Kakasya Hakikastiki pada Kornayı Mikhail Balkanov, kemudian Россия потом мастера, какая республика dan kemudian чемпиона, а Россия студентлары kemudian он тесна чемпиона, Сибирь федерального контролера Mikhail Balkanov, Кахманов, Хакасия, Ванна Агрестики барам, Гуамелуха, Туапа Капсай Костуатан, Чапустай Корал, потом спортивная сала тыгали, Бесислав Иванович Даниловка, Владимир Тимирович Савнов Кас Выпогош, Юрбеги Румнака, Порнайка Манчар, Алыс Патриаратан, Пережора, Агрестики барам, Кехундов, Ванна Хакасия, Тан, Россия студентларын Пережора, Ванкесалла, Сибирь федерального округа Пережора, Хакасия республикатын чемпионы Михаил Балканов. Belediyeler ağabey 5 lira bir han altı gelipten 2 şekilde yorgun mallaşan tahtta Mikhail Sidorov Kornay akıbeti verenlerin yorgun mallaşan tahtta Mikhail Sidorov Kornay akıbeti verenlerin Kahvaltıktan birlikte Maksim Alexeyev Bahları Mersem Sütbeyi Sultan Türkiye'nin balansa Perejora Valla Çoğattır'dan Alexey Şahin'in kapsahanları Kapsırıklayda Önaktırı'yla iki tehliline Türkiye'yi de artık kayıplıktan yıl başına eşseri kayıp istediğinden onu ayhan olmaktadır. Наши гости, Богдан Сыжипов, Бурятия и прошлогодний абсолютный чемпион Ханкаласка Хапсагая Айдын Монгуштыва. Этчим Максимов Александр Абрамов бейней білімдерілі жанығытты алды бір боғыстар кейділері. Кахалманлықтарын Богдан Сыжипов Туған Аллахтыры Россия спортындағы трикарда кластақ мастыры оны Аллахы жүкізген күтілдің Россия чемпионатын болуын сәпіржуара Иван Елегин Аллах төгетін сүйіппегесілігі чемпионы Дмитрий Коркин Аллах чемпионы оны ұсыллақ болуын сәпіржуара 15 жылдағы Дмитрий Коркин бірегер 30 кейттен қапсағайға абсолютті чемпиондан шүштің жалқы ойылдыда финалға биға атып күттіғыстың hemen çık şekara bu kayıpta. Bogdan Sıjipov İtalya Yunanlığa Avrupa Porvat Seperiora. Sponsor trikana klastan master.
Ванна айдынман күштіва. Айдынман күш астысындағы қағылас қапсағайыны Эттон 5 келетini аяғынақтарға үйіппақты кенттен абсолютайды чемпионы. Спорт суға спорт народника класстағы мастера Бишкек күтірдігін бүтінді аңдыдыдағы кәшекеттер ойныларын абсолютты чемпионы. Грузияға, Польшаға, Сумаға, Европа тәуілдетін 3 түгілдік чемпионы. Қапсырды көйлі қылымдықтан білі бағалы мәлсі бір интервьюара Максим Алексеев. Қапсырды көйлі Михаил Балканов, Сибирь федеральный округом переживара, а Россия студентların konutüstüge переживара Kakasия. Yakışıklı bir kadın, gördüklerinin beyleri bahaslanlar. Ağabey yakınlarları, ağabey geçtiği ay güzelliğin havalarından bir hafta geyitten, kontran duvarları yerler, dört alışanlar hatta, Михаил Сидоров горной накосилар, приготовится Оттамбан Усух Иратуй Монголия, Яков Филиппов Амган. Оттамган Усух Иратуй Монголия, Яков Филиппов Амган приготовится ковер А. Капсулы Украины горной дугы, Яков Филиппов. Оттамбан Усух Иратуй иккетуинча үссуллахтыры, Сибирин Хастар Эдеров, Монголия Республикатын Господом Мастера, Орнан Мақтанның Яков Филиппов. Жоған Атыркүп Боғашты, Балдар Сыржипов, Айтпанчы командадықтан Қапсай Федерацияның Кубан Қағайына. Тойды туғары бұшыттан бірінің чемпионы, Орна Бұраттың ағылығындар республикат өңгендерін екі түгілі үрім көмістері жора Айзын Жергеліңізкай Ақыберін әрбеті өдетті. Жоғанға Балдар Сыржипов Бурятия Айдын конкурс түйбан тапсырылары. Айдын конкурс Ütpük kalınaqqa қамғас қапсайғар 19 кейттен Никита Хабаровты кеттенің кешкерісті болдыдар. Онтан сүйіппі 3 жылға сүйіппақты кейттен абсолютты чемпиондергері бейгір әкелер сүйепті тоққоптыдар. Польшаға, Грузияға, Европа соңға чемпионы. Нерін білгі кәлен Балдан Сыржипов. Айдын конкурс нерін білгі қызап Южа Якутии, оны асылдан әпкелер ечеркенеттен ұяғалары Истанбул'ın абсолютты чемпионы тұратындыдар. Оны асылға Бишкекке третья всемирная игры кочевников абсолютты чемпионы. Қапсырды көйді, победа одержал прошлогодний абсолютный чемпион Карлос Капсая, Айдын конкурс Республика Тыва. Эльчин Максимов Мусалдан, Александр Абрамов мирный тақалдар. Айдын конкурс үйшен бірге Дайылы толып күнгісіға. Қапсырды көйді көйіқтіңдіктен аммаға Яков Филиппов. Енді қынан Монголия басырын күлектейіндер қоратты бүт. Борис Ильичков амма Айсен Васильев үйәбілі өнірінданлары. Петр Кириллов, Александр Васильев білімнендәлілер. Айсен білі қорап алмасты, аян білі қорап алмасты бейіндей. Орда Турсия ұйдырдығын, аңдайды құмаққа тұстудың көлгетінің күттіғылаға, кебәйін бұқытының қапсағай көшқолдың кіләтіде, бұйылды Николай Танскай тоқыл тұстығы чемпионатығын, ұяғылығын ресмесілі Максим Каратаев көңілдіктен қапсығыры. Владислав Сафронов, Николай, подготовится Николаю Сафронову, Николаю Карамышеву, Какасия. Қапсырды көйді, Турсия құмаққа тұстығы, аңдайды чемпионатың күттіғылаға Максим Каратаев. Кебәйін бұқшыдан.
Ağırlarlar Vladislav Sokolov kebeği, Vanna Nikolayev Karamuşev, Hakasi Respublika'da Komultustuğu Sürperi Şollar Sürperi'ne Arasıyos Podum Mars'ta kandidat Doğuş Nikolayev Karamuşev Köhmanlık'tan girer. Alexander Vinokurov, Nikolayev Padirham Belemlerler. Boris Ivdimishkov amma Aysen Vasilyev'le hemen Aysen Vasilyev'le hemen Köhmanlık akıbette Aysen Vasilyev Belemlerler diyordur dilinden Alexander Vasilyev Bu kabirka Nikolay Karamuşev Respublika Kakasия Николай Карамушев, чемпион Кавказской республики 1993 года по вольной борьбе. Абакан, в столице Лак, бригады Буддоғышпен, Ақайреттені армияңғырған бүлік оратыттан Бежан Жолдар Бұтырбан Сергеевич, Ярыйын Дөлдіба Абакан, Олейін кебе бастығы турниран Абакан Бұтылдығыға Ақуаға Сергей Степанов ürün görüşmelerinin ılgıda. Kebeği kapsağay koşkavuzun ilacını kayta bulduk kayda. Adaqtaki etlerin baranın oğusamışını gördüğün. Dedi, kapsağay katalanmadan bahadiyen edindik gayredi işte. Vladislav Sokolov. Elde kadar karşı şirkiyene kürekte hinden tuvarada. Alexander Vinokurov, Nikolayev, Nikolay Paryha, Canlı Ağırlanlar, İyer Fimov, Uypan Paryha, Belemlerler. Erkin Maksimov Usal'dan Haqqa Respublika'dan adal qohtiyonağın zavgengaların tehlikesini üytmekeyten apsayıda şülbiyene Bıyılgı tarızda dünyayla Ultustuğa Respublika Boron Satırıcılara Kıhılmutlu Onal Mastaf Meynetten Alexander Abramov Bir kayıp diyotaçık olanan Uyahın girenlere olmahur Nikita Kabarov Bergen Monkuş Prigotовица Kapsının köyünde Üyehabili kapsağın bir Moskova dinleyicide Aysen Vasilyev. Ağırlarlar Pyotr Kirillin Üyehabili Alexander Vasilyev Usal'dan oluha. Belemlerler Köştekin Efimov Denis Maksimov. Kapsının kayıtda Haqqa Respublika'dan anal qohtiyonağın zavgengaların Universiadadan apsayıda şülbiyene Nikolay Tarskaya Respublika Bıyılgı Ultustuğa Respublika Boron Satırıcılara Erkin Maksimov Usal'dan oluha. Ağırlarları Nakabyan приглашается Никита Кабаров, Беган Калашкулус и мастер спорта России по борьбе сума Берген Монкош, Республика Тыва. Никита Кабаров, oyun hakkı gösterin, hakkı tustuğa, Gönderçilerin paraların sürgeden kötüpün, yarı yük kuvakın paraların sabırcılara, hütbek işçilerine, kapsayka hakkı sportun maçlara, kavuk tustuğa seviyesi koşu sportun düğüler maçlara, olimpiyada 3, altın düğün kategoriler şüpheyene, Alexander Medvedev birinin kategoriler hüküm işçilara, Nikita Khabarov, kahvalmındıklarına, tüva bu kadıra, suva tustuğa, Arasiyos sportun maçlara, Arasiyos şüpheyene tücüvara, Bergen Monkoh'da kapsayarlar. Bergen'e Eduard Maksimov nam hındalar, Üyüşekir'e altta olan diyektiler. Eduard Maksimov Nikita Hebeler, Daniel Uygunov, Aydın Monkuş, Erkin Maksimov, Vata Bolat'tan bir kayıp kapsayarlar. Belemlerler Avuan Kililer veteranları Iskaver'e,
Андрей Васильев Чурамчы, Николай Иванов Кебяй Мастага. Bukavirge Alexander Vinokurat Berhamas, Warna Tas Panjangatan, Agar teknis kayak punya studiana, usahanya, fokus pada sekolah dari yang terlihat ini kita kalau dia pilih, ucapan kapsul dari champion awalan, pada yang kaya awalan, boleh bisa tampil champion. Universitas Awas juga di champion, kemudian studi juga champion semua orang terpilih juara, Nikolai pada kapsul halaran. Igan kekimak, oi bapa dia benar-benar. 2 menit lebih juga 2 menit ya. Kotornya. Kita kapalan, mereka malas, alas siapa itu sepatu master, walau semua tu juga stasiun pera terjual, sepatu master mereka mengkus tuan. Kapsul ini kita kalau dia beri tentang kapsul, stasiun pera, pusat dapat ini bukan jam stasiun pera, Nikolai Parisam jangan. Ketujuh lebih juga benar saja. Agar Allah ikan ini mak tombak, oi bapa dia mereka malas semua. Benar-benar tahu biasanya kerajaan terabad bukan biasa. Maksimnya orang Nikita Safrola. Kapsul negara kerana menonton Alexander Vasilev ini kita kami Estonia Niran Perjuana us Altanuha. Keşteküyle bir vakta Wanda Estonia Perjuana Championa. Чувашия республика Чебоксары dengan андайды бастықованның чемпионы Хонтатан Денис Максимов көпінді келді. Денис Максимов кауылтұстыға тарызғы бірейгі сүйтпеліш. Үлпететіңлерге әрістіңді категория өрін көрістері жуара. Николай Скрыбыгин Александр Севещикен біләнлерді. Işte Nikita Kamarov Kavultus Tuvasakas Bilgadan üstüne çempiyona Kapsaykas Bilgadan çempiyona Mancara Halastargiyatın Perjuana Eduard Maksiman Berkirka Hüttanla Ağabon Gileler Kadık'tan veteranlar Killer Uam Desmol Hağlarlıklara Kaytarlıklar Böbelakları Andrei Vasilyev Çurakçı Nikolay Ivanov Atagon Yutakar Spot Master'a Kebey Master'a Ömerallarları Sergey Bandara Gabriel Champion belenlerler. Kapsaylı gayda bu yağınga eriştirme Ağıvan 5 lira şempiyonlar şempiyona Çebakısar'dağı aldaydı bastık oyuncuların şempiyona Denis Maksimov Sondar. Nikolay Skrbegin Yolba Александр Севещиков Каваластовый налары. Приготовиться ковер А. Елизавета Никаноров Горный. Ай Меркен Бенешев Алтай. Kapsaylı kayıtta büyük bunduktan Adoğan Yutuğar Sakar Respublika'dan Osmanlı Master'a Tuğba Motor'un Respublika'da ülke Hette Kırık'a Kırık'ta çempiyona Üstüne Perjuana Nikolay Ivanov Kebey Mastağa Alexey Servaskay Direnera Sergey Mandar Dağı'da Gabriel Çapı'nın amma ağırlanları Vidali Şişi'nin Arman Sorok'un belenlerler
Акаверга Николаевский Искровый Генерба Ванна Камала Самсакида Эймега Тоттеритта Сакайнус Кодум Мастера Республика Эквитория Пережора Асту Сайыны Эймега Гудовод Омамка Республикадагы Он Бехесилдагы Пережора Александр Семешика Кишелер Тоттарбут Тору Энекенди Николора Ай Меркен Белешен Алтай приготовится Искавер Антидругеда Калас Капсайен Уолисуллах Сеттон Гейта Чербиена Уан Джерсуллах Бихамтос Уан Алталлах Бихамис Юттекаллах Алтон Юттен Юстевля Рюка Бистержора Успат Мастера Деркун Джабена Медели Капсайен Капсайен Гейта Уан Абарон Себедали Садкутустан Баран Олва Негаmalastан Kapsaycılarcının kullanım prizyona oyun bağını parıram. Tağuğun beskilega otu düşmol ağlarındalıgar kıyıdaktar ağabeyakları. Maksiliye borun üyehemeli. Nikita Samuroram arasıyız kodum mastera çırapçı. Dağın ağlarları. Nikolay Karastankina, Nikolaya belemlerle. Akabinde kapsaydı kayıtla kıyakmanlıktan Erişbütüklerin komisyonu varın. Seprizyona astı sayın Erişbütük'e onun kadını olan behesizliğin prizyona Alexander Semeşik'e kağalas oluğa. Nakavyer приглашается энергетики Меканора Корнай. Ванна Корнай Алтайдан Айменген Белешне. Приготовится Артем Ефимову, доктор Байбулу Нурсултан, Кыргызстан, ковер А. Же годы олтаны энергетики Меканора. Ванна Алия Дойдуга Корнай Алтайдан Биллери. Алтайдан Айменген. Kapsayılık kayıtları yok bunluktan. Uspat maaşlarını Nikita Samuroram çırapçı. İlk kayılar tüyötücük olan ayağı lideri valla. Kapsayılık yok bunluktan. Kavriyum çapının amma kayıtta. Orada barvan. Sebedali'nin salgı dostan beraber Allah. Vidali şişiğin tahtta. Araman Sarokin Yeliskay Uskaber Kagarlanlar. Uymakil Yeliyak ve Habib Master Hırlanar. Edeketi de konak kornay. Wana konak taytan Bileşen Ay Bengen. Tahuan Arsallah Turiyak Arasif Konak Master. Dengan kornay Uluha Wana kornay Altaytan Ay Bengen Bileşen Altay. Kapsayılık kayıtta kıyafetlikten Altay doğu Ay Bengen Bileşen Vanda Arasıyız Kotuk Master'a Vanda olan Sebedeli'nin Salkudus'tan beraber Allah. Üskaverga atıkçalar veteranlar kapsayılık kıyafet işte Dağıtmalı'da Vitali Şişi'nin Vanda olan Sebedeli'nin Salkudus'tan beraber Allah. Ağırlanlar Avon Geleme veteranlar kılın 5 kod havalarını tarıgarı kıyılahtları ağırlıkları. Bahavay Şipsen Uzan'dan Onu spot master'a götürüp Balaşkak Megamanasını verirler. Prokovit götürüp Cıgır Sultan'a belemlerler.
чиш ақсыз кабинет орындары өтінше, ұяғыннамын сеттеден ұдаратығы барақын. Абсолютно чемпиондығы адығары едіген Илья Петрович Кондратьев берілген 300-тігінші. Абсолютно чемпионға 200-тегі 300-тігінші, 300-тегі бияның-тігінші ауқуай тұттарылды. Оны дағын абсолютнайға хақабаты еді. Онына әлпәқ білі янда ұлыған анал медаль тұттарылды. Артем Ефимов Беймекен, доктор Бай Нұрсұлтан. Кыргызстан тұстайдылар. Қапсырды қайтты. Көк мұндықтан сақырыс мүлгінің сүйбей солла беруен емелді қапсағатыда Николай бірі ұлыға. Анатолий Тимофеев, нам Сергей Шаянов, нам ұғырылалар. Сергей Николаев, Максим Толмашов білімленелер. Sama. Hırı. Sandalye. Böyle. Kağız da kuvvetlen. Negara Geografima, Wana Kyrgyzstan'dan 2. Halmaqtırıyor. Kırgızstan Respublikası Potom Master'a Dr. Bay Nursultan kapsayacaklar. Bu köyden buradan bu bilaktırı Dr. Dokuryak'tan doğru köypüt balonsa medalini salgı tuşlar. En şeyde başlayan olanlara nam bağıştırı giysenler Hakan Sülü'den süyütbeştirgenleri edenlerin Alexey'deki beraberliğe süyütbeştirgenleri ülketin çempiyonu Anatoliy Timofeyev Wana Sakar Respublikası'nın süyütbeştirgenleri Ağdarkana Absolute çempiyonu Sergey Semyonov. Özkaber'e kapsaydı kayıtta. Wanda oğum gelelerden ikisi kayıtın hediye. Tüyötecik olarak veteranlarına endiki bölümde kısta Üstvan Ağaç'ta bir bağışta bir ağırlığı kapsaydı kayıtta Kırgızistan'da iştiye olan Ulu Nursultan Dr. Bay. Ağırlılar Evgeniy Nikolayev Sondar, Uypan Starısı'nın tahtta Alexander Zakharov, Alexander Ivanov bilinenler. Özkaber'e girenleri 15 ile Avrupa ile devlet veteranları. Havalas kapsayını bedellerini aksarılan absolutaya ilk devlet absolute çöktüler. Ağış devletleri yahırda çöktüler. İlk devletleri Rukaviş, ilk devletleri Baron Setricon. Barıda o dep bedellerine Prokofiev Petrov kalmanlık. O ana beyin kemiler Havalas kapsayını örük kamış bedellerine dahil cemin. Nikolay devlet birijora, edekette kaldiye birijora. Kapsaymış bu kadar birijora. Amma emeğinden dönüp Yegor Sudakov. Приготовиться Чингис Ухинам Бурятия, Иван Кинчевчак. Сейчас дня идет запись на абсолютное первенство, что в 8 кабинете.
Всего записалось 27 участников. Абсолютному чемпиону ждет 300 тысяч рублей. Второе место 100 тысяч рублей. Третье место 50 тысяч рублей. Запись проводится до часу дня в 108 кабинете. Arda'da sülbe ve usulünden Evihu'dan mağanaları sülbe şaksız kabinetlerin hurutların bunların sülbahtı gelmişti Haliyahına bu dünyada aykırmon kuştuğuma apsımda yamakta hep genel kişilerin kişilersel oldular. Bu yıl sülbehenin huruttan bir ihlana atmıştık. Essekin güçta, yetkahta, kilbeydiğine şiş aksız kostabaran madan hurutları ödülse Ergenler. Kapsayın kayıtta, Kıyapanlık'tan Akırış Bölgü'nün Sütün Kanlığa Kapsayı'nda Sütü'ye Sergiye Seviyorlar Namuduha. Üsküdar'da Kapsayı'nın kayıtta, Kağlas Kapsayı'nın 14 tane kabalyara, 2 tane Kapsayı'nda, ve Yahuda'da Üsküdar'da Sütü'ye Prokopy Petro Kağlas. Lakamıyor, приглашается мастер спорта России по вольной борьбе Чингис Ухинов, 83-го года рождения, Республика Бурятия, и Иван Ким, Чуракча. Барбарашка, Михаил Дерюкин, Белемнереллер, Яухон Келене Петрамынан бітігер Чингис Ухинов Бурятияттан қығылмындықтан дағышта, Абуссауда өртір, бары әрел Уйпан Кимге, Уйпан Ким, Хонтар Элгейден Дөрүттер, Оғойден Ажиолара, Доротрикан Нағыз Патимойларға, İkişleştirmeyi bırakırdı. Onda köprülük bedeli Ukrayna Olimpiyası'nın Dorotrik'ın turniriler Hakabı Oster'den soğuz soğudak çimdiyen Olimpiyası'nın pucakları mütihazyon Oğuzkan birigen Polşa'da dönünce Hakattan soğudak çimdiyene Uypan Kim Kıyaklı'nın Bilgin çırakçı Oğlatların tuzlu geçiye birine Olganga Sergey Nikolayev Mühendü Maksim Torbaşov Rossiya Torbaşov Master Kaplas kapsayılır. Olganga Akademi kapsayılır burayında Бурятияны баһа Чингис Ухинов Былыры бере бетінәдегі көшті Былырын бүппіде бігіне хүйгіз болла Ағуын ісіллар түрек Некін аммарен бет Уйпан Кимге Kapsayı'nın Evgeniy Nikolayev sonunda kaydı. Ağırlarlar Aleksandr Zakharov, Aleksandr Ipolov Bütkenci Kuskacı Hunnandara, Ağuvan Beskiyağı bir yanakta olağanlıktara, Pavel Skryavin, Andrei Tokap Belemnelerler. Okamya Üniversitet Çümpüyene, Üniversitet Çümpüyene Allah'ın absolüte Çümpüyene, Üyehemiründen Sergey Nikolayev kahılmandık, Ona Zakatır Büttoğa, Ustuğu Reştürkü Çümpüyene Kırcıvara, Maksim Talmaçov. Aramat Dimitриев, Dimitri Korkin, Rotrik'ın turnirlerin Kırcıvara, Maksim Talmaçov kırmızı. Köyleri dişinde, Ona Zakatır'ın eşsel yürüttük tahmına hatta, Kontareli gayretten dönütte akçurat. Tücümüda Uypan Kim. Elkıran Ağur Geliler Veteranlarga, Barıta Bedellerge Sakılara Vetikse Bolu'nun. Ağırlarlar Mark Barashka, Mikhail Dedyukin, Am Vanatahatta, İkker Sakarlı Sport'un maçlarına, Belemnelerden ve Haliyah'ın veteranları. Lakabıyor Öst-Birgalaşa, Birgatoyevitsa Bastan Birgalaviyasın veteranım, Alexey Nikolayev, Turabek Taychibekov.
Кыргызстан приготовится. Кахалмандықтан Александр Захаров Чекускай көйді. Павел Скрябин Ушалтан, Андрей Хлопков нам қылырғанлары. Нұрқұстан Кербекенов, Айсел Фиман береденелер. Александр Қалыев, Айсен Келбеев білімдерінде. Қапсырдың Күйіқпұндықтан Российский Федерация спортын мастырам Кауыл түстігі республика чемпионы призера Максим Толмачев қабыласы болған. Хаха қапсағайдақта ашылының құдын топпыт Хақа шеккадығының ғырлан саха арена ұлған күйікке көйелақтарын ғырналарын. Спорт мастырдары Александр Қалыев, 32 чемпион, Айсен Келбеев, Хақа республиканың сүйіппіккалынан абсолютно чемпионы. Приготовится Бакзун Тамжину Монголия, Владимир Тимофеев мирный. Kapsırlıklarında Köyokunduk'tan Respублика Sürdürüyorlar Çempiyonu, Büyük bir mançarı, bölümlemiş kurucuyla Spor Master'a Mihail Tecrübin, onunla final kadar Uypan kimlikte koşuyor. Beraberlikle Petr Paraskar, Prokopy Petrov final kadar kapsırlıklarına. Наконец, приглашается свыше 90 килограммов ветераны Алексей Николаев Якутск и Туранбек Тайчубеков, Кыргызстан. Мастер спорта международного класса Республика Кыргызстан по борьбе на поясах. Мастер спорта Кыргызстана по самбо. Мастер спорта Марсана Беккуреш. Контактустуга андойду үстігілі чемпионы. Татақтар контактустуларығар андойду үрін комиссары жора Туранбек Тайчубеков Күйоқындықтан Дағыстан. Көрінді бері. Туранбек Тайчубеков, мастер спорта Кыргызстана международного класса по борьбе на поясах, мастер спорта Кыргызстана по борьбе самбо, мастер спорта по национальной борьбе Куреш, трехкратный призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата мира по патарской борьбе Туранбек Тайчубеков. 84 года рождения. Было ли это какое-то? Еще кем-то отдали, около баран. И бюджет футбола никто не бюджет футбола. А он детсылар футболында билерлерге кеше көрәнгәбе. Ота сачыда коммуна стугала сез болдым мастера Алексей Николаев Чекускай. Kapsırlı köyünde Kırgız kontaktüs tutulan ağabeyde üstüne çöpüyle. Tatakta kontaktüs tutulan ağabeyde ölüm komisyonu diyorlar.
Ата, эдигенен болон себедәлерин эркексердин. На ковер приглашается Батор Сирена, Бурятия, Дмитрий Архлеев, Татинский улус. Батор Сирена, Эмиги Анджахайдаки Лакане, Россия спортана, Каутустуна, Родрикарда класстах мастера, Андай ветеран мастердарын чемпиона, Россия ветеран мастердарын 3 түрлі чемпиона, Бурятия Республиканы Балинда тустуга чемпиона, Екатеринбургская ойны чемпиона, Камлас Капсайгар, Батор Сирена, чемпион Каллаха кален, Александр Румин, Василий Пинокурат калерден үйішместіра. Явандан кемел утары, таатта спорт мастера, Манчары призера, Республика 3 түрлі призера, Дмитрий Архлеев. Kapsırını kayıtta, hakadı bu kapsıra tıklanan kapsırını regalı. Kahramanlıktan Alexander Kavı yaptı hatta. O ademki kayamak tüyötecik olan ayağı iğneleri posta, Aysel kelimeye bu planla tühen olan sabedalin dostu. Batsul Damşin Mongolia, Vladimir Timokeyev bir neger olanlar. Batsul Damşin Mongolia, Красный угол Калиат Б. И Владимир Тимофеев мирный. А кверка Кёхуновтан Андрей Хлоптан Кайбы. Александр Гермагена. Амма Айселефима Мома Улаллахтара. Белемнелерлер киргер китчигаса Дмитрий Жирков. Kürelik mi ya? Olmanı söyledim. Damşir Batsu, Mongolia Республиканың Кокутустуга Народыркан Атластан мастера, Азиядан кетенің Уалақталлах призера, Монголия Süper-1 Hypertensionлаттақ чемпионы, Андайдетендерген Süper-1 сыллаққа призердағыда, Қағылыс қапсырайды Süper-1 кәлерген күттігіда, Батсу Дамшир. Көхылмындық, оны меймейден Владимир Тимофеев. Владимир Федоров, Адьян Коколян белемнелерлер. Ковер ըст приготовится Нурбек Чой Караев, Кыргызстан, Тлюш Сайынбелек Тыва. Чайкараев, Нурбек, Кыргызстан, Тлюш Сайынбелек Тыва приготовится. Damşin Batsu, Mongolia Республиканың спортын Народыркан Атластан мастер Кокутустуга, Азия континентінің призера, Андайдың Эдерберге Süper-1 призера, Mongolia Süper-1 Hypertensionлаттақ әттемі чемпионы. Mongolia батындырын бұтеліппеға 19 сыллағы жұрақтыдағы жүзгүлтіне есүтілбеден бен батта көк бар ұлжи текеләндер. Kapsırını kayıtta, o da var. Sebedelen sadıkı dostlar bırakıldı. Buraya kadar Bator Sirena. Örhaliye hala ağıstarıyla eder. En yakın finalda da kare kapsırı. Finalda da kare kapsırı ışka verdi. Sıkıvat kazanırsan final. Nurpek Çaykarayev Kırgızstan, Tlюш Сайынбелек Тыва. Белемнелерлер истимал кабылуя Дмитрий Шарин, Ленинграддан Тырнакбыдан бір тоғысты, Нурбек Чайкараев Кыргызстан, Тлюш Сайынбелек Тыва тұсталдар.
kapsaydık köyünde köy konuklarını ayısıyan epima moma uluğa. Oğanla ağabon 5 kilağa olonsunu gelin satkutusta bırakılma. Ağırlarlar kirir gitçe dersen birindey Dimitri Shirkov usaldan. Matvey Kuchkin arkadaş iki para bilenmeneller. Давай, Кирилл. Norbert Çaykaraya Kamutus Tua Kırgızistan Respublikası Sponsor Master Ona Tülüş Sayın Belek Tua Skavat Kuviral Tülüş Sayın Belek Respublika Tua Ona final Kırgızistan Bu Sumatus Tua Antıydı bir juara Avrupa üst devlet şampiyonu Sayın Tülüş Belek Kalas kapsaya sihir sallahtan kita kabaran Erkeğin çevrelerinde yüzleştiler. Дума gidiyor. Ağırlarlar İstefan Gavriliya Dimitri Şahir Kapsayının köyünde Kahalmanlıktan Mankolya Batıra Dam Şiirme Batsu Mankolya Sporlar Otelek'in Klas'ta Master'a Ağacekan Kime'nin Orası'nda Kamutustuğa Kirişuara Vladimir Fyodorov Yoruba Aryakova'da nam ağırlarları Приготовиться Баяман Мактубеков Кыргызстан Алексей Алексеев Белхаревлюс Kapsayı kahvaltıdan meyilek babaya Dimitri Kimçik hesap kayıtta Matvey Kuchkin Megahamas Arkadaş iki barap kuarday ağırlarları Belenlerler Allah'ın 5 kiloğa kayılaklar ağırlıktırı. Semyon Artemyev, Yuri Şevkin. Istapak Kıvırlı'ya Dimitri Şahin'in kıtarak kapsayıları bir kaybın Tülüş Sayın Biliyekı'nda Öğretmeniyatına veteranlarga şempiyon müttükadı bulacağım. Bu böyle anlatacağım olması bedeli dostu. Belenlerler toğum 5 kiloya et toplar. Toğum 5 kiloya harcı yahanakları. Leonid Popov Nyorkum Bakanada belenlerler. Kapsaydı kayıtta Hakabıradı'ya Vladimir Fyodorov Nyorkuna Vana Baron Sebedeli Savkıtus'tan beraber Allah Özkırı'da kapsaydı kayıtta Şıbaksanı kıtılığın ağırlaydı Ün Pakaslaydı kıttıla Bastıkı oyunların prizyona Istapak Kabarlı'ya Hakan Sürgü'nün tüyettiğiyle prizyona Onda Tülüş Sayın Beliye kıtta Şempiyonun tıkadı kutayı Dimitri Şahir'in bu böyle anlatıyor Baron Sebedeli'nin dostu Tauhun 5 kilo ayağına ahli dürü hübbekli bol havaların tarıkarı üyüşekli havaları Leonid Popov da Nürkum Bakanalap Çakuskay Araman Yeştirek Valentin Korokhan bilenlerle Bayaman Maktubekov Bukavirga Kahamanlıktan Dostlar Boğaz Kırgızistan Respublikası'nın Kamutustuğa Uspatonun Master'a İki duyunca bir hırlandırıyor Maktubekov Bayaman Valla gittikta Alexey Alexeyev ise Leonid Popov da Sport Master'a Nürkum Bakanalap Çakuskay Bitti kayalar bitti hatırılan bağıştı kaynak doğru Komput Baron Sebedeli Savkıtus'tan
Kapsayının köyünde Gökmenlik'ten Mançarı hala sürdü bir ispatıyatın triyora. Bu anda yolundan Arvidas iki farap. Ağabeyim 5 kilo bir yana takılı ağabeyler gari. Ma bir kere kilis olan ayağını getirip gidiler. Semer attığını yapıp Allah'a. Orada spor master'ı yürüyüşettim biliyor. Geçtiğin 50 yılı Janibek Ulu İstanbul, Kırgızistan Trigatoy'da kalıyor A. Geçtiğin 50 yılı Janibek Ulu İstanbul Trigatoy'da. Bayramlık dibiyakam Kırgızistan Komutustuga Spotun Master'a Vanüye Hamilton Alexey Leonid Popov da Sport Master'a Yuri Vasilyev Absolute Чемпиона Gennady Popov bir Absolute Чемпиона Vladimir Vlasov bir Absolute Чемпиона Vanna Çubaşı Respublika'da ki korada çabuk sarıga Andaydı Basketbol Çempiona Leonid Popov kalbunda ıska verir. Vanna Yurkum bakanana Çakuskay. Bitti kayıla bitti hatırlar başlar. Bayramana bakti bekam Kyrgyzstan Komutustuga Spotun Master'a İktidarı Çabirullah Sümbir Kahastavu İddetin Hündü Şahstanlıvız Vanna Alexey Bihavli Alexander Alexeyev Bilibek Kahinyalar Приготовиться ветерана до 90 килограмма. Максат Жуманалиев, Кыргызстан, Егор Винокуров, Якут, КВР Б. Максат Жуманалиев, Кыргызстан, Егор Винокуров, Якут, приготовиться КВР Б. Çabaksalığı da alıp süt balıçlığı da gittiler. Andaydı Basketbol Çempiona Leonid Popov tahta. Ona boron sebelerle saklıcısından beraber Allah. Araman yeştiren amma Valentin Kolokov tombuk ilerler. Artyom Sipsev, Timur Vasilyev belenmelerler. Kapsayının kayıtta Kırgızistan Respublika'da Komutustuga Spotun Master'a Bayramana bakti bekam. Vanna iki kayalanan, dörtüncü olanan ayağı giderlerge kalpasta. Valentin Kolokov tompa Özkeberge kıyakmanlıktan nelerler. Kaviyor B. Весовая категория ветерана 90 килограмма. Их было 16 человек. Максат Жуманалиев, Кыргызстан, Егор Винокуров, Якутск, приглашаются в КВР Б. Мерсияз Макумов, Максим Шкурев, Беленелелер. 5 секунд, 5 секунд. О, четко, четко, четко. Четко. Kahramanlıktan beğenip giyibin, Çakuskay'ı kirketiyelim canı. Ülehir kamsır Kırgızstan yola Maksat Jumanalı'ya. Van'da kıyakmanlıktan Çakuskay'dan elinde doydular
Судороган Майтай съезд мастера, республика призера Егор Винокуров, мастера Якускай. Утасачка катадан Аммадоха Раван Нестерем Бэкэйнетиштем. Артем Сипсев, Ушалтан, Тимур Васильев, Юрпан Вернандары. Жанибек Олу Стамбул, Кыргызстан кайда. Сергей Орожин жаны Бласипсев Ушалдан ыңырыланlar. Арқан Максимов, Аркадий Колозов белемлененler. Сергей Орожин, республика Генерального региона, университет, Ванна, Павловинайся, республика Павловинайся, абсолютный чемпиона, Джанбуха, спортмастера, Ванна, Эдикетти Калдия, республика Павловинайся региона, Бласипсев, Гемунду. Иккен Биттика Елахтар, Иккелеш Балахтар. Максат Шуманалиев, Кыргызстан, Егор Винокуров, Якускай. Мерсияс Максим Шкурев белемлененler. Көйлі кеште кетке ойдақ баяғаттан дәлігін бағылығыны хопиятчы Николай Тарский білеген республика бұйылғы қоқыл түстігі чемпионатын бұрванса призера, дальний мостық призера Артем Сипсев көйді. Оны бұрванса бәдәлеген салқы тұстан бұрағы ұрға. На ковер приглашается Степан Толонов Нюрба. Мировлан Улу Бахтияр, Кыргызстан. Богдан Сыжипов, Александр Абрамов приготовится. Ищепан Тамонов, Нюрба-Нюргулов, Ванна, Кыргызстан спортында Кыргызстан мастера, Кавуттус Тура, Кыргызстан мастера, Мировлан Улу Бахтияр. Андай бастықоныларыңар иккіснесіне, тоғын кетсілла түрін. Кыргыз күреш түскілдігі спортында Кыргызстан мастера. Ванна Степан Тамонов Нюрба, қапсырлығы әлді, көңілдің қығылмындықтаны Максат Жұманалиев, Кыргызстан республикада. Оны бұрын сәбедәйін сарқы түстің бұрағылға. Мерсияс Пахомов Қаланас, Максим Шкурев Невскай ұйырғанлары. Гаврил Пушкинскай, Юрий Константинов белемлененler. Ақырғы қапсырылық өтті, ағылған 5 келей аңнақтырға ақырыс бұрын спортын мастера, республика гүдерлі призера Сергей Орожин Джанбуха. Арқан Максимов Нюрба, Аркадий Колосов Невскай ыңырылалары. Василий Кириллин, Олег Чернов приготовится. Қапсырылық өтті, Сағырыс Түргені спортын мастера,
Левискейтен Максим Ышкулев. Она была. Семедалин сам кутустан бравый была. Агарлалар Гавриил Кушнискай. Усалтан Юрий Константинов спортмастера алмашта бердей. Олганда Искаберга капсыны кайда. Күйақпындақтары спорттар отырықындағы бастақ мастера Мирылман Улу Бақтырян. Андайду бастықойдыларын өрін көрістір жора. Балтан Сыржиева Бурятия, Александр Абрамов Бейдегерналар Беркинге Тыбаттан Беркен Монкуш Сынданар. Балтан Сыржиева Красный угол Кавер-Ыс и Александр Абрамов Мирный. Это Минахан. Буровла. Арқан Максимов Йоркова, Аркадий Колосов Левискай Агабер Кутусталар, Аркадий Колосов Тамалас Хапсайын Трижора, Чурапчыга, Тағатырай Республикадан Нирим Трижора, Букаверке, Кавлинушинскай Кушалдан, Уанна университет Минная филиалын тренері Сутилочутала, Ахайрус Макун Мастера, Республика Симбебир Хунда Трижора, Манчарска Театр Трижора, Уанна Аркадий Киберберин чемпионы Юрий Константинов Мирный. Все, Буровла. Юдалла. Все. Сергей Захаров, Аркадий Потапов, Буковерка Белемдерин. Балтан Сыржипов, Кахомындықтан тұстан, Бутелбиягыттан Остеттен самый түк, етегияқтыра, Россия спортындар отырекарда классынақ мастера, Уанақтағыла көтек ұспек ғытылығын Россия чемпионатын көмін тұстуға боронса білгера, Онтана Бүйбалық Италияға Европа түйінкеден боронса білгера, Дмитрий Колькин Роттердамдағы Уанақтағыла чемпионы, Уанағы спорт ұсынла боронса білгера, 15 жылда Дмитрий Колькин білгер, абсолютайға Отудас Кинтан қапсығайға, Ақтақтан атылған сүйістің жоққобай қайына, Евангелиген сүйбағылағы, Роттердамдағы Гран-при турнирін 100 чемпионы Балтан Сыржипов Кайны етісті көрәңгілі Россия спортын Роттердамдағы класста мастера. Тауын 5 келен алып көрер хатия аттақтары Аркадий Колосов көйбіт бағалай келелеріне қағалас Олег Чернов, Хаккаласский область, мастер спорта России, Республика Якутия. Тимур Монкуя, Бурятия, Николай Сипсев, Хаккаласский область, приготовится к ковер-А. Же, Верханияхна, Энтонлары, и Крикайла, Алтабола, Калула, Эдуард Максимовнам, Никита Семенов, Сонтар Китилер. Приготовится Данилу Уйбанову, Альбин Монкуш, ковер-Ыс. Эдуард Максимов Хақарис Дүмден коммунтистуға табыстарды еңдердігілер Трижора. Уанна Никита Семенов Қапсығын Республика аспысындағы өріңгі Трижора, Чебоксардағы Бастақонью абсолютный чемпионы Никита Семенов. Қапсығын көрді. Хақарис Дүмден спорттың мастера Республика Епегенуна Трижора Юрий Константинов алмашта еңді. Сергей Захаров Мегахамас Аркадий Потапов тағында алырылалар. Бәлемдерелер Буковерді ұғын келігі Крайлақтыра біліктірі. Федор Данилов, Василий Самсонов. Василий Кириллин Николаевский область, Олег Чернов Николаевский область, Олег Чернов Николаевский сайын 19-сында 36 кейті чемпионы, 13-сында чемпионы кейті өріңгі Трижора, 14-сында 31, 17-сында 19, 21-сында
süper güçlükleri üstüyle balansa prizvara. Ende kana Kamlas kapsayın 5 medalli kavalyara Олег Чаплов Кёханов. Тимур Манкуев, Николай Сипсев приготовится. Эдуард Максимовнан Никита Семенов сонда иккили кыялак төттөч була аяғы дегендері. Капсырыкайда эксел бажануттан ламбаха Эдуард Максимов. Сахар Республикасы чемпионаты командасының тұстуға келеді. Даниил Иванов, Ханкаластовус, Айдын Монгуш, Туба приглашается. Биркайбын Эдуард Максимов катта финал катамары сапсырыла. Turma. Lele ben. Başa benim lele kutuğuna. Даниил Иванов, себебі Хамай кытана капсырыла келеді işte. Ондықта бұл уақытта Хамай кентуктан тоғыспын. Анчары сүмбе Республикада капсырылды чемпионы. Чебоксарыға сүйпарысты кыттыла. Бастыға армеліда ойнап қамылды чемпионы. Онна бұл рүйіңі Қағалас капсайын сүйпарды кейтін капсырылды чемпионы. Грузия, Польшаға, Европа. Суға төгетін үстігілер чемпионы. Қағалас капсайын сүйпі қылдақ. Тоғыл қырғыны аңы 19 кейттен елін көрісті жуана. Еректерігі бұздай южна Якутии елін көрісті жуана капсырылды чемпионы. Бұғырынғы Қағалас капсайын капсырылды я. Бішкетті третий псевдемелер Касемлика капсырылды чемпионы. Айдын Монгуш. Kapsırığı ayında kulağına bağlı. Sebedeli sattı usta kulağına. Sakın istiyorsanız sportun maçlara kapsayın finansının çempiyonu prizvara. Sergey Zaharov. Sava. Спокойно. Sava. Ayrılanlar fiyatından yıllar yıllar. Vasily Simpson. Kapsırığı ayında Megahamas Koloğut'tan kapsayın finansının kulağına hayla. Onu tehlikeli bastı kapsayıcıda kendini aldı. Vasily Kilit'in Megahamas Koloğut'tan. На ковер приглашается Тимур Монкуев, Республика Бурятия. Мастер спорта России по вольной борьбе. Мастер спорта России по борьбе сумма. Двукратный призер первенства Европы по борьбе сумма. Чемпион России Тимур Монкуев. Того арасындағы Жауабына келердері, ұлттық Россия спортын мастера. Тарысқа білеген Сахар Республикаданы 3 тәуілі бронза призері. Бүйтті 3 жылға Николай Михайлович Дамылдан республикада турниріні сүйітпағыз кейттен бронза призері Николай Сипсев меңамалы солуға. Николай Сипсевке бігені дәбет. Егор Попов аяқ бүтілі білімдененді. Даниил Юргун, Егоров, манда ким келді? Хамай үчгөйттігіні бүттіді бұппын. Үстігілді Даниил ойбалап кайды деді оға. Айттың мұнғы. Оны ұйжығын етті қайты бұлар. Әлгі қананға Elçin Maksimov Nikita Khabarov final qadaqlarga qatnashdilar. Bir kaypın Eduard Maksimov Danil Ivanov qayalardan tashabbiyini tugatib bildi. Olganga qapsini qayda Aziz Abdullayevning 11 hafta
Гавриил Селепцов, нам Гавриил Савинов, я говорю, приготовиться Платону Савинову, Зарикто Сырендондопову. Эрчим Максимов Ужантан, Никита Хабаров Мегавалас. Быйыл Николай Николаевич Тарской дөрәмді шүйшілерге Ужантан өтіліп республика футболдыстуға алтонақсыз. Николай Тарской адынан биян иккіштігілі өтіліп түйілге өрхі яғына жыл ойдары кейсәлері. Эрчим Максимов Күйоқұндықтан үштігілі сөйлер Никита Хабаров bir kayıp final taraftarı. Hakayının elinin doların güçler bugayı ortamda Kavurdustuğu Respublika 3 dönümle balon seferciyorlar. Mançarı bağlayın mağalatından kütüptük Megalarası Doğuk'tan Nikolay Şipse 9. kızlarında. Ağırlarla cıgır bakko kakalas. Valla sakal istiyoruz balon maaşlara ayağım götürüyor yurtba. Leonid Şipse Paris'lara belemlerler. Erçim Maksimov Nikita Khabarov bir kayıp finalga taşlar. Valla Eduard Maksimov Daniil Koydonov kayalantıda şampiyonluk adım bulacak. Şampiyonga yahlayı Kağlasılı oğul ehliyetleri umadır oldular. İlk kişileştiğe bir hafta önceler sertifikat. İşte tuttuğunca kuvvetler sertifikat. Kapsiyonu kayıtta. Kahramanlıklarına Kağlas kapsacıda Cagır Bakko elde kalan ilk kıyılar tüyötücük olan Rüya hareketlerine komposta. Leonid Şipse eylülüğü Vanda sakal spikada spordun maastara Bu şuras ilk duyunca Hüttür kallar dövgeleri bastırdığı kahayına Paris tara Gökmanlıklarından Anadolu Şipse Coğustan ağlığın belemlerler. Okeynya kabarlar. Kabarun sağına bir haberi. Kabarun Köyakmanlık Kabarun Şipse'den kahramanlık bu kabiyette dostlarlar. İlkelik kayalarda tüyütüş olakta. Kapsını kayıtta. Vanda verhani yağda süyütmek giyinden kilakata ısıda. Bu yılkı İvan Yeni'nin kubakatı balon satrizyonu olan üst sahne yöntemi Nikita Khabarov. Erçim Maksimov bu bölümde diğer balon sebelerliğin salkı tuştu. Ağabon gileler veteranlar. Keliler 15 kulağlarında. Ağırlarları Hakan İstanbul Spor'un maçlara uyupan kim gol yapıyor. Hebeli Hakan İstanbul'un Anadolu Yudular maçlara yıkayı olan kemeyi maslara. Gavril Şahin'in İdari Şişi'nin belenmelerle. Kapsayını kayıtta kahramanlıklar Российская Федерация Ванда Sakal Spikada Spordun maçlara Engşehir kapsayının absoluta şampiyonu. Erkekte kabul ettiğin absoluta şampiyonu Gavril Селепцов namluha. Документ приглашается на очередь вести на борьбу Платон Савинов, Верховлевич, Зарикто Сырендондопов, Бурятия, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Бурятии по национальной борьбе Барилдан, многократный чемпион Бурятии по национальной борьбе Барилдан, трехкратный чемпион этих Киловских игр, абсолютный чемпион международного фестиваля Алтаркана Зарикто Сырендондопов, 82 года рождения. Jonathan Daly, Балатен Савна
Bolatın sağına Bir minute öyle. Valla Zarikto Sirendal Doha. Ben tutacağım. Ben zaten tutmayayım. Zarikto Sirendal Doha Allah'ını kaldırıyor. Bolatın bir hamle barış. Köyleri dişle Beygelen ve Bolatın sağına Ankara'nın Respublika'nın tehlikelerin ilk zamanlar şempiyona Bolatın sağına köyleri dişle Respublika 15 yıllar absolutayı şempiyona. Niye kalan diye mallarım. Tavırlarlar Kristofor Tarta Yegor Boroz'un canı İkkeri sular başladılar. Kapsırını kayıtta bu şurada bir yıl bastığında da kahayla Bahları mensep bir yıl absoluta şempiyona Uspor başlara Parislara bir herri Anatoly Sipsek Turkçı Yoloslarla Kırhın Korday önerilanları Sergey Alekseyev Alexander Karyev Belenetlerler Jadi kenal tokoh kita dari kenal dengan Elia. Kehambaran kami sangat berkala banget. Tidak ada setelah masalah Kristofor apa jadi orang yang kaya sekali. Dia ikut Indonesia kita berlaku sama dengan kita kita nak kaya kapsunya. Oke, nah, usaha kaya Indonesia atau juga sekarang sekolah sekolah master Kebaya başlarından Nikolay Ivanov Dükkan oynanan Antarhana Alexey Sravarskay'ı bireyine Nikolay Ivanov Alexey Sravarskay'ı bireyine Nikolay Ivanov kaybedişti. Ağırlarlar kavrıyor şahirin ama Vasily Shishkin tahtta Vasily Sipsev Yegor Sulakov bilenlerler. Kristofor tahtta Yegor Boroz'un bir hayatı. Kristofor sakın Respublika'nın süper İtalyanlar şampiyonu. Süperdeki ünlü sonlardan biliyorlar, Pancar'ı biliyorlar. Yegor Boroz'un sakın Respublika'nın Vahallar şampiyonu. Onun sakın Respublika'nın Cevapçı Vahallar Kırgınlığı tehlikeden absolutayı şampiyonu. Dağıstan yargı var. Kapsırdı köyde Gabriel Chaprin amma wanda ahokri hanartaga doron sebedalin sakudustan beraber Allah Vasily Sipsev usaptan Yegor Sulakov amma agarlanları Lakavion Ispirodoyetsa Чингис Ухинову Var Parashkovu Ой, дергай, мне. Ой, Ник надо. Alexander Karyev Beryog'da Alexander Lebedev Ruslan Markov bilenlerler kapsını kayıttan onda Polatın sağlığına bıraktan final kadar kalkan kapsıyla beraber var Hakan Respublika'dan ilk önce Vahallar absoluta şampiyonu Taşta Kağıttan'ı Yegor Boroz'u Kağlas Kapsay'ın 5 davayla şampiyonu Doğum deskeli yakın
33 konahalarından ikili kayıla bitti oturlarda başları bu kadar kadınlarlara. Bakıyor, böyle aşağıysa basriyesen 95 kilogramma. Giriyor el kutuya buraya diye Semyon Fyodorov Petrovilyus. Ayşe yaşlılar Maksim Alekseyev. Belemlerler. Sana. Наkamıyor, bu приглашается Кирилл Эрхатуев, чемпион Российской Федерации по пляжной борьбе, серебряный призер Этикиловских игр по борьбе Валентан, чемпион Республики Бурятии по вольной борьбе, серебряный призер Кубка России по вольной борьбе, в личном зачете Кирилл Эрхатуев, 2003 года рождения, он в красном трико. Приглашается Семен Федоров Михайлович. Semyon Fyodorov kapsıldıklarında kahvaltılıktan büyük bir Sergey Alekseyev 15 kilo ayağım. Onda 2 kayıla kötü olan ayağı iletleri yapılmıştı. Alexander Lebedev bir ney? Ruslan Markov Megamanası'nın olanlar. Sandan Kirvaşapkin Aysel Semyon'a belemlerler. Yakıyor bulduktan da hani hemen Bukavirka, Vihamil Tamalakamittan, Saddam Tolfimova, Wanna Ayallardan bir toytulağa, Hakan Respublika'nın spotun maçtara, Hakan Respublika'nın sütbeşliğine denetlerin absoluta şüpheyler, Hakan Respublika'nın pehlen bir sanık seyirler, Respublika Hanya'da şempiyonatın prizyona, Semen Fyodorov, Elde kalan Semen'e ulaşabilen. Bassan. O kendi köyünde işte ona varmansa medalyen salkı tutstan durağında ama ebeğinden kamalas kapçaymış bu kadar turnir süt bastı gittin ürün kapıştı değerli rahiyatımı Yegor Sotaka Nakabir приглашается Чингис Ухина Бурятия и Мармарашка tanıştığımız Belemlerler finalında kariyat kapsayıga Fyodor Barashka Barakopay'ın bedeli Kirill Erhatuyev Bukavirka kahramanlarından dostlar. Россия помогла Туга чемпиона. Этикиловская union ölüm kapıştırıcılar. Бурятия Республикадан Туга чемпиона. Россия Кубоганы ölüm kapıştırıcılar. Kirill Erhatuyev. Al kendine akıbeti kapsayını kayıtlı kıyok bulduklarını Devam alasları Oruslarının marka 15 milyon 12 kayılar tüyücüler ve yahlidenlerden konpostu. Sandan Kirvaşapkin Kamalas Wanda Sakal Respublika'nın maçtan birlikler kapsamay kuspotun maçlara Aysel Semyon'a ölen olsa. Enkeni kardeşlaya Saskıvan Daniela belemlerler. Kapsayını kayıtta kahramanlıktan Чингис Ухина Бурятия ona varmansa medalyen salkı dostlar beraber Allah. Haberlerden ağırlık gilen 5 dolarlardan final kadar kaya kapsayıga. Maçlardan Pyotr Barashka Megalas, Prokofiev Petrov Kamalas, Belemlerler Ivan Kim, Mikhail Dedyukin.
İlk dönünce üst yollar sürdürüldükten ederken o Kiril Erkotu'ya Buryatiya Tustula Şirkiyana arasıca komuda gidiyorlar. Köyünün işte Etik Yılanskoya ölüm komisyona arasıca komuda Tustula Şirkiyana Kiril Erkotu'ya Buryatiya warna bonon sebenarnya satu tusuk berabai Allah Aisyah yaştırıp tatta maksimal eksiğe bilir öğrenenlerin ayağın bile kurup Vladisław Sokolona belenmelerler Akıbette Hamas'tan sandan ki başarken hapsırdıklarında başlattırdıklar arasıyla finansıya üst tabela tırıcıvara kapsamında pirdalar yükseltiriyorlar eleştiri kullandığı şempiyonatı tırıcıvara Aysıran sebeba öyle oha Ağırlıkları almazda nille doğuşları evkiye yıkanlaşmayın saskılar banıva belemlerine gösterdiğim bulasın bir de katoyetse Konstantino bulasın Михаилу Балканову Хакасия, ковер А, после этой схватки. Büyüdürük bana aşkı Mikalas, Orkopin büyüdürük Kalas, finaldına kadar kapsıllara 10 kilere 15 kilden. Riyahın barışık üyelerine Kalas olduğunu nehirletlere o bahane dururda. İkisi deşteğe bir ham tüccar kuvvetler sertifikat, üç deşteğe 30 tüccar kuvvetler sertifikat. Ini kadang kering, terus kerana untuk kerana biar tunjuk kau sertifikat kahir boleh dah. Piotr Paraska berhamas, pada kopi Petrov hamas, pada kopi hamas kap saya. Sipih Petrov betul kan, wan tuh menjadi kaya, wan komis ikut komis ikut orang sebenarnya. Bolattan bölüm. Berkonflik Petrov, aku kehilangan uang deski dan akses termencuri biarnya. Piotr Paraska berjuang urusannya sudah baruan sampai kalian kita. Kini kubah sipek kalah kaya, itu dia pula baruan seterjuara. Akhirnya aku tahu baruan kaca beras, mereka bikin keting beri seterjuara. Jakarta sekarang saya baru menyiap yang lagi pokok, oleh jumlah terus istri terjuara. Piotr Paraska kahlonan. Kapsaydı kayıtta, wala final kada kasta, Hamas, hakayran atat kapsa kajda, hakayran iknu, jahil dahla kapsa, techumpiyana, orang kopai bitir. Agar orang dia final kada kare kapsayda. Uy bankim cuma cip dia kayu dia juga tata benar-benar dia hanya veteran tangan maka dia harus berkata sa veteran itu dia saya turun dia tercipta kamar Kristen patur seria nak pria yang berkata kami harus kapsir mereka dia menentukan beri rumah Maxim Alexeyev. Ayam bile kurang, almaslar birliği, Vladisław Sokolona kebeğe önerenler, Nikolay Borisov, Uypan Borisov verenlerler. Uypan kim? Kahramanlık, Üsküdar'da. Dahayı tujuh Sultan Masra, Eriştuka Yudhira Şubiyana, Mançalı Şubiyana, İspanya'da ürünü Bistriyola, dahayı tujuh tahta Kahramanlık. Bir kalbet hilal kalakarı. Ayam bir kurang almaslah birliği. Vladisław Sokolona kebeği.
Ayam bile korap nirmeyi verirler. Doğu 5 lidaga bu kabirde kahvallı. Dönmez. Максим Каратаев на калибе. Букачев. Максим Каратаев. Владислав Шапуланов. Максим Каратаев. Тегілген айдондан деді. Владислав дондан Максим Каратаевті. Максим Каратаев кәбәй бұғычыда қағылымдық бұқабер. Владислав Шапуланов кәбәй. Екі кәбәй олаттар көшсендер. Вот. Максим Каратаев. Есть. Турцияға жүргіт құмаққа тұстуға ам төндіті үлгетін күптілігі. Бұйбан бұқылыдан республикадағы үттен сула түрінде бұрын секретары. Қапсығының күрәйтті Алмаста Ахметтен Евгений Карнастаев. Онда 2 қайылақ түйеточқолақ ұяғын егендергер қомбысты. Састылан Данилан бұмылыққа түйіп бұрын секретары алғы тұсту. На ковер приглашаются Константин Власов, Николас и Михаил Балканов, Республика Хакасия. Михаил Балканов, мастер спорта России по вольной борьбе, чемпион Хакасии по вольной борьбе, призер чемпионата России среди студентов 2014 года, призер Сибирского федерального округа по вольной борьбе. Михаил Балканов. Жауабына берекелі. Көштігін боласа. Хақайырының қауын тұстуға ағыс түрілдақ чемпионы. Қағылас қапсайын астықылына хет 15 лиға, хет 13 лиғын чемпионы. Уәтталла қағылас қапсайын биян 9 лиғын көмістігі жоғара. Манчан жүлдегі респатриадың чемпионы. Республика үйттің қалдақ түрілдегі чемпионы. Көштігін боласа. Қалмамдық. Бәлем-бәлемдері ауын 5 лиғақтарға үйшен кейткен. Михаил Сидоров, Яков Филиппов. Қапсығының көйтті. Онда ауын келелер федералдарға 15 лиғда финалға тағышта қондар әлгі едеттен түрітті ақшылап жетірегері Иван Ким. Балегеттені беріп күрді қағыр оғыштырыптан соғыс соғыдағын. Украина олимпиясының түйіркедеген Доротбригадна турнир соғыдық чемпионы Иван Ким финалға тағышты. На ковер приглашается ветеран тяжеловесы Туранбек Тайчебеков, Кыргызстан, Батур Сыренов, Бурятия. Приготовится Нурбек Чайкараев, Кыргызстан, Дмитрий Шаринов, Среднеколымск. Жеңілдіктен кенділер, бір қопы бұрын сәбелері тәріқта, қағылмандықтары, Кыргызстантан, ауын керсіндақтары Туранбек Тайчебеков. Успорный рубриканна класстағы мастера. Самбаға Кыргызстан мастера. Кыргыз күреш Кыргызстан мастера. Андойду Кыргыз күреш үстірілі чемпионы. Татардар қолдағы тұсты болған андойду рүмкөмістері Туранбек Тайчебеков қалмымды. Одан сатыда Батур Сыренов. Россия спортында рубриканна класстағы мастера. Чемпионы, Россия ветеран мастерлерінің 3 тәуілге чемпионы, Этикиловской чемпионы, Бурятия национальный тұстуға чемпионы. Қағалас қапсырайға шекпек қалынға, Верхали ағында ветеранлыққа 13 дейттен Александр Улумен бағлайын. Бір құлапәлерден болған сәбедәлі Батур Сыренов кеғылды. Қаяқ кем қайды? Hocaları bilemedi, bir gülenemdi.
Kepseni geçmeden bunu kayaya atın tonla tustaydılar. Kahramanlıktan Kırgızstan'a Nurbek Şaykara'ya. Ona Kıyokunduk'tan Sakatürk'e Rusya'nın Skodun Master'a belki Dimitri Şadirin. O kemne kapsını. Maksim Karatay'a kemeği mucida. Kapsını tıkırında belki Dimitri Şadirin. Ona batıran seviyede bırakta Korvan seviyeli Burkehir'a. Ağırlarların Bıgabir'e Nikolay Borisov Verkhayanskay Uybabarı'ya Benhamaz Boris Maksim Kemer'e Nikolay Köştekli'ne belirlenenler kapsırdı kırıkta Vana sakalı üyette Kıvırığı Kavras kapsalayını Çelpiyele Elistik Kakastıklı'yla Çelpiyele Köştekli'nin kulası Benhamaz Uluha Ağırlarları bir hafta boşta ağırlan 5 kiloğa öğüşerdiğinde bitti kayalar, bitti kaldırılan boşları Mikhail Sidorov kovalay, Yakov Filipov amma Aysen Vasilyev, Alexander Vasilyev belirlenenler. Наковьер üst приглашается мужчины тяжелого веса. Мерген Монгуш Тыва, Леонид Попов, Тартинскулус. Belirlenenler Arman Yeşil'e Artyom Sipsev. Мерген Монгуш, 95-го года рождения, мастер спорта России по борьбе с ума. Эльганан Сума Тустуга, Россия спорта мастера, Сума Россия чемпиона, Мерген Монгуш. Кахамоннук, Ванна Захадова, Тататан спорт мастера, Республика телевизора, Леонид Попов. Ол кемге қапсырды кайда, Нехам Расыларның, Ойбана Балихан, Ората Олан Бескияға, Орон Сәмедәлейт Салқы Тұстатпырары Орла. Абсолютно кавырттары сүйсәксіз сосқа бара тұқар, кемелі бара деме хұрыттары қытымша, Максим Егоров Ехабілі, Николай Көштекөйден Түрапчын ұғырылалары. Анатолий Тимофеев, Сергей Николаев белерленелер. Мерген Монгуш Тыва, Леонид Попов тағытта. Арман Естелев, Артем Сипсев белерленелер. Мерген Монгуш Сумаға Россия чемпионы билетора, Россия спортын мастера. Енеғынан көбіті түйәлігіндер кірейін. 95 келен ханып түймоғыз. Оғынан баран аға территорияда қапсай мастера. Чумашы республикадан кейін орада Чебоксарығы тылығын сүйірбағыз тойды күттілақ. Андайды бастық ойныларын чемпионы Леонид Попов тағды. Kapsını kayıtta, Vana ağabey 5 kiliye anlaqlarga Orhan Semedali'nin Salqı Tustан beraber oldu. Kuvanday toqağı Mikhail Sidorov. Aysen Vasilyev Ехабілі, Alexander Vasilyev Usal'dan önerenler. Kapsını kayıtta Kıyokunduk'tan Çorapçı Şulu'dan Nikolay Konstantinov 95 kiliye. İlk koyulan büyük
diye ayandı. Bu kabir kavramları ve Respublika Şirkbeşleri Benderi Edetlerin Şüphiyene Anadolu Tafiyye tam sekreter olarak bir haber. Kapsaydıklarında çıbak sargıdalı büyük bağışlayı tıkıttığına andaydı bastı konuların Şüphiyene hakakam sanatçıda sport master'a Leni Popov dağıttı. Hepeden de Leni Kayı'nı. Ağırlılar araman diyeceğim ama Artyom Sipsep uzaldan. Приготовиться Мирлан Улу Бахтияр Кыргызстан, Свет тяжелая весовая категория и Балдан Сыжипов Бурятия. Мирлан Улу Бахтияр, Балдан Сыжипов приготовиться. Akhirnya awal bestiakan pahala yang terbahasalah Aisyah masih yang punya hadir walau usul dan kaldean dari Institut Nyirim Tujuan Alexander Vasilyev kaitan betul kompuk bolon sebenarnya kayak Denis Maksimum Alexander Sebenshikar benar-benar Мирлан Улу Бахтияр Кыргызстан, Балдан Сыжипов Бурятия приготовиться. Ковер С. Bu kabirke 33 doğuşta 15 kilogram bitti kayalar bitti hatırla olanlar kişiler Hakaristan'ın sürprizlerindeki edetlerin Alexey Nikiforov adına duygular dönüge Çempiyona Anadolu Timofeyev Vallaman Ulu İlgili Üniversite Sütbük Allah Yörgeti Çempiyona Vallam Salüte Çempiyona Üyehabir Ünlem Sekken İtlayak Kapsıraytarlar Kapsayını kayıtlı, Kıyokunduk'tan yeni kentten yeni ıskan diyen Respublikator Yerim Tujuana Alexander Vasilyev. Ağırlarlar Denis Maksimum sonunda Alexander Sebenshikar Kamalas. Приготовиться ковер А. Ай Меркен Белешев Алтай, Доктурбай Улу Нурсултан Кыргызстан. Kapsayını kayıtlı
biri edetlerin büyük bir yıllar Alexey Nikiforovich'in çempiyonu Anatoly Timofeyev bu yılgı Nikolay Tansker bir yeger komutustuğa eriştirme beşkesini yapmış. Kapsayını köyde köyük bunduklarını Uus Altanolu Huttanı Türk Geroyda Bayağıntayı Dehleven Cahalları Bağlı'nın sokuyaçı Nikolay Tansker bir yeger eriştirme beşkesini Артем Сипчев. На ковер приглашаются, дорогие наши гости, мастера спорта международного класса Мирлан Улу, Бахтияр, Кыргызстан, Балдан Сыжипов, Бурятия. Айсен Келебеев, Владимир Тимофеев, Тахта Милден Доштера, Буковерга, Агарлан. Борис Красных далеко, Мирлан Улу Бахтияр, 94 года рождения, мастер спорта Кыргызстана международного класса по курс-кулеш, мастер спорта по вольной борьбе, серебряные призеры первых всемирных игр Чувашии Мирлан Улу Бахтияр и Балдан Сыжипов, мастер спорта России международного класса по вольной борьбе. Бронзовый призер России, бронзовый призер Европы 2020 года в Италии, чемпион международного турнира Дмитрия Коркина 2016 года. Хапсыны кöyünde Республика Süttehin Kırılan Absolute чемпионы Айсен Келебеев, спорт мастера Тахтаруха. Ağırlıkları arayan Kokalep, нам Алексей Алексеев Яковлев. Балдан Сыжипов приглашается. Балдан Сыжипов, Бурятия. Балдан Сыжипов, Бурятия. Синий угол. Команда представителлері тігейнеттері бұқыпталырған. Лопкунды біткі жастан түйілген үлгеріләқтігі үгілуға. Әйне қыран команда представителлері тігейнеттер төрәлі дөстәрбет ұлыстарын атом тұтуақтағы спортсменлердің білімден кетін ұлдыма. Мирлан Улу Бахтияр, Кыргызстан, Балдан Сыжипов, Бурятия. Удар сачтыған бітімдені Мирлан Улу Бахтияр, Кыргызстан бұққайын етішті. Буковерга Хапсыны кайда Кахалмандықтан Ақырышмызын ұспады маңыстara Бұйбат Буковерга Геннадий Попов Республика турнирлерінің абсолютті чемпионы Алиян Когалев Намдуха. Айдын Монкуштыва синий угол. Кавербыз Айдын Монкуш. Көрән кәбейін Қағалас капсая Аспысылан өлге Үйтбалты кейтін абсолютті чемпионы Айдын Монкуштыға дағысты. Кенеудар кейдеқті ikide чемпионы Бірағана да ұмытылан Айдын Монкуш бұяқ рейді етеге. Апоня! Айдын Монкуш. Айдын Монкуш на ковер. Дера Айдын Монкуш бұяқта екенімістің сүйітті. Бұғырыңға абсолютті чемпион. Ввиду снятия ворочом соперника Никиты Семенова Айдын Монкуш одерживает победу. Денис Максимов, Республика чемпиона Каиритиста. На ковер приглашается, дорогие наши гости, Аймерген Белешев Алтай, Доктурбай Улу Нурсултан, Кыргызстан. Белемлерler Евгений Николаев, Александр Захаров.
Kapsığını kayıtta Alexander Alexeyev Bülü. Onunla üst kayıla altta çıkala ayağın lideri Golla. Nikolay Nikolayev Bülü Sergey Semyonov Namkireller. Oğenge Elçin Maksimov Danilay Kolov finalda kalem kapsığına üst kayıla var. Kapsığını kayıtta Altay Boğazı Ay Merken Beleşe. Altay Mintoydu. Tadi dekat itu tahu sisiat tolak tak awal mangga Altay güvenen itu berakhir bu kabar untung. Evgeni Nikolayev Sultan Alexander Zakharov Çakuskay emiralları. Andrei Klopkov Aysen'e cevap verenlerle. Oh, teman-teman. Pokoknya ajak-ajak isi. Hakikaten waktu Rasulullah absolutnya sempurna. Restriku sendiri Rasulullah firman yang kapsa jeta. Nikolayev beli. Warna sekali semua itu sempurna Allah absolutnya sempurna. Sergey Semyonov. Selain itu, hakikaten semua itu sempurna Rasulullah firman yang kapsa jeta. Restriku waktu Rasulullah absolutnya Nikolayev beli. Konuş. Samak sayarda todo que olmuyor. Üst kabirge Eduard Maksimov Danilay Kolov Bağırsın Pimpinler'den ezberli üst kabirge kapsılığında toplatılmaklara tüyülge yürüyektik ayıga benim yakıp Maksim Dambaçov Александр Калыев приглашается к ВРП. Приготовиться под золотом Жину Владимиру Федорову. Открытие сейчас. Андрей Хлопков Айсен Ефимов. Андрей Хлопков бар. Айсен Ефимов Муама. Күйек мұндық. Бұл көбердегі қапсығы қанды. Оқайдеттен екі жастың төлден үйрелікті әйі болуға. Приготовиться к ВРП под золотом Жин-Монголия Владимир Федоров ВРП. Өз көберді тоқтауы. А көберді Айсен Ефимов Муамадан. Айсен Ефимов Муама. Кирилл Кинчегасов Ангидестики вара белемленин. Онтон kapsığının müdürleri. Aysen Ефимов Муама. Оны сондағы жауаптығы тұғылып банкары алыстатығы яладым. Үттақтырғы президионы Айсен Ефимов Муама ұғырылдар. Күйек мұндық білемін бүтелері. Aysen Ефимов.
Антигедан спорт мастера Саха Арена 32 чемпионы Тақтатануда Александр Халуев. На ковер последней парой победы приглашается Бадзул Дамжин, мастер спорта международного класса Монгольской республики, мастер спорта Монголии по вольной борьбе, призер чемпионата Азии 2016 года Бадзул Дамжин, двукратный чемпион Монголии среди мужчин. Ванна Владимир Федоров, Абухадыров. Mongolia bağına, bu sportun otorikatına klaslar masterım, Azia kontingentin 16 bir yola, Mongolia kütükler çempiyona, Amdöydetlerin sütbe 3 yıllık bir yola, Badzul Damjin. Bu kadar kapsayılan bütünler. Andrea Kropratnam, Aysene Diva Poma kapsayılan kendetlerine tehlikeli üyelilikte kahramanlığa. Kamandalar istemiciler direğinetten, yoğaçları, terapide eskerlik ulusların kamandalarını adın tutanmaklarına verenler. Andrea Kropratnam, Aysene Diva Poma kapsayılan kendetlerine tehlikeli üyelilikte kahramanlığa. Kapsayılan kayıtta, kıyakmanlıklarına Qatadayda qo'huna mu'min qo'hi 2-10 Juraqchiga manchar bala isbatga yardım beriyor. Aysen Ekima. Tehlikeli üyelilikte kahramanlığa bilinmedi. Это на весь день, да. Команда beslemeleri dinleyenler. Terapide eskerlik ulusların atım tutar olanlar kademlerine paratta. Уважаемые представители команд республик, улусов, просьба собраться за правым экраном. Уважаемые участники, представители команд республик, улусов, просьба собраться для парада.
Республика Саха-Якутия – одно из самых уникальных мест на Земле. Здесь первозданная чистота природы, удивительное разнообразие флоры, фауны и многообразие природных ресурсов. Самый холодный из обжитых регионов планеты, расположен на территории площадью более 3 миллионов квадратных километров. Температура зимой здесь опускается до минус 71 градуса по Цельсию. Якутия – это сокровищница, в недрах которой заключена практически вся таблица Менделеева. Одних только алмазов здесь находится около 90% российских запасов. Но главное достояние региона – люди. Якутия славится именитыми сынами народа Саха, которые в самых суровых климатических условиях созидали здесь жизнь, развитие, общее благополучие. Тыгын-Дархан, Мазары Базеков, Илья Шадрин и многие другие именитые исторические личности развивали образование, науку, традиции и культуру для развития будущих поколений. Долина Эркене стала местом сосредоточения лучших умов и созидателей мыслей. Именно здесь, на именитой Хангаласской земле, родился и вырос первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев, благодаря которому республика получила новое дыхание и произошло возрождение национальной культуры. Здоровый образ жизни, сила духа, развитие национальных видов спорта всегда были в числе первых ориентиров государственной политики первого президента. Благодаря дальновидным решениям Михаила Ефимовича стали массово строиться социальные объекты здравоохранения, образования, науки и спорта. Были проведены первые международные спортивные игры «Дети Азии», из которых выросли современные олимпийские чемпионы Якутии. Стали массово изучать истоки борьбы Хапсагай, воскресли из небытия и предстали во всем величии имена первых батуров народа Саха – Василия Семенова Кюстях-Бахы, Илья Петровича Кондратьева, Засима Степановича Иванова. На родине первого президента возродилась и загремела на всю республику главная арена национальных видов спорта Хангалас-Хапсагая. История турнира ведет свое начало с 1979 года, когда был учрежден чемпионат по вольной борьбе на призы Ильи Петровича Кондратьева, а с 1998 года он обрел республиканский статус и начал проводиться уже по борьбе Хапсагай. Со временем Хангалас-Хапсагая стал настоящей визитной карточкой Хангаласского улуса. Ну а герои этого ковра становились в один ряд с именитыми чемпионами, легендами якутского спорта. Именно здесь, сегодня, зажигаются звезды Хапсагая. Сюда стремятся для выявления сильнейшего, лучшего борца республики и мира. Здесь ветераны творят чудеса на ковре. Самый престижный республиканский турнир стал местом, где вырастают настоящие мастера Хапсагая. Хангалас-Хапсагая – это арена дружбы, величия и мощи республики. Это пример единства великой России. Здесь сила духа, смелость, отвага якутян. Здесь содружество народов, взаимоуважение и трудолюбие. Это взращивание новых поколений, истинных патриотов, стремящихся к новым победам для развития республики, страны и мира. Мы приветствуем вас на главной арене Республики Саха-Якутия, на первом всероссийском турнире. Жере Саха саргытын салай сыбыт, уран кай уята болбут, төрүт сербит олохтоқтора, ытык Саха жана, айхаллан уруйдан, өрөгөйдөн көрсөгүн, жулурга жулурда, булгуруй басаналак, сол айы сон сурагырбыт,
Artık ayı aldanatır bit. Doğalan buğatırдар bitin. Küstek bıyda göster bitin. Андай тубут атта капсагы жыттарын. Начинаем парад спортивных команд первого всероссийского турнира Гран-при Хаңалас Капсагая. Приветствуем команду братского народа Монголию. Представитель команды Дамжин Бацул, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион Монголии, призер чемпионата Азии 2016 года по вольной борьбе среди молодежи, двукратный чемпион Монголии 2021-2024 годов среди мужчин. Приветствуем команду братского народа Республики Кыргызстан. Представитель команды Мирлан Улу Бахтияр, мастер спорта международного класса по кыргыз-хуреш, мастер спорта по вольной борьбе. Приветствуем команду Республики Узбекистан. Представитель команды Маруф Балтабаев, мастер спорта Республики Узбекистан по вольной борьбе. Республика Таджикистан. Представитель команды Рахмонали Давлатзода, мастер спорта Таджикистана по национальной борьбе Гуштингири, чемпион Таджикистана по национальной борьбе Гуштингири. Приветствуем команду Республики Алтай. Представитель команды Степан Кабюнов, заслуженный мастер спорта по боевому самбо, чемпион мира по боевому самбо, многократный чемпион международных турниров по боевому самбо. Приветствуем гостей из Республики Бурятия. Представитель команды Зарикто Цирендандопов, мастер спорта по вольной борьбе, мастер спорта по национальной борьбе Бухе Барилдан, многократный чемпион Республики Бурятии по национальной борьбе Бухе Барилдан, трехкратный чемпион Этигиловских игр, абсолютный чемпион международного фестиваля Алтаргана. Приветствуем гостей из Республики Хакасия. Представитель команды Михаил Болганов, мастер спорта по вольной борьбе, чемпион Хакасии по вольной борьбе, призер чемпионата России среди студентов 2014 года, призер Сибирского федерального округа по вольной борьбе. Приветствуем наших гостей, братьев из Республики Тыва. Представитель команды Айдын Монгуш, мастер спорта международного класса по сумо, мастер спорта по вольной борьбе России, абсолютный чемпион всемирных игр кочевников, трехкратный чемпион Европы по сумо, Арзылан Лев по национальной борьбе хуреш. Приветствуем команду Аллайховского улуса. Представитель команды Семен Артемьев, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, чемпион и призер республиканских турниров памяти Давыдова, памяти Аркадия Никифорова, Чакыртас Хапсагая. Приветствуем команду Анабарского улуса. Представитель команды Джулустан Туприн, мастер спорта Республики Саха-Якутия и Российской Федерации по северному многоборью, абсолютный чемпион Республики 2023 года, серебряный призер чемпионата России по северному многоборью. Приветствуем команду Амгинского улуса. Представитель команды Александр Кирмагенов, кандидат мастера спорта по вольной борьбе, чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, двукратный призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай.
Верхоянский Улус. Представитель команды Афанасий Слепцов. Чемпион республиканского турнира по борьбе Хапсагай памяти Виктора Ивановича Ружина. Чемпион культурно-спортивной спартакиады Кубок Арктики. Призер республиканского турнира по борьбе Хапсагай памяти Алексея Александровича Никифорова. Приветствуем команду Верхневилюйского Улуса. Представитель команды Платон Савинов. Мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта республики по борьбе Хапсагай, двукратный чемпион игр Манчары, абсолютный чемпион республики Саха-Якутия, четырехкратный чемпион республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Команда Вилюйского Улуса. Представитель команды Николай Николаев. Мастер спорта республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Трехкратный серебряный призер игр Манчары. Абсолютный чемпион республики. Двукратный чемпион республики Саха-Якутия. Многократный абсолютный чемпион республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Лучший борец республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай 2018-2023 годов. Обладатель Кубка Саха-Арена Азия. Приветствуем команду Горного Улуса. Представитель команды Михаил Иванов. Мастер спорта России по вольной борьбе, серебряный призер чемпионата России до 23 лет, чемпион игр народов Якутии, бронзовый призер всероссийского турнира имени Крылова, бронзовый призер чемпионата республики имени Тарского. Приветствуем команду Кобяйского Улуса. Представитель команды Иван Семенов. Мастер спорта республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Чемпион республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Бронзовый призер игр Манчары. Абсолютный чемпион первых всемирных игр национальных видов единоборств. Абсолютный чемпион Гран-при Хангалас Хапсагая 2020 года. Многократный абсолютный чемпион республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Приветствуем спортивную команду Ленского района. Представитель команды Максим Шкулев. Мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта республики по борьбе Хапсагай, мастер спорта Сахада по масс-рестлингу, чемпион России среди мастеров ветеранов по вольной борьбе, абсолютный чемпион республиканского турнира Якутского государственного университета, призер республиканского турнира по борьбе Хапсагай памяти Романа Цепандина, победитель Кубка Федерации Республики Саха-Якутия, чемпион республиканского турнира братьев Наговицыных, двукратный призер республиканского турнира Гран-при Хангалас Хапсагая. Команда Мегина Камгаласского Улуса. Представитель команды Константин Власов. Мастер спорта России по вольной борьбе. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Семикратный чемпион Республики Саха-Якутия по вольной борьбе. Чемпион игр народов Якутии. Чемпион игр Манчары по борьбе Хапсагай. Чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Приветствуем команду Мирнинского района. Представитель команды Юрий Константинов. Мастер спорта Республики Саха-Якутия, призер чемпионата республики, абсолютный чемпион республиканского турнира памяти Алексея Никифорова, третий призер чемпионата республики 2021 года, призер республиканского турнира
памяти Никиты Константиновича Докторова Бочердан. Приветствуем команду Монского Улуса. Представитель команды Айсен Ефимов. Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Призер игр Манчары. Чемпион республиканского турнира по борьбе Хапсагай памяти Халдеева. Призер республиканского турнира по борьбе Хапсагай памяти Геннадия Попова. Призер республиканского турнира Хангалас Хапсагая. Приветствуем команду Намского Улуса. Представитель команды Сергей Семенов. Мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, абсолютный чемпион республиканского турнира Энгсиэли Хапсагая, абсолютный чемпион и призер республиканского турнира памяти Петра Алексеева. Команда Нюрбинского Улуса. Представитель команды Айкан Антонов. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Мастер спорта России по вольной борьбе. Призер чемпионата России по вольной борьбе. Победитель республиканского чемпионата по борьбе Хапсагай памяти Алексеева. Победитель турнира Хангалас Хапсагая 2023 года весовой категории до 65 килограммов. Приветствуем команду Аймеконского Улуса. Представитель команды Александр Семейщиков. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Кандидат мастера спорта России по вольной борьбе. Чемпион международного турнира по борьбе Хапсагай Монголия Улан-Батор. Абсолютный чемпион по борьбе Хапсагай на призы Якут-Уголь. Серебряный и бронзовый призер чемпионата имени Петра Алексеева Республики Саха-Якутия. Серебряный и бронзовый призер Хангалас Хапсагая. Бронзовый призер дальневосточного турнира по вольной борьбе. Команда Алекминского Улуса. Представитель команды Михаил Макаров. Мастер спорта по борьбе Хапсагай. Бронзовый призер 21-х игр Манчары. Чемпион и призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Приветствуем команду Оленёкского Улуса. Представитель команды Айсен Семенов. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу. Призер республиканского турнира «Вызов Южной Якутии». Чемпион республиканского турнира памяти Андросова. Призер республиканского турнира памяти Давыдова. Призер чемпионата Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай памяти Петра Алексеева. Участник национальных игр Тыгына. Команда Среднеколымского Улуса. Представитель команды Дмитрий Шадрин. Мастер спорта России по вольной борьбе. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Семикратный чемпион республиканского чемпионата имени Николая Тарского. Многократный чемпион республиканского турнира Гран-при Хангалас Хапсагая. Четырехкратный чемпион республиканского турнира имени Халдеева. Приветствуем команду Сунтарского Улуса. Представитель команды Денис Максимов. Чемпион республиканского турнира по борьбе Хапсагай имени Петра Алексеева. Чемпион всемирных игр по национальным единоборствам в Чебоксарах по борьбе Хапсагай. Команда Татинского Улуса. Представитель команды Николай Иванов. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Четырехкратный чемпион республики по Хапсагаю.
лучший борец Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай 2019 года. Лучший спортсмен 2019 года Республики Саха-Якутия. Трехкратный чемпион турнира Хангалас Хапсагая своей весовой категории. Приветствуем команду Тампонского района. Представитель команды Чулустан Димустроев, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, чемпион республиканского турнира Энсели Хапсагая, многократный призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Команда Усялданского Улуса. Представитель команды Эрчим Максимов, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, многократный призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай, абсолютный чемпион среди студентов по борьбе Хапсагай Республики Саха-Якутия. Приветствуем команду Чурапчинского Улуса. Представитель команды Аял Павлов, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, двукратный чемпион и призер игр Манчары, четырехкратный чемпион Республики по борьбе Хапсагай, чемпион третьих игр народов Якутии, многократный абсолютный чемпион республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Приветствуем команду города Якутска. Представитель команды Алексей Николаев, мастер спорта по вольной борьбе, призер Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе, трехкратный призер Республики Саха-Якутия по вольной борьбе, абсолютный чемпион по борьбе Хапсагай на призы братьев Малардыровых, многократный призер республиканских турниров по борьбе Хапсагай. Приветствуем хозяев турнира, команда Хангаласского Улуса. Представители команды Прокопий Петров, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, чемпион России, обладатель Кубка России, чемпион мира среди малых стран, чемпион всероссийского турнира Дмитрия Коркина, чемпион России среди мастеров-ветеранов, первый из народа Саха чемпион Европы по борьбе Хапсагай, абсолютный чемпион по Хапсагаю, чемпион Якутии по борьбе Хапсагай, двукратный абсолютный чемпион Хангалас Хапсагая, восьмикратный чемпион Хангалас Хапсагая. Илья Тимофеев, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, двукратный чемпион и бронзовый призер игр Манчары, двукратный чемпион Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, шестикратный чемпион турнира Хангалас Хапсагая своей весовой категории. Даниил Иванов, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, абсолютный чемпион игр Манчары, чемпион первых всемирных игр по национальным видам единоборств, чемпион республиканского турнира Хангалас Хапсагая. Ларион Андреев, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай, чемпион и призер всероссийских дальневосточных турниров по вольной борьбе, многократный призер Республики Саха-Якутия по вольной борьбе, серебряный призер игр Манчары, чемпион Республики Саха-Якутия по ММА,
призер Дальнего Востока по ММА, призер всероссийских турниров по ММА, двукратный абсолютный чемпион республиканского турнира Хангалас Капсагая, двукратный чемпион республиканского турнира Хангалас Капсагая весовой категории 75 килограммов. Пусть национальный вид спорта народа Саха Капсагай станет символом дружбы и мира, а сила и духа, патриотизм являются фундаментом величия Хангалас Капсагая. За 27 лет существования соревнований Хангалас Капсагая стал образцом совершенно нового, высокого уровня. В торжественной церемонии открытия принимает участие Афанасий Семенович Владимиров, заместитель председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. Леонид Николаевич Спиридонов, министр по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Олег Валерьевич Иринеев, глава муниципального района Хангаласский Улус. Рамиль Габдрауфович Кабасов, исполнительный директор Российского союза боевых искусств, президент Федерации всестилевого карате. Вячеслав Анатольевич Нестеров, президент Федерации национальной борьбы Капсагай Хангаласского Улуса, почетный меценат Республики Саха-Якутия, главный организатор турнира. Рескельди Ишанбаевич Шамиев, президент Республиканской Федерации Кыргыз-Куреш, президент Международной Федерации Кыргыз-Куреш. Равиль Уелович Нагуманов, вице-президент Международной Федерации поясной борьбы Кореш и Федерации Кореш России. Тельденов Мерген Константинович, основатель, директор Центра развития культуры, ремесел и национальных видов спорта, обладатель государственной премии имени народного кайчи Алексея Григорьевича Калкина Республики Алтай, преподаватель алтайского горлового пения и сказительского искусства. Слово для открытия первого всероссийского турнира Гран-при Хангалас Капсагая предоставляется заместителю председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Афанасию Семеновичу Владимирову. Этот мада Саха-Херин Жона-Хергеде күнді күрәқтігі күтілачырылар. Әгетіне Саха Сирин Салалтатын атыттан, Илтүмен атыттан, бастақы Всероссийский турнир Хангалас Капсагая ағытынан идетік істендік әғаддалейбен көңілдер. Уважаемые любители Капсагая, дорогие наши участники и гости первого всероссийского турнира по борьбе Капсагай, Хангалас Капсагая, разрешите вас от имени руководства республики, от имени Государственного собрания Иль-Тюмень, от себя лично приветствовать и поздравить с открытием первого всероссийского турнира Хангалас Капсагая. В Якутии нет такого юноши, такого мужчины, который не пробовал себя в этой любимой народом борьбе Капсагая. Сегодня, когда мы 27-й раз проводим на новом уровне турнир Хангалас Капсагая, я думаю, что те, кто приехал сюда на соревнования, те, кто пришел смотреть, наши гости, конечно же, получат огромное удовольствие от
того, насколько мудрый народ Саха оставил нам такие прекрасные национальные виды спорта, как перетягивание палки, национальные прыжки, настольные игры и, конечно же, борьбу хапсагай. 27 лет назад у истоков организации этого турнира стояли люди, организаторы, преданные своей хангаласской земле, любящие спорт, талантливые организаторы. Это Сафрон Прокопьевич Тимофеев, в тот период работал председателем спорткомитета Хангаласского улуса. Это Афанасий Иванович Ноев, который сегодня здесь присутствует в ранге министра культуры. В тот период он был одним из руководителей Хангаласского улуса. И постоянный спонсор и меценат Никифор Николаевич Петров, он тоже сегодня здесь присутствует. Давайте их поприветствуем. В турнире мы всегда вспоминаем своих именитых земляков. Это Василия Дмитриевича Семенова, Кюстак Багы, Илью Петровича Кондратьева. И в честь их здесь на ковре в силе и ловкости, смекалке и сноровкости соревнуются наши спортсмены со всех уголков нашей необъятной Якутии. И сегодня у нас в гостях представители зарубежных стран и наши братья с Алтая, с Хакасии, с Бурятии и с Тывы. Давайте мы их еще раз поприветствуем. Турнир Хангалас-Хапсагай помнит своих лучших из лучших. Конечно же, среди них были хангаласцы. Это Петр Ефимов, Вячеслав Константинов, Сергей Владимиров, Прокопий Петров и те, которые сегодня стоят рядом с ними, представляют хангаласскую команду и будут славить эту священную землю. Мы преклоняемся перед теми спонсорами и меценатами, которые всегда откликались на просьбу. Али Завидович Мамедов, вот он на балконе сидит, не пропустил ни одного турнира. Все 27 турниров он посещает и смотрит. Прекрасно разбирается в вольной борьбе, и я в этом убедился сейчас, когда рядом с ним сидел на трибуне. Это Петр Васильевич Иванов, который вдохнул новое дыхание в турнир Хангалас-Хапсагай. Долгое время был президентом Федерации борьбы Хапсагай. И, конечно же, сегодня первый всероссийский турнир одним из организаторов на протяжении последних лет и меценатом является Вячеслав Анатольевич Нестеров. Я думаю, что пусть этот турнир всегда привлекает тех, кто может, кто должен помогать и развивать наши национальные виды спорта и борьбу Хапсагай. Давайте мы их тоже поприветствуем и поблагодарим. Но министру спорта, тоже Хангаласу, пожелаем, чтобы первый всероссийский турнир заложил новые традиции, открыл новые имена в спорте и продолжался также развиваться, как и он развивался в предыдущие годы. Я желаю спортсменам успехов в спорте, успехов в турнире, болельщикам насладиться прекрасными схватками, увидеть своих любимых борцов, организаторам хорошего и четкого проведения турнира. Первый всероссийский турнир по борьбе Хапсагай, Хангалас-Хапсагая объявляю открытым.
Дорогие гости, дорогие друзья, первый всероссийский турнир по борьбе Капсагай Гран-при Каңалас Капсагая открыт. Слово предоставляется министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия Леониду Николаевичу Спиридонову. Өтөгүнен күндө спорту таптаатчылар беги бир эмесе билүр Капсагай бөт сөбүләтчиләре сакабы чирин олоктоктора барыгытын оттон бу беги иртаркамыт оннотон правительство физическая культура спорт министерствотун атыттан күрөктегибит аалыбытынан ититик истендик агадырыбын көңүлләр. Сүрбе хәтта ыланара түгөр 1997 жыллака Каңалас Капсагай аттан Каңалас сиригер бастыгытын өтүлүбыта бу сүрбе хәтта тукары Каңалас Капсагай күрөктеги бәйтин бу сакайригер әлбәх кыттачытынан үчүгей тәрәһенен сайтан кәллә онотому бүгүн биги сакабыстырын кинигер жукускай коракка бастакы Россия тагыннах күрөктегитин ария торобыттен деп барын. Бүгүн бияка әлбәк ыжыттар кәллиләр бары көртүгүт, ол көртүгөттөн Монголияттан, Кыргызстантан, Таджикистантан, Өзбекистантан кәлән кыттыны хаҗалар онотон атын регионнардан бу Россия регионнарында кәлән кыттыны уланнар бейги көрөктөгүтүн кергете хаҗалар ден этек барын. Онон бейги ыжыттар бутыгар бастатан туран бары мактаныкарын, онна кинлери тон манна кәлбеттерден уруйдокарын айкалдыкарын. Билерген көрдөгөттө бии сакайригер национальный көрүнгөр бис айдаллар ол көрдөгөттө мастардыгыт андай туга таксан билген биллер ол көрдөгөттө бу билген бийгеме саңа сүйрән киллерен Каңалас Капсагайдан сагалан Капсагайы Россия тахымыгар онотон андай тахымыгар таарыргатын үлелиякбеттен эйга этебин онотон бу бүгүн келбет өлжүттарбыт онно көмөлөктөр дедик барын. Онон давайте мы еще раз поблагодарим наших гостей, которые сегодня присутствуют и будут помогать развитию Капсагая в нашей республике и вообще в России и во всем мире. Онон баркинлерге ыжыттар бутыгар усакалы уруй! 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 Айхал! Айхал! Күрәктәячеләргә бәгать беләмгитен көндөрөн ким күштәх ол көйден мактал. За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд грамотой главы Республики Саха-Якутия награждается Нестеров Вячеслав Анатольевич, генеральный директор НХЗ Групп. Благодарственное письмо Министерства физической культуры и спорту Республики Саха-Якутия вручается Соловьевой Альбине Петровне, старшему инструктору-методисту муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Хангаласская детско-юношеская спортивная школа. Слово предоставляется главе муниципального района Хангаласский улус Олегу Валерьевичу Иринееву. Этик табылдак жолдо жугускай көрөт олоктоктора этик маны ылжыттара күрәх кыттыглаактара бийдөдүлаактырым Каңаластар барыгытын Каңалас луун жалтатын 19 бэм апыттан Каңалас луун жонун сергетин атыттан маңнайгы Россия тахымнар Гран-при Каңалас Капсагая аралыбытынан идети сеннек агардайбин көңүлләр. Кырдык даганы бу сүрбес этте хыл тукары Каңалас Капсагая республика бир бастын көрәгә болан келле. Онуттан бу быйылгаттан жолдо жогускай көрәккә төрүт өбөгебит Каңаластар бәбит сирбидер улпутугар ыйдан әрбетінен мен барға мақталбын білдер япын бағарабын республика салалтатыгар оны чолан спорт министригер Леонид Николаевич Спиридоновка онна Капсагай республикатағы федерациядыгар чолан
Нестеров Вячеслав Анатольевичка бу тәрәһіне тәрен үйден әрбіттен из дуғабыттан мақталба миллеревін. Бу быйылгы тәрәһіне тон білден тұрар манна әлбәқ сүбә мұньяқ болғыта ол күрдік аспыт сайын бігі республика бұд қапсаға жеттара маңнайғы национальный көріңдер Россиятағы турнирге баран кыттан қапсағайға бары үддік сетейіне көрдірін атын арас регионларға таз дойду представителлері бұл қапсағайы сөбіләнлер олының бігін ғырыбытын ұлынанлар күн бүгін бұл бейхенче спортсмен кәлін тұрар. Оның себестен бұл ағағас российский турнир оңырабыд, оны жоллау жүгізгей көрікі бұл үс көберге тоқтағаны атын Россия тағымнақ, андайды тағымнақ көріқтерден намыға оқ бұлықтақ тен, оның ұттын білейін бұлан бұйырнан барта өлі бары тұрар, оның бұт әрәхін мантаныла сыллата жүгізгей көріқтерден бұлан бұйырнан болу қаңалас қапсағайын атын аты тұруқ бүттен. Инетен тұран ұттын бұл қаңалас қапсағайы ұрық-ұрыққаттан Илья Петрович Кондратьев бір егерден, оны бігі бұл кәнекі 3 жылға өсі 15 килағылыме абсолютный келдері медал күрдік. Күйістәқ бағы Семенов Василий Дмитриевич серейненігер күрдіған тұстуға абсолютный чемпион бігі бейді дұлақ бұд атын үйедіктәқ бұд, кене атын атадықтәқ бұд ден сыл соруқ тұрын бұжан мұд аттарын хембір өрі тұтан мұд қаңалас қапсаға бере мәдже кене аттарын үйедікте ден әтәбет. Оның сақа сарынлара, сақа қапсаға жеттері бұл күйістәқ бағы Илья Петрович Кондратьев күрдік. Бұл төхедаған әлбәқ атын регионтан, атын дойдуттан күттілақ күрәқ болбытнығын бейі бәбет көрінметін көрдіріқтәқ біт, онына кайыны сидіқтәқ бітчен. Барғытығар үшігей кірғыбай кейсілері көрдіргітігер кім мындыр, кім жарықтақ, кім бәлемнақ кайдың ден. Бай оларын. За эффективное и плодотворное сотрудничество в рамках подготовки и проведения мероприятий первого всероссийского турнира Гран-при Қаңалас Қапсағая благодарственное письмо вручается Спиридонову Леониду Николаевичу, министру по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия. Награждается Пахомов Михаил Дмитриевич, директор Республиканского центра спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Награждается Васильев Геннадий Анатольевич, директор Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчары. Слово для приветствия предоставляется исполнительному директору Российского союза боевых искусств, президенту Федерации всестилевого карате Рамилю Габдрауфовичу Габбасову. Добрый день, дорогие друзья! Позвольте от имени Российского союза боевых искусств поприветствовать гостей этого большого праздника боевых искусств. Также хотелось бы поблагодарить организаторов и выразить огромную благодарность и низкий поклон тем людям, которые на протяжении многих лет несут этот флаг борьбы Хапсагай. И как говорят у нас в республике Саха-Якутии, махтал. Слово предоставляется президенту Федерации национальной борьбы Хапсагай Хангаласского улуса, почетному меценату Республики Саха-Якутия, главному организатору турнира Вячеславу Анатольевичу Нестерову. Мы приветствуем вас
всех наших дорогих гостей и братьев тюрков со всех уголков, которые принимают участие в первых всероссийских турнирах Гран-при Хангалас Капсагая. Сағам жолы әйіқанан бейіму терьер бөлік бары түнсен. Сақа Капсагая хайынның ден Россия уровнер тахарды өт. Мантан хайын барғытын Кыргызстанға isi күлға анды ду чемпионатыр кәтәхәвет. Барға мақтал. За активное и плодотворное участие в первом всероссийском турнире Гран-при Каңалас Капсагая, популяризацию и значительный вклад в развитие национальных видов спорта благодарственным письмом награждается Иринеев Олег Валерьевич, глава муниципального образования Хангаласский улус. Награждается Шамиев Рыскелди Ишенбаевич, президент Республиканской и Международной Федерации Кыргыз-Куреш. Награждается Габбасов Рамиль Габдрауфович, исполнительный директор Российского союза боевых искусств. Слово для приветствия предоставляется нашим почетным гостям из братских республик. Президенту Республиканской Федерации Кыргыз-Күреш, президенту Международной Федерации Кыргыз-Күреш Рыскелди Ишанбаевичу Шамиеву, вице-президенту Международной Федерации поясной борьбы Куреш и Федерации Куреша России Равилю Уеловичу Нагуманову, основателю, директору Центра развития культуры, ремесел и национальных видов спорта, обладателю государственной премии имени народного кайчи Алексея Григорьевича Калкина Республики Алтай, преподавателю алтайского горлового пения и сказительского искусства Тельденову Миргену Константиновичу. Добрый день, уважаемые почетные гости, уважаемые организаторы, уважаемые судьи, уважаемые зрители и, конечно, участники этого первого турнира по вашей национальной борьбе Капсагай. Я привез вам привет из братской, на самом деле, республики, из республики Татарстан. Я представляю Федерацию Крэш России, это наш тоже был национальный вид спорта. И желаю, и хочу, и применим все усилия для того, чтобы эти виды спорта всегда встречались на таких крупных и хороших мероприятиях. Также разрешите поздравить, я считаю, двух главных людей, жителей Саха-Якутия, которые действительно внесли свой вклад вообще в развитие спорта в вашей республике. И это наши, надеюсь, будут партнеры на многие годы. Поэтому мы открываем здесь свое отделение Крэш в республике Саха-Якутия. И разрешите поздравить памятным подарком, во-первых, министра спорта Леонида Спиридонова.
и первому вручить вот такую символическую футболку борца Крэш, с именную футболку, где написана фамилия вашего министра. А также главного организатора этого турнира, нашего хорошего друга. Надеюсь, что мы с ним... Это начало только нашего пути совместного. И что мы не раз, представители Крэш, будем в вашей республике. И также приглашаем вас в нашу республику. И на следующий год у нас запланирован федеральный Сабантуй, который пройдет в 2025 году в вашей республике. Также хотел бы подарить подарок от нашей федерации Вячеславу Анатольевичу. Еще раз разрешите пригласить всех в нашу республику. Всем удачи, а самое главное, борцам показать свой наилучший результат. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники, борцы. Сегодня Якутске, я думаю, праздник большой. Капсагай – это национальный вид спорта Якутии. Я первый раз в Якутске. Я первый раз почувствовал холод и доброту народа. Пусть братское государство Капсагай развивается не то что в Якутии, пусть в мире тоже развивается. Уважаемые организаторам большая благодарность министру спорта, меценату, другу, президенту Федерации Капсагая Вячеславу Анатольевичу. Этот праздник, то, что пусть продолжается праздник. Думаю, у нас в Кыргызстане в августе месяце будет большой турнир. Этот праздник тоже, пусть в Кыргызстане тоже будет. Спасибо вам. Хотел министру спорта Леониду Николаевичу у нас этот национальный камчи, это камчи величия, власть. Где камчи шайтанам делать нечего. Пусть благодаря вашим руководством развивается Капсагай. Вячеславу Анатольевичу тоже
Руслан Еремеевич Федотов. Жақшылар, Алтайдан жан езен Саха қарындаштарға. Здравствуйте, братья Саха и братья, приехавшие принять участие на первом всероссийском соревновании Хангалас-Капсагай. Мы очень рады, что приехали из Алтая познакомиться с богатырями, батырами наших братских народов, что увидеть культуру, традицию, сохраненную братьев Саха. Хотелось бы сказать, мы из всех времен, исторических времен, с одной крови, братья, она никогда у нас не прервался. И хоть нас разделяет километры расстояние, но мы всегда вместе. И хочу пожелать народу Саха, чтобы всегда развивался, никогда не болели, а Капсагай шел только вперед, объединяя наши народы, чтобы мы вместе развивали свою страну, вместе развивали свои регионы и вместе идти в будущее. Как у нас говорят, наши лошади на одной коновязи. Хочу пожелать нашим братьям и преподнести наши дары Алтая. А дары это и есть природа, есть его питание. Чтобы у моих братьев, идущих вперед, всегда было здоровье, как вечный синий тенгри. Вячеславу Анатольевичу, нашему большому брату и брату народов Алтая, алтайского народа. Главе Хангаласского улуса Олегу Валерьевичу. Наш путь алтайского народа давно уже заложен через Улонхо, через героический быт алтайского народа. И сложилось путь так, что мой друг Субедей, министр культуры, министр спорта Республики Тыва, позвонил и говорит год назад, что, говорит, сейчас тебе позвонит человек, и этот человек оказался вашим министром спорта. И благодаря этой данной звонку мы идем в будущее. А народом нашей
соревнования народом Саха хочу подарить песню о дружбе, о родине и о его будущем. Мы благодарим наших почетных гостей и просим занять свои места. Самые сильнейшие ботуры будут награждены уникальным поясом абсолютного чемпиона Каңалас Капсагая. Над созданием пояса трудились мастера с золотыми руками. В центре пояса изображен рысь,
уверенно идущий прямо к цели, к победе. Рысь — это символ Федерации Хапсагай Хангаласского улуса и турнира Кангалас Хапсагая, символизирующий силу, гибкость и острый ум. Именно такими качествами обладают сильнейшие хапсагаисты. На груди абсолютного чемпиона будет красоваться эксклюзивная медаль, инкрустирована якутскими бриллиантами. На медалях представлена официальная символика турнира. Национальный колорит медалям придает якутский бриллиант, который символизирует благородство и силу духа. А также победитель получит батыя, изготовленный лучшим мастером Республики Саха-Якутия. Bugün doydu ta herkeni koçata. Kanalas hatanın hüyetteni hüyağa. Sügürü südü sirke çoğun kanalas ka. Terreşir kençerite keskili kerehemi. Ay kallana dur, ay yüzüne erkene. Hurruydana dur, uludaydo kanalas. Ay kallana dur, ay yüzüne gene. Hurruydana dur, uludaydo kanalas. Üller üyelerge hürrege yeydebil. Hitageter ilgit melcesbeti menege. Surallı bat suruktar oyulanıp hoçuastara. Kanalas kayalara toskul butu tuahuta. Ay kallara dur, ay yüzüne kerkene. Hurruydana dur, uludaydo kanalas. Ay kallana dur, öpkeni, öpkeni, öpkeni.
За комментаторский стол приглашается заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Сунтарского улуса, кавалер медали знаменитого комментатора Советского Союза Николая Озерова, легендарный спортивный комментатор Александр Васильев Кердюген. Пожелаем нашим ботурам ярких схваток, справедливого судейства и Ее Величества удачи. Пусть победит сильнейший. Вместе спасем мир спортом. Jere doğutlar, bilger üçügeyi terehen kennetten kürenne kurakta biten salgı ıtabıt. Tönce doğuşuz doğuhan ağısıllahka. Pogoromska korakka sport salada da huwa gaddagna Alexey Oreshmasta kabıkıtta. Kultura jeten kıpkırağız. Sığanatıgar bu kangalas kapsagaya am bastako turniri hagalabıpıt. Tönce doğuşuz doğuhan ağısıllahka bastako turnirga. Onda kultura jeteger hütbetçerekehi köräçikel bitete. Olonu bihigi bu kangalas kapsagayı halgı tabuttu huaktu diyentere hengennetten je kören kebihin bu bugün bütün Asya'da turnirga kobulayan südbe heptis turnir ıtıldı bıtıttan bihigi Alexey Oreshmasta kabıkıtta olus üyerebit uanna dolguyabıt. Atık tavıllak evet Alexey Oreshmasta kap hep tuana ağız sahan tolan bilgen televizyerinden bu tehilgeni göre olurur. Ottomen bu hüddettis tegölen ıtılda turnirga ikkitin erekat eten hüdbe beheş tegölen hağılır bın kanılla. Kaverge ağırlarları. Ağuam 5 kilolak ercanlarga bihanı alttaki kihe hağlabıdıgarı biddi kayalak biddi kotulu ovalatları bölökkü. Kiril kitçige asap almastaq mirney argidas tiki verap guarnayoluha ağırlarları. Yoris yergin keskil iliyonop belemnelerleri. Bu kaverge ortak hıtarı tühülge bitigeri. Ağırlarlar toğuan kila ıyahandaqtırga Atıktavılla veteranları 16 ola hağalabıtlarıgarı biddi kayılaq, biddi qoturulaq böğüştörüm. Maksat Jomanaliyev Kırgızstan, Maksimish Kulöp Ленс приглашается к КВРБ. Приготовиться Юрию Константинову, Сергею Захарову. КВРС. Мужчины до 85 килограммов. Их было 56 участников. Тühülkege ağırlarları İkkili kayalak ayahal liderleri Semen Artemyev Allah'a Janıbek Ulu İstanbul Kırgızstan. Semyon Artemyev Master Sport Respublikası Yakutiya Allah'ımız ulus Janıbek Ulu İstanbul Respublika Kırgızstan. Приглашается КВРС. Bu kaverge ağırlarları Maksat Jomanaliyev Kırgızstan, Maksimish Kulöp Ленск. Bu kaverge kıhılmınlıktanı Maksat Jomanaliyev Kırgızstan beğe kiriğe.
Утассаачыта Максим Ушкулев, Ленинский. Өскөбергі Семен Артемьев Аллайыға. Жаныбек Улу Истанбул, Кыргызстан. Жаныбек Улу Истанбул. Мастер спорта Кыргызстана по вольной борьбе. Финалист чемпионата Азии. Призер чемпионата Азии. Жаныбек Улу Истанбул. 2005 года рождения. Жанбек Улу Истанбул. Күйақмындықтан кейтті көдан кәбең. Қапсыны көйді. Күйақмындықтаны Арвидаш Никифоров горный ұлыға. Үйтпе бейріс манчарыс патриянатыны өтчаттарға призера. Аңыраланлар Сақыр Республиканы спорттың мастера республика өрін көміс призера Юрий Сергин білуді ұға. Кескіл Ильинов әжіген әржігені. Бұла сипсеп Арқан Максимов білімнелелері. Максат Жумалалиев, Кыргызстан. И Максим Ушкулев, Ленинск. Максат Жумалалиев, Кыргызстан Республикатыны спортын мастера. Максим Ушкулев, Ленинский. Россия ветеранларын көңілтүстігі чемпионын өттігі атылылы. Россия спортын мастера, Қапсағайқа хақының спортын мастера. Оны тағынана республика ветеранларын мастаты өтігері өрін көміс призера Максим Ушкулев көқмындық. Қапсығыны көйді, хақы бөқі Максим Ушкулев. Уанна тоқуған келелі ұтықтавылы ветеранларға 16 болы ағылабыттырған бұрғансы мәдәлдегі әддәқті қаддылыр. Ағырыланлары Хақы Республиканы спортын мастадыра Юрий Константинов алмастақ менней Сергей Захаров мегағалас. Гаврил Савинов үйәбілі бенемненел. Приготовиться за ректо Серендандопову Бурятия Христофорову. Тата приготовиться ковер Б. Семен Артемьев Аллайыға. Барын Аллайығатыны бұлағын көретші көтіған тақымыда Хақы Республиканың Қапсағайға ұспордыны мастера. Отасачыты Кыргызстан бөғі Жаныбек Улу Истанбул. Сергей Урожин Аркадий Колосов білімнелелер. Қапсығыны көйді, білі тұғы ғыттаны Сақыр Республиканы спорттың мастера республика өрін комиссиялары Юрий Сергин. Ағырыланлар бұла сипсет, ұшалдың Арқан Максимов Юрба. Приготовиться Олег Черномов, Ханкаласный Луз, Тимур Муркуеву Бурятия. Ковер А. Бұла сипсет, иккідіңча шүлбері сұлақсан едігер. Ушалдан әрекетті қалдайын республикада турнирін призері. Орланю Бадыркуда Арқан Максимов. Sevyan Артемьев құтыдай тоқығына. Амматыр сұбасқолын жәтіда ұспат мастера. Ұдастатыда 2-5 жылларды жоқ. Кыргызстан Республикадан құтыштығы ұспатын мастера. Азия континентінің призері. Бұқавердің ғылымдығында спорт мастері Юрий Константинов мирней, спорт мастері Сергей Захаров мегағаласқан салдар.
Ышкаверга капсыгы кайда Азия континентінің призері спорт мастера Жаныбек Олу Стамбул, Кыргызстан Республикада. Онда 3 кайланан 60 оланан аяғы лидері болла. Ағырылданлары Сергей Орожин, жағы спорт мастера Аркадий Колосов Ленинский, Василий Кириллов, Николай Сипсев белемленелер. Университет Милдейден филиалының тренері физкультура ұжымдала. Сергей Орожин Ышкавергаларынан республика иккітібірлі призері Қотырдың ұғуына жабуына Сергей Орожин Ышкавергаларының тұқтаттан ері. Университет ағаш төлгетін абсолютті чемпионы, білуғам алар мәрсеттерін абсолютті чемпионы. Қапсығының көйінді әрекеттен На ковер приглашается Олег Чернов, Каркаларский вуз, Тимур Манкуя, приятия. Аян Петров, Леонид Сипсев приготовится. Капсыгының көйінді, Легам Аластаны, Капсыға федерацияның кован қағайына призері. Ишчалының істесе төлгетін ұлған төлгетін чемпионы Сергей Захаров спорт мастері. Гавриил Савинов, үйәхәбілі үйәміндіктен ұғылар. Приготовиться за ректор Стелендандопову Христофору Христофорову. Гавриил Савинов, үйәхәбілі үйәміндіктен. Гавриил Савинов, Тюрмяда Хаус. Гавриил Савинов, үйәхәбілі спорт мастера, ота сатыда үйәхәжағыттан Бақпи Самсонов, баяғының ұлғытынан Гавриил Савинов үйәқайыны едер. На ковер Б приглашается Заректо Сырдандопов, мастер спорта России по вольной борьбе, мастер спорта Бурятии по национальной борьбе Борьевна. И мастер спорта по обсыраю Христофор Христофоров. Танта. Заректо Сырдандопов, Ахуан Микахулантарев, Тёртон Микахулантарев, Удасатида Тарақтап аяғдың спорт мастера, Республика Юнилла чемпионы, Манчары призері Христофор Христофоров. Бұқаверге мәлімденелер финалды бақырайын қапсыйға Федор Данилов, Гавриил Селепсов. Ұяғын ұлы чемпиондарға қамалы солғын әйеттері обағын тұрғылдылар. Ұяғын екі сесілерді bir haftın cevap kavayda sertifikat ayınlar oluklara, üç seslerinde 30 gün cevap kavayda sertifikat ayınlara oluklara. Bu kadar Akdenizya'da Российская Федерация физкультурного спорта Тойгуна Петр Сурдалов. Две минуты. Бұяғыңа, тоғуан келіға 16 кейттен финалғы тақырығы қапсыған ғырылалары Азия континентінің чемпионы Федор Данилов үйәбілі, онна Россияғы республиканың мастері Гавриил Селепсов намылуға. Білімнелерлер бұлатын сабынап Егор Орожин.
Абсолюта. Ол кемге Қағаластаны Томпаботыра Россия Республика мастера Қағалас қапсағай чемпионы төттігілік призера республика чемпионы призера Олег Чернов қағылмындықтан тұстары. Ол кемге үсківерге қапсығыны көйді. Хақы республика республика мастера Берқаян бәдді хақайрын үктігілік призера Сергей Орожин. Ағырылалары Василий Кириллин, Николай Шипсеп, мен ағаласпа қостыры үскі берге. Иккілі қайылақ төтті шықолақ аяғыл едеттірі. Жегер бапып, барыстара білімнелелер. Kapsığını Akıverge Европа суммаға иккідігілі призера Россия суммаға чемпионы Тимур Молкоев Украинда Олег Черновқа орай айқал болуқтың. Республика Юбилейлық призера, Республика Симпиргаллах Сүйіппестілігіндегі әдәлдері чемпионы Аян Петров, Асты Медеяға бүлігі қоғған бүйбаттығылыра бірейін чемпионы. Варна әйбәгәлер өлі, Леонид Сипсев, Дұлыстандығы рейсін Александр Карлилар біләндерәлер. Ағдақылардың бұл жәйді ғолайттары өттен-өттенлері, шүйіс ақсыз кабинет кәкәлен білейдені оққым. Абсолютно 300 günce, 2 yaşlara 300 günce, 3 yaşlara bir yanı günce kovay, kahayları gene adamlar. O kendine Mekhalas oğlatları bahalayı girildi. Nikolay Şimşek giysenler, İlker Mekhalas zamanından tenasçı koğun çempiyonları trilyonlara. Ne kadar duada eğer o kişi ilkelik kayalar ayahını yönettiler. Теперь Борисова Александра. 108-й кабинете заканчивается запись на абсолютное первенство. Кто хочет бороться за абсолютное первенство, может подойти в 108-й кабинет и записаться на абсолютное первенство. Абсолютному чемпиону ждет 300 тысяч, второму призеру 100 тысяч, третьему призеру 50 тысяч рублей. Joğustan da gitsin buğarlay, Alexander Kanyolak ölüğüne ağırlanları. Alexander Nemedek, sandan girmişe hakkını belirlenler. O kemle kapsıldığı belirte, Vanna doğum gelirler, atıklarla veteranlarka, Vanaltaki etten, Hilakata Hısta, Erişçeli kapsayın absoluta şöpiyere, Erişçeli kaldığı bir absoluta şöpiyere, Россия Республика мастера Гаврил Селепцов Навалуха. Гаврил Селепцов когда у Махмуд Тахилга килеллер, бұл жайдыға біраздар хел қапсыға килеллер болатын сауына күйе. Сандар Кирмашевкин Карласулуха, Саскван Данилов, Михаил Полканов. Приготовится ковер А. Саскван Данилов Мирный, Михаил Полканов Какаши. Приготовится ковер Б. Ковер А. Саскван Данилов, Михаил Полканов Какаши. Дедоватто. Bu kaverga kadar kapsı. Ürün alemi İslami herettirilikler üyehemin ülkten Polatyan sağından üyehecavıttan Yegor Oloşan. Polatyan sağından kendine ben sakayın 15 yıllık absolutaya
Егор Пророжин сағайын оғалла абсолютая. Яйны қанат сағайын мұқытур күштәқтірі бұлатын сағылап үйәмілі Егор Пророжин бейхәдяны финалдық қания қапсығылама. Барыда адам Егор Пророжин қамылас қапсығая республикада турнир 5 тәуілі чемпионы алуын кереге қақтақтақ. Сандар Кирбашавкин Прахара Болғыдынан Александр Лебедев алмастақ мейіндей бұяқайыны бекер. Александр Лебедев бұяқайы. Өз көмерді қапсылерін көйтті Нехан Қазақстаны қапсай финансының клубаны бағайығына біргеуіна бағалайы керейлер. На ковер приглашается со стола Данила Мирный. Михаил Балканов. Мастер спорта России по вольной борьбе, чемпион Кавказии, перечет чемпионата России среди студентов 2004 года, перечет Сибирского федерального округа Михаил Балканов, Борис Синенков, ковер А. Саастыран Данила, алмастар мейдей тоғы, тойтытылар алмастар мейдей бастығы мастына Аркадий Минге бәрі чемпионы пережуана. Онда қапылас қапсыға федерациядан өткөлейден табылуы, тағайырген жек әйткен қапсыға еден амбастан қапыласын үйділуі өткөлейден алмастар мейдей тәккелен жек әйткендер амбастан массында қағайына болу Саастыран Данила ақыверді қалуынды. Довольно достаточно. Какая сектора Россия спортом мастера, а Россия студентов причера, какая чемпиона, Сибирь федерального округа причера, Михаил Балканов. Республика абсолютно чемпиона, комиссияның кыдан кыдылығы, олың қырыштырығына үйен абсолютно чемпиона, Монголияның республикаданы, ағаш түркадының күдірілі чемпиона, Санкт-Петербургадың алдыңғы тұстығы фестивалының чемпиона, Болатаян Сағына. Четвертый круг. Кирилл Беркутуем Бурятия, Максим Алексеев Плюс. Аял Белокуров, Уйбам Барыгат Белебелеле. Да. Александр Васильев.
Kapsırlıkayda bu kadarıyla kahramanlıktan geliyor Erkatuya Buryatia Respublika'dan. Ona bağlı. Sebederli insan kutusan beraber Allah. Ayağın bile kurak bir ney bu pampayı hapmega alasını kalanlara. Bu kadarıyla Nikolay Konstantinov, Anatoly Timofeyev belirlenenler. Kapsırlıkayda Kakasiyat'ta Россия спортом мастера Михаил Балканов. Россия студентların biliyorlar. Kakasiyat sporunun üstün şampiyonu. Ağabeylerleri ağabey 5 bile bu belak bağışları, ikili kayalar bitti otururlar bağışları. Mikhail Sidorov Gorlay, Alexander Vasilyev Uzal'dan, Denis Максимов, Белешев, Айменген, Алтай приготовиться к ковер А. Максим Каратаев, Кебей Мукачина, Уйпан Барыгат Мегалалас, Букабер Кадалазар. Олег, протокол комитета. Максим Каратаев, Кебей Мукачина, Уйпан Барыгат Мегалалас тақалдар, Николай Константинов, Анатолий Тимофеев белемдерелер, Букаберге. Анатолий Шипсев, Сергей Алексеев, Бенюхамсиалар, Руслан Марков, Айсен Семенов белемдерелер. Sever sevdiğimiz. Максим Каратаев, Кебей Мукачина, Уйпан Барыгат Мегалалас Букаберге дейсенлер, ikili kayalar bitti hatırılan bağışları toğun mezgiler kıyahın aktırdı. Bu yahınla otu düşmanın harladıkları. Nikolay Konstantinov, Anatoly Timofeyev belemlenenler. Kapsırlık öğretmen çorak burada Hakkı Şuluk'un sportun maaşlara Hakkı Yer Kurt'un Hukuk'un Kaçır Hudarsını Kemteki ülkenin Büyük Bakallah Başlık Kapsamacı'da Anatoly Şipşev. Valla üç kayala altı şkola ayahını getirgen komposta. Ruslan Marka Megalas Valla
kapsını kayda Turşiyağa ödülüğün andaydı kumakta tustutun tehlikeden kırdılağa gebeğin bu kütütün kapsana göz kolat milliyetinde Maksim Karatay Nikolay Konstantinov Turatçı Anatoly Timofeyev nam anırılanları Okamda akımında kapsını kayda köyok bunduklarını Alexander Vasilyev üç kayıla bir doktorula bolan senelerdeki kadörü. Ağırlarları Respublika Şempiyonu Denis Maksimov Sontar i Beleşev Ay Netgen Şiniyuval Kamyar A. Respublika Altay. Kapsını kayda Aysel Selyalar Başkan Devletler Российской Федерации спортом мастера Капсайга Пьера Алексея Бережора спорт мастера Владимир Андроса Республика турниры чемпиона Евгений Горностаев бирдей Уанна Камалас Капсайга Пурыгыды өлгетеді Хеттуаны үшкейді чемпиона Республика Куртустуға сәлемдерілі чемпиона Көштігін боласақ Беғалас ыңғырылары Егор Морожин, Владимир Самонов, главного дня, Андрей Веселович Яковлевка, Агарлахов. Егор Морожин, Вегадяна, Владимир Самонов, Яковлев. Денис Максимов. Республика Европейского чемпиона. Kapsını kayda Hakamağa Özbekistan'da Respublika Olhancanı çempiyonu Çabaksalık olarak Hayatta ay Evgen Beleşev Gülak'tayından tuvalata Evgeni Nikolayev Suntar Aysel Efimov Muamma Anırmanları Arkadaşlık Kibalap Yuri Şergen'in bilenlerler Bu kabirde Cürantık'tan Nikolay Konstantinov Varmanam'dan İngilizce önce Sütbeyi Sılga Hakın Respublika'nın Sütbeş Türkmenleri Hafızlarının Alexey Nikibalap birinci çempiyonu Anatoly Timofeyev Aysel Gelibeyev Aliyan Kogalap bilenlerler Özkeber'de erkeğini Karnastaya Vanda Kavlas Kapsayı'nın ağzısından ülkenin Heddon ilişkiden çempiyonu Bu Heddon'la ülkenin bir hafızlıktan ürünkamış bir yola Vançarı şempiyonu, Respublika şempiyonu Kavutustuğa Hakan'ın Sette Kulla şempiyonu Köştekin Pulasat Kökbunluktan kapsayı'nı Bilenlerler Öğrenci yahınlarından Özkeber'de Erçin Maksimov Leonid Popov Erçin Maksimov Uzal'dan Leonid Popov Dağıt'ta Özkeber'de bilenleri Kapsırının Aysel Efimov Muammakaydı Arbidası gibi Kuarlay Yuri Şergen Bülü Ömer olanlar Aysel Efimov Muammakaydılar Aysel Efimov Muammak Bari Muammak balağın köle çıkıdan takıldı Aysel Efimov Çırak onu sıkırdırılıp mançarı bağlı ispatiyatın bir yola Aysel Efimov kök bunduktan ırılları Kahı bunduktan Evgeni Nikolayev Sultan Luha Yegor Murozhin Vehagyanı Kıvamlı Yakalya Kırgıravı Evgeni Nikolayev Sultan Aysel Efimov Muammak Arkadaşlık Kibalap Yuri Şergen bilenlerler
Капсыдыкайда Кахомундуктан, Тостоптоптор Чоптюктан, Николай Константинов, Уанна Ишпрела, Битоптарла, Порон Семеняльдеке Катылыр. Агранналар Сахайын Сүйттек Калла, абсолютно чемпиона Айсен Калибеев Татта, спортмастера, Уаннанамтан спортмастера Ариян Гоголев. Билиді оғылар бұйбатты қалыра. Татта ұсталтадыға Геннадий Попов республикада унитарын абсолютно чемпиона Ариян Гоголев күйақонды. Иккелік қайалақтар, битті қотыр олақтар. Никита Сафронов, Сетке Шамиялар, білімділерлер. Капсыдыкайда Торонтостуға республика эртетегілі чемпиона, Қағалас Қапсырайын аспысында чемпиона, Манчарыстадығы алды чемпиона, республика чемпиона, көшті күн қыласан бега қалас. Ағырқалары әржонлар 15 келеттері хаяғандақтар көшіппеккі бол ағылауыттары қалы. Bir парламсаға алты болам қалағытерлар. Әрчін Максима, Ушалдан Леонид Попов, Татта ағырқалары. Приготовится ковер-үс Айдын Монкуш Тыва. Берлан Улу Бақтияр Кыргызстан. Ковер-үс приготовится. Erkeni Nikolayev Sontar, Aysene Filmon Muhammad Kapsıyanlar, Erkeni Klika Yalanlar Binti Kotarulahtar. Bu kabiyette 15 yılda Reşbika Hüppük Hılla Kapsıyanlar Cümbiyene, Aysen Kalibeyen Tahta, Spor Master'a, Onari Hanko Galep'dan Spor Master'a keseler. Klika Yalanlar Binti Kotarulahtar. Otan Kıska Berge, Erçonları Rıhriyahanları Gale Hüppükteki Havalarından Üstü Kayalar Binti Kotarulahlar. Erçin Maksimum Uzal'dan Leonid Popov Tahta. Kapsıdыкайда Манчарыстадыгы биржора Айсен Ефимов. Леонид Попов Таттауға Одаморон. Сабедалиев Кутустан Бравы Улла. Яковлев приглашается абсолютный чемпион Хангаласка Хапсагаев прошлого года Айдын Монкуш, мастер спорта России международного класса и мастер спорта Кыргызстана международного класса Мирован Улу Бахтияр. Приглашается ковер-үс. Артем Симсян, Данил Ипанов, Белемнелерлер. Jangan jentarkan lilin. Aidun Monkush, pengerin simpang kita dalam seritai dawudan. Arasius fotono, sumotos tu kan Rodrika Naklas tak master, kemutus tu arasius foto master. Bishkek pada kedulun, kasih nektar amde jutaan, ihis bijinan amde jutaan orang absolut champion. Aidun Monkush, Eropa. Грузия, Польша құтылып сумады өлкелердің чемпионы. Ванна бәйлерін Курьеш национальный тұстылырғар Лев Аззалан ден ат қағайына, қағай ден самыйттық ат қағайына. Айдын Монкуш. Ванна Мирлан Улу Бақтияр, Кыргыз Курьеш народный класстағы спорт мастера, Кыргызстан спорт мастера. Kapsıdыкайда республика чемпионы абсолютно чемпионы Айсен Калибеев Таттауға.
Сафрона, чулачы. Россия спортом мастер Сергей Семенов нам овернадали. Приготовиться Максиму Долмачеву, Владимиру Федорову, ковер приготовиться. Nikita Samurodov Churapche, Sergei Semyonov nam iki hak ada tetap sangat jentera. Bukan ketustan Allah, kerana berturu, maupun orang sebenarnya yang sama ketustan. Terus kemudian usahakan Allah, kira-kira kita baik nanti yang jahat malu membiarkan arjom sisa, bimbing isom aksi dengan ini kita hal yang berjuang. Hapsir berada, kaya kontaktan eriştirmesi bir kalan absen
Максим Толмачев, Россия спортын мастера Камалас, Владимир Федоров Нёкпа, Атоғонюда, национальный проговория, бастап тегіда, Хақа Қапсағая спорт мастера Көқұлықта келер. Қапсайдың қайда Камалас Қапсағайын чемпионы, дөт түгілі призера Олег Чернов Камалас. Аян Петров Нёкпа спорт мастера, Тоғыстан Гайцин Горнайы, Александр Лебедев. Приготовится Александр Лебедев и Мирный Михаилу Полканову Хакасия. Хапсейны кәйттәлер паюккадыға көркуна хақапақадыға кет көрімді ақырыстығын спортын мастера Владимир Федоров. Оны бұрын сәбәлі етсін күтістік бірабы ұлла. Жек 15 киyaға 33 ки сағалардыға 3 қайыла алтаны жоғала ұяғын лидерлер кейлерлерін. Баяманын Нүктебеков Кыргызстан Александр Алексеев Брюш. Приглашается ковер Б. Қапсайдың қайында, оны бұрын сәбәдәлен салқы тұстан бірабылына, қағалас қапсағыда Даниэлу Мойдону, Манчанов Алаши Пемирис Патриадын абсолютный чемпионы. Ағырағылар ағуым келелі ақытықтамылла ветеранлары. Үскірерге 15 бол ағыламыттары бір бұрынсаға Николай Иванов, Кемей Мастана, Гаврил Чапинов, Амбалуха. Егор Судаков, Чингис Ухинов приготовится, ковер-ыс. Егор Судаков, Чингис Ухинов, Бурятия приготовится, ковер-ыс. Баяманат Мұқтыбеков, Кыргызстан, Көгон тұстыға Кыргызстан Республиканың спортын мастера, Республика чемпионы призера, 2-інші бір ғыллар түрі. Вална аға спортын национальный көрігер, атағонедіған спортын мастера Александр Алексеев. Республиканың Алексей Деги бірәбдігейін өлімдіміз призера, Иван Терентьев бірейін Борварца призера, Вызов Южна Якутия түргеден призера. Бышыттан бірейін үлбей жылла өлімдіміз призера. Вална бағлары мәнсіптің егері Александр Алексеев. İkide golla Borvansa Trijon. Alexander Alexeyev bu kabirde kıyafetler dostlar. Adamın mastera bakın hırtıllığı Narodnika turnier kıyıla. Turaynoy kıstakırda var diyetmedine müdde alısatıdır. Akabinde kapsırlık elde Kuarday tomaha yolosuna nagalitsin. Ayağın betüre köpmanır kuna öttüge olup diyen aldı. Gene hatta
үстігі айлап олаттар Баяманмық Тібеков. Ван Александр Алексеев Білі. Белемленелер Николаев Александр Қалыев. Баяманмық Тібеков Кыргызстан Александр Алексеев Білі. Bir kıyılağa Николаев Александр Қалыев кıyım аңғытта финалды тақырын қапсырын. Финалды тақырын Батзул Дамжинтен Монголия батырды кейсереді. Қапсырынғы әйтті, оны бұрын Сенегалиен салқы тұстан бұрағында Гаврил Чапирин амма ағылып келе яғын. Оттона Бұқабетке қапсырынғы әйтті. Gəlin oxu. Bırağılığına eyniğinden Егор Судаков, Чингис Ухинов, Бурятия Саялов. Чингис Ухинов, Ахмад Бисуллахтаря, Махмутустуга, Россия спортом мастера, Бурятия Переживана. Ванда Егор Судаков, Хавлас Хамсайын, Үрімкіміз Переживана, Амма Эмиха. Белемленелер Петр Барашков, Михаил Дедюкин. Николаев Александр Қалыев. 95 килоға 30 килодан финалға қарайын тапсырға белемленді. Батзул Дамжин Монголиядан пәнен олары. Батзул Дамжин спорттар отырған ақыласына мастера. Бұл Баяманмық Тібеков өтті, Александр Алексеев өтті. Сибирь федеральный округ Переживана, Хакасия республикадан коммунистік чемпионы. Ақыветтерлерden қатысуға қайтты, Аталонияға Сахалского спортын мастера Александр Алексеев. Бағалар мәсіп Переживана Переживана. Ванна Батзул Дамжинігінде финалда қарайын қатысуға. Әуелімнанлары Бұқабетті 15 килоға 33 килодан финалда қарайын қатысуға. Александр Қалыев тартты. Екі хақатыр бұқапсыға жүттірі, екі сақа арена ұлған көлге жырмайдыр. Белемдерелер 10 келіға Бұқабет бұқыстыры. Максимыш күлім Сергей Захаров Бұқабетке. Максимыш күлім Сергей Захаров 10 келілер ветерандар Бұқабетке белемдері. Чемпионат ТВ Котовитто Кохуна, Ақырыспылғын спортын мастера, Уанна Енискай Оттан Ақырынықтан Аркадий Колозов. Қапсырын қайында Михаил Дедюкин тақытты спорт мастера. Апанасий Келербеттер. Üst göberge ağılan 5 kiloga bir
Beyhan altı boğazlarla bıktırıgan, üstü kıyalak altı koç kola, beyhan liderlere yılırlarlar. Lakabıyor ıspiri kalaşayetsa, lideri Davasnişin peki kıvıranma. Janibek oğlu İstanbul, Kırgızstan, Sergey Orojin bir hayalisi. Janibek oğlu İstanbul. Janibek oğlu İstanbul. Edeplerle hoş yetkili tebiyesini dağıtıyor. Kırgızistan Respublika'nın Komutuştuğu Spor'un maçlara o kadar var. Asya kantilerinin komutuştuğu kırıcıları. Kapsayılık büyükte. Orada da 15 kilolar 30 kilolar kina arkadaşta. İlk gidince süper üç sıltın gülen. Hakayın sağmay bastık kapsana gidinip kıraatın olmak. Sakatış tutat siyasi laureata. Nikolay Bilir. Warna Sultan Shin, Alexander Alexeyev Kayılanlık'ta kahırda beşkeleyen müttehir. Alexander Khalıyem, bu bedattaki olan Senegal'in dostu. Janibek Ulu İstanbul, Kırgızstan, Sergey Orojin bir hayalisi. Приглашается ковер С. Ağırlarla Nikolay Şivsev, Megalas, Россия спортун мастера, Борисоваса Билхевель, Агайный спортун мастера. Акаветте, Сергей Алексеев, Руслан Марков, Белемнелелер. Максим Ушкулев, Сергей Захаров, Пуховерка Мерланов, Толомкина, Выдыктавла ветеранлары. Жанибек Улу, Стамбул, Республика Кыргызстан. 2005 года рождения, призер чемпионата Азии. Он Сергей Орожин, Республика Кытырля, призера. Университет Ағыстырғатын абсолютті чемпионы, бүдігі бағыр мәселелерін абсолютті чемпионы Сергей Орожин. Тоғын келелі ветерандары, 16 бол ғалла бұттырған, бір болонсаға 6 болған қармалар. Білігін түйілге Абуковерді Максим Ушкулев, Сергей Захаров, Ленский, Олемегалнас, Ипьен Суармастыдыр кейсәйдерлер. Гаврилс, Савелов, Христофоров, Белемнелелер. Жанибек Улу, Стамбул, Кыргызстан, Сергей Орожин bir hayalisi. 3 kıyıla ayağı gidenlere, 15 kilo bir anahta giyitten. Ağırlarla Sergey Alexeyev bölü, Ruslan Markov bir havas, Evgeni Katmastayov bir kirke aynalar. Belemlenenler 15 kilo bu bölüm boğuşları akabinde. Evgeni Katmastayov, Alexander Vasilyev belemlenin. Evgeni Katmastayov, Alexander Vasilyev, akabinde belemlenin. Спокойно.
Максим Школев, Каунтустуга Россия ветеран мастер тюргети чемпиона, Россия спортом мастера, Капсайга Санского спортом мастера, мастер Тюдегай, Республика ветеранların ürün komisyonu, Ленинский город тренера. Он Зенбек Захаров, İşçiler Ministri, General Koşu'da Reспублика turniru çempionu, Meğalas Kamadın Kapsaycırasının Kuban Bahayla triyonu. Жаныбек Улу Истанбул, Кыргызстан, Сергей Розенберг Хаялис. Василий Кириллин, Тюгет Попов, Пеленерелер. Сергей Алексеев білу. Қапсыны көйді Жаныбек Улу Истанбул. Оны түйет көйілерін ағыс қошқыларынан ұяғын лидері болуға Кыргызстан. Жаныбек Улу Истанбул. Бәйсен кейке филағыда қарайын көштігін бұласыл күттігі көшіға. Үскілігі кейдерілер Василий Кириллин, Мегагалас, Тюгет Попов, Карлас, Белемнерелер Анатолий Сипсев, Айсен Селелов. Бұқабергі данышсылары, мастардары Гаврил Савинов үйәбілі, Христофоров Тарта, Федор Данилов, Егор Орожин, Белемнерелер. Евгений Горностаев, Алмастар Беймей бастығы мастера Аркадий Никифоров турнирында бұған қадамда бұл доғыз Евгений Горностаев Беймей. Онда ұз алдалдан Енігетке Андрей Рысқалдеев бірегер республикада турнир тренера Александр Васильев. Денис Максимов, Айсен Фимов белемленелер. Өскөбетте ауам 5 килоға бияналты кейті ұстықтығар, үштігі аяла аяғын үйдеттері. Меғағаластан бағалай Кириллин, қағаластан жүгі Попов кейсі ажалары. Bir көйбіт финалғыра қалайын қапсыға. Ковер А, 85 килограммов, 56 участников было. Техникаға үштігі ела битті құтыруға олаттары бәйзет кеткен. Евгений Горностаев Мирный, Александр Васильев өз алтын кейсі айталар. Арбитр Гаврил Савинов, Христофоров, Тақадыр қапсыға тек мастандara қыданы қапсығылара. Қапсығыны көйтті, орна барман сібедәлі сал күтістан бұрабы
Dünkü şampiyonu Mancan Prijola Kristofor. Özkebir'de kapsaydı kayıtta ağlam 5 kili yağın aktarga ne ağlastan pahalayı Kirill'in. Ağırlarlar maaşlardan Anatoliy Şipşak çorap. Çık Aysen Şamiyadan ölen bir kayıtın pahalayı Kirill'in kırında hilakada karayın kapsaydı. Pahalayı Kirill'in dönen kamışlı oratlarken Anatoliy Şipşak çorap. Çık Aysen Şamiyadan ölen kişiler. Beş, hette yüz diyelik günemende ımkı, 14 günemende Masırda takalım ne heykelleri, iyi, hette yüz diyelik ki, ımkı günemende, ımkı, iyi, 752 maşina nişaya, Roşat Atatürk'ün kapsırdı kayıtta, Enikenten terörist kalbiye Respublika'da turnirin Prijola Alexander Vasilyev Us Atanuruha. Ağırlanlar Respublika 2. şüphe 3 yıllar şüpheyene. Şebaksan Korakka Ağdaydı bastığı 10 yılların şüpheyene. Kabul tustuğa tanışkı biriyle Respublika Kütükolla Örüntü Prijola Deniz Maksimum Sultanuruha. Kahvallı Арбитр Никифоров Олег Чернов приготовится. Айсена фильма Муама Хотодыйто Кохуна Манчарыча Рапчатарас Патриатом Пережона. Энне карал Улахан Кехугален Кайрын Поппук Догостер. Ол кенге Сахатын Букам Саха Жыртара. Иккитігін жауам Кихылға Инге Хотарыстылдан кейін Корада делеге тұрдығын Азиқан кенемін чемпионы. Мандата Қараметтаққа Инге Хотарыстылада кейден ақсанынан Кыйман бәққейла Қытай Қырайтта Маңаги местаған аңдайды барқасты. Олымны дейін Азиқан кенемін чемпионы болуд Фиғат Данилам қағылмындың. Хақайрын иккітігілі Орелка Бестіржора, Хақайрын иккітігілі Борланса Біржора, Манчары жұрық Қытайс Патриатын Біржора. Уанна Кеңнелемен Сахайрын иккітігілі Жаухалла Ақтан қана абсолютті чемпионы. Жағыттан тұрытта Қамалас Қамсағыда Егор Рожен. Приготовиться борцам веса 95 килограммов ковербы Кирилл Эртотуя Бурятия, Максим Каратаев Каляй. Конца! Дедек! Дедек қалса, дедек! Шының қала! Ağırlanları Mançarı Kornay'da Asmatı Prijola Arvidas Nikiforov Kornay Vanna Kamlas Kapsay Çempiyona Döktüğüyle Prijola Spor Master'a Alek Çerno Tarlas Halkımın köyünü dişti Vanna Vasili Kirill'in de filakada karga Kapsay'a beraber var Hak Respublika'dan Duvar bıraktıklar Kapsay'da Azika Din'in şampiyonu Fyodor Danilov Yahavlı. На ковер приглашается Кирилл Эртотуев, чемпион России по полярной борьбе, серебряный призер этих игр по борьбе по льдам, чемпион Республики Бурятия по вольной борьбе, серебряный призер Кубка России по вольной борьбе, в личном зачете Кирилл Эртотуев, 2003 года рождения, борец с красным триком. Кирилл дорогие, кебәйім күчетін сапсай қосқолатын біләчеді, Турсияғы тұрғылын аңдойды
кулакка тустутун чемпионаты каттыла Максим Каратаев, Николай Константинов, Айсен Клебеев белемнелерлер. Kahramanlarından Anatoly Şipşek, Köyde, Eyni Kananı, Konstantin Kulasov, Janibek Ulu, İstanbul, Vasily Kirillin, Anatoly Şipşek, finalda Bakari'nin tapsırıqları. Öz kıvırgılarları, toğuğun kelene harıktırı rıhliye almaqtan, süyütte etki bolağın ağıttırıqlar, bir balon sana 3 balon kalahıcıları. Приглашается Леонид Попов Тарта, Айдын Монкуштыва. На бронзовой медали осталось только трое. Леонид Попов Тарта, Айдын Монкуштыва. Данил Иванов отдыхает. Белемнелерлер Ахуан келелер ветеранлары. Гавриил Чапырин, Михаил Дадюкин. Чингис Мухинов отдыхает. Леонид Попов, Айдын Монкуш приглашаются к КВН-СС. Весовая категория свыше 95 килограмм. Мужчины. Хапсыры кайдак Хаммуднухтаны, Кирилл Эхотуя. Этикиловская Оню рынковый стадиона. Бурятия Республика Култустого чемпиона, а Россия Кубоком рынковый стадиона. Николай Константинов. Қағылас қапсыға чемпионы төрттігі призері Олег Шенов Қағыласулуға. Жолустан Наговицын кор. На ковер приглашается Жолустан Наговицын корный луз. Михаил Балканов Хакасия. Приготовиться себе к Артемьеву Николаю Сипсеву. Жолустан Наговицын корный луз. Михаил Балканов, Республика Хакасия. Михаил Балканов, мастер спорта России по вольной борьбе, чемпион Хакасии по вольной борьбе, призер чемпионата России среди студентов, призер Сибирского федерального округа. Уанна Гуанелу Халпундустан, Жолустан Наговицын. Сәйгән Артемьев, Николай Сипсев белемнелерлер. Жоканга Леонид Попов Тарта, Айдын Монкуштыва кисәләр. Bir kayıp Dayıl Uygun'un kıtta bronze medalya mütehir. Айдын Монкуш Қағылас қапсымая астысында дейінгі абсолютный чемпион. Қапсыйны қайында ұлалгеппін туға бақадыра бұлырыңғы Қағылас қапсымайын абсолютный чемпионы Айдын Монкуш Европа сума түстуға үштігіна чемпионы аңдайды триллиона. Ағы 10 келелі ветерандар 15 бола хағылағыттарығар, бір бронзаға 3 бола қалағыттарlar. Гавриил Чапырин, Амма, Михаил Дадюкин тағыттырыларlar. Победитель этой пары будет оспаривать бронзовый медаль с Чингизом Мухиновым из Бурятии. Переготовиться к КВН-СС Константин Куласов, Жаныбек Улу, Стамбул, Кыргызстан. Переготовиться.
Болгана Хакасия Республикасы чемпионы. Россия спортының мастера. Kapsayının üretті. Bana bronze medali bulacak keskedik işte. Dağıtmadığı da Respublika Hidrovidolla şampiyonu Mançanın ülkemiz milyona Mikhail Tecrüb'ün dağıtımıha. Onun için iş bu hile üretti. Bronze medali bulacak. Cede Ottar. Üst kabirge bir haftakinden finalda da kalıyor kapsayı. Konstantin Bulasam. Respublika Sarayı Kutiyam. İstanbul Olu Janıbi. Respublika Kırgızistan. Belediyeler bahalı gibiler Anatoly Şipşen. Kapsayılı kayıtda Aka Respublika'da Sütür Kahı'la Absolute Şempiyona Saha Aryana Sır Kahı'la Tevket'in kayılara Ayşe'ni bilmeyip dağıtımına Aka Respublika'nın mastera. Sergey Sharyonov нам Владимиров Юрбагов. Приготовиться Майаману Бактыбеков Кыргызстан Александр Калыев Татта. Жадаготто Кытана капсы Ышкаберге Бархуа Олимпик көстөгүн боласаттан истеги хумандыктан Утасачыда Жаныбек Улуу Истанбул İlgüdüğüncan bir sınavları edep boğuz. Asya kontinentanı Pirijona. Kırgızistan Respublikası'nı sportun mastera. Kaçtıkın olasa Megahalas. Hakayının komutustuğuna şeddeti günler şüphiyede. Kapsaydı Respublika şempiyonu, Mancar Sümbeli İsmatiyan'ın şempiyonu, Kapsaydı Raçı'nın Kubağı Kahayla. Kaçtıkın olasa. Vanda Asya kontinentanın komutustuğuna Pirijona. Janıbek Uluu İstanbul, Kırgızistan. Çahı toplama dokunduk. Iskabirge finalga bakırayım göstereyim bulasam bakayım. Janıbek Uluu İstanbul Kırgızistan kisaydalar. Okanına akabirge kapsayılı kayıtta. Ona bronze medali saptı tuşlar beraberler. Nikolay Tanskabirine Respublika üstüyle bronze Pirijona. Россия спортun masteri Nikolay Şipşek Megahalı Suluha. Sergey Alekseyev Bülü. Sport masteri Sergey Jagı öğrenenler akabirge. Yehor Popov Aysel Semyonov bilimlerler. Köşkün bulasavıdan kahokkamış medali bu kehka bıraklayın kişiye verilenler belli çombut. Pahalay girildi. Mekanas Anatoly Şipşek çorapçı. Okamga. Sergey Orozhin. Jagı. Spor mastera akabirge köpündükleri verilen Sergey Orozhin. Jagı. Sergey Orozhin Respublika Kıtayla Pirijona. Bu hepte de Hücrüsü Cennet Üniversitesi Ağaç Türk'ten Absolute Şampiyonu
Бирюга Балармен Сергей, абсолютно чемпиона Сергей Розен Кёрманов. Егор Попов, Айсен Семенов, Белемленler, bitti. Приглашается Баяманов Тибехов, Кыргызстан, Александр Халаев. Приготовится на схватка за выход в финал. Бакзул Дамжин, Монголия, Александр Алексеев, Гулювич, Кавьяр Б. Terton Bilgi Hurutan Toto. Jogannya Bayaman Tibekov Kyrgyzstan, Wanda Sakhalis Patum Master, Alexander Khaloyev Krenetista, ya Alexander Malayev. Alexander Krenetista, Wanda Bipolon Sara, 5 puan Khanuna, 5 girken. На ковер приглашается на схватку за выход в финал Бакзул Дамжин, Монголия, Александр Алексеев, Беларусь. Бакзул Дамжин, Монголия, мастер спорта Монголии международного класса по вольной борьбе, призер чемпионата Азии 2016 года, двукратный чемпион Монголии и призер чемпионата мира среди молодежи 2023 года Бакзул Дамжин. Андайту эдеттерин сүйіппе үсіллар пережора, Азия континентінің пережора, Монголия кітірілі чемпионы спорта отырықын нақластақ мастера Бакзул Дамжин. Крайын етішті, Уанна, ағуан 5 миллион биялақты кейінден финал қаталышта Меганаластаны Василий Кириллин Капсай Федерацияның құрған қайына Уанна пережора. Элеган Алуан 5 килограммлара Мехамадасы өттіптара Каштығын бұласып, Василий Кириллин Кахыл көміш, үрін көміш кедерлері үнестеді. Бакзул Дамжин, Монголия, Ванна Адоғын етуға сақайны спортын мастера Біліктен Александр Алексеев. Bir kayıpıdı, 2085 yılında ağayın bir ve yemekler kapsama ceda Büyük bakadığına Nikolay Nikolayev kadehine ararı. Maksimus Kulyok, Kristofora, bu kamerge bilenlerin Doğum kelele adıklarla yediranları. Дамжин Бакзул, спортын өтірген мастер Монголия, Азия континентінің пережора, Анды дедеттен шүрге жылдар пережора, Монголия кедігілі чемпионы, Монголия батыдырын бұтеліккеға, бәдік кебеге чүракчы институтын, еккідігі жауын тоғысыл кабинет бір, Баттаққо Бат Улзи итігілі әкері. Қапсылы көйді, көй бұлдық қағылмандықтан білі бұғы Сергей Алексеев. Агроллардан жагыр Попов Камалас, Уанна Хотодойды қоғуына үнәдіргені бастықты етігер Россия.
Россия спортын мастера Айсен Селянов өләлі қапсағайға педагог кісілер бірейген республика чемпионатын переживана. Манчары бастығы абсолютная Владимир Долозан бірейген республика өлкетін чемпионы Айсен Селянов көқындық өлән. Оны қағыластан қағылдықтан жөбөрі баппо. Иккен үштік айылақтар, битті қатарылақтар. Подсудамшин Александр Алексеев. Александр Адалонидуга Хакайрын спортын мастера. Алыр вәсәбі екітолдан біржуана. Бұсында біржуана. Республикада біржуана. И вышел финал весовой категории до 95 килограммов из 33 борцов. Мастер спорта международного класса Монгольской республики Дамжин Бацул. Дивизион чемпионата мира среди молодежи 23 года. Чемпион дивизион чемпионата Азии 2016 года. Георгий Николаевич это Артаханатов. Он весь аутоматический чемпион дураком будет. Agar onları da 10 kilometre anları olan tabal havalı bitirgen bir balon sağa 3 balon kalah ettiler. Maksim uçkuyor Yeniskay, Kristofora tahta alırlar. Bir kaybıda Azya Katerinin şampiyonu ve Habibü'den Piyotır'da yılan gelen olur. Kapsıyor. Александр Васильев, Узалдан, Денис Максимов Сонтан. Приготовиться Олегу Чернову, Михаилу Балканову. Виһабилитус тубасыластын киләчедә чурап читап сутуна нисукуенәһән чурап чахмадәтән капсай кинәсә дукуа кайна тойты тугар виһабилуга бишетдә бер чемпиона бараты да уйна республика туттарын ике түгеллә ойын комиссия жора Айсен Жендеринская Төгелгә инекенде калды республика турниры призера Александр Васильев ванна Ağabey 5 kiloya Respublika Süperliği'nden şampiyona. Çuvaşı Respublika'dan ki orada çabuk sarıgı takımı. Antoyto hütbağısta tutakattılar. Bastakız patrimonyalların kayılağı Deniz Maksimov. Çuvaşı'ya alanlıyken bana hediyordu. Çuvaşı'ya altta Olimpiska şampiyonları. Orada adam Araman Dimitriyev Sünün odası açıdan Ahmet Düdüğün Dünya şampiyona. Moskvada Olimpiada болған призера Сергей Кадырбаев әме Чувашияның төрттәгі. Киндер қасқылара тұсту санатығар дейран тұрады. Андойду амбастығы космическай ұяла Валентина Тершкова, онна Андриан Николаев. Боллақтарына Андриан Николаев әме Чувашияның төрттәгі көміс уаға онды күтіғылдағыдар. Валентина Тершкованығында күміс оғылақтары мен ендікерін Чувашияның Валентина Владимировна Терешкова кызын күттәкәлән өрі күтталлар яғындылан баралары бет. Чувашия Республикадагары Чабаксарыга Чүтбағы стойты күттігіда спорт националын көрімдерге
Андайды басты қойы бар. Олиғар шақ боқ дер ойы бар еді. Ебір бүкіп болу. Иринға келендер 2 минуты оқсығын сұту алылар. Ондан бітчәкілер ұстан барар. 2 минуты хақымат бұғылар чағылар. Ондан оян тұрар 2 минуты боқсалағылар. Ол көрінгі қайыя андырды чемпионата ұлынан андырды білетігі чемпиондары бағылар еді. Шақ боқ деп көрінгі. Онды көрінгі күтті қараңға келіп бейгі. Аллах'ta bana bu dekalen bir diye parçakan terörist köyünden Vyacheslav Anatolievich Neshterov Kamalas kapsaya Respublika Turnieri bu bittikten Allah'ı yapılar. Kapsayını köyünde Valla baron Semedali Mücahat Ceskatı Kışı'da Dağıtta tabi ama Ben Respublika Şüphü bir onlar şüpheyene Ben Çağrı Şüphü bir onlar Prijora Kristapora Vladimir Dorza Perena Absoluta şüpheyene Germania popop Respublika Turnieri Absoluta şüpheyene Bana bu konuda akıbetke Mintü hem Alexander Vasilyev Usal'dan Edekentten Grevskan diye Arasya kadar Eveska Suruspadın Master'a Akan Pelak Trainer Kenadga Turnier Prijora Alexander Vasilyev Valla Bilintoy Kulağım Sultanova Denis Maxima Kapsayını köyünde Denis Maxima Faytalska переиграли Республика Мамутовского чемпионата Шүтбе 3 сүтбетен сылларда Икті бөлінен бөлімді бістіргені На ковер приглашается Олег Чернов Канкаласский вуз Михаил Балканов Республика Хакасия Белемнелер Николай Сипсев, Сергей Алексеев. Олег Чернов Томпомотр, Бегал Камласул Рутиенко Бискюр, Каволтустуга Россия, Капсайка Хакарюспадун Мастера, Республика Капсайко Лекомутустуга чемпиона, Камлас Капсай чемпиона, Геттерлер Прижона, Ванна Хакасия, Республика Теттане, Михаил Балканов, Каволтустуга Россия Спадун Мастера, Хакасия Республика Каволтустуга чемпиона, а Россия студентер Прижона, Сибирь Генеральный округ Прижона. Того Николай Николай Сипсев, Сергей Алексеев, Белемнелер. На ковер приглашается басы мужчины до 95 килограмм. Их было 33 человека, на одну бронзовую медаль осталось 5. На ковер приглашается Кирилл Эртатуев Бурятия, Айсен Клебеев Тата. Владимир Федоров, Александр Алексеев, Белемнелер. Кто не хочет пройти? Смотри. Внимательно смотри. Кирилл Эртатуев. Комаққа тұстуға Россия қанжаның чемпионы. Этикиловскай ойну Балдаванилака өлім комиссары жоғары. Бурятия Республиканың комық тұстуға чемпионы. Россия кубогында өлім комиссары жоғары Кирилл Этикуев. Екі түрінчен 3 жылнақтыры. Кенде ұдары Ақыр Республиканың сүйттір қалда 15 килядері абсолютті чемпионы. Ондар ұлттан түріттен тағытта талғыдан ұспат мастары Айсен Клебеев. Bir balon sağa
5 bola kalahtılar. 33 kıyıktan da 15 kilolar. Кирилл Эркутуя Бурятия, Айсен Кривеев Тата. Арбитр Петр Сурдалов, Российская Федерация физико-культурного спорта дойдуна. Кривеев Буруха. Тöyülgen halayınlar, Kağlas kapsaya, Respublika'da turnier, Ağustos tağılla şempiyona, 3 tağılla oyun kımış, 2 tağılla format sektiriciyorlar. Barda Kağlas kapsayın 13 medalin kavalyara, Hakayının ağırlık toğısından absolute şempiyona. Mançarız katayatı 2 tağılla piriyorlar. Vyacheslav Konstantinov. Олег Чернов, Карлос, Волна Михаил Полканов, Какашья. Олег, поднагрузи, вот. Михаил Полканов, Какашья, Капустуга Россия спортом мастера. Тюрек Кайдала, Биг Поттерулах. Олег Чернов, Амехидин, Полганилах. Николай Сипсев, Сергей Алексеев, Пелернеллер. 30 секунд, Миша! Миша, давай, работай! Держать, Олег, стоять! Продергивай его тоже, продергивай его! Швугой его! Стоять! Стоять! 5 секунд! Kapsayıcı kayıtta, ona baron semelerinin sapkutuşlar beraberinde saka kapsayıcılar, Kağlas ola, Tompa Baltara, Kağlas kapsayın çempiyonu tepkili yapıyorlar, Ali Şenol. Kapsayıcı kayıtta, Buraya bu kadarıyla Kirill Erkatuya, ona baron semelerinin sapkutuşlar beraberinde. Россия Кубогын өлікті бістіргені Бурятия Республикадан чемпионы. Россия Кубаққа түстігі чемпионы. Владимир Федоров, Дюкба, Александр Алексеев, білі келелер. Александр Қалаяқ, Тақта, Хендерлар. Қапсырын кәйдерді ғылмындықтар, Мегаполастан Россия спортын мастыры. Хақы Республикадан Нарысқа білеген Республика чемпионатын 3 түрлі қорғанса бір жола. Николай Михайлович Давыдов İstanbul, Şili. Janibek Ulu İstanbul, Şili. Kırgızistan, Ağustos'ta aykalbetler. Kırgızistan şehir komisyonu, Saltanat Rakimova, Ayhal Macerek, Ekinli Kılıbı. Aziya oğlan olan sekreteri olanlar bilgin Olimpik oyunu kıtlar kabiletlerinden. Hama işveye doktor. Marafonga ağvan keyişi rühtâhı. Saltanat Rakimova kıtlamı kıtlamı ağvan keyişi ekilen olimpiyada kıtlar erkeni. Onu bari ol, olimpiyada kıtlarka anal norma var. İkkişas, yütte, ağış bilgiler. Oğlum tuttular da takıtına olimpiyada kıtlar beraber. Belemleyenler Anadolu Sipsek
Денис Максимов, а 15-den bir hafta geldi. Bu kadar doğum 5 milyon 33 konalarlara bir balon sana 5 konak kaldırdıkları garip Ayşetli Bey'e konalarla yok banyak kuna olacak uçuyorlar büyük okuyor Alexander Alexeyev İkkende saka audio torunu atıp kutspasyenlere Alexander Alexeyev atıp audio torunu spot master'a olacak uçuyorlar yok yok Cek kirim no spot master'a Kamana boleh dengan awalnya Tuhan master kehilangan kamsa aika. Ini kenal aku Islam bilis kum saktanullah berjumpa dengan belajar. Jadi kalau Alexander Alexeyev, tanpa kata Alexander kalau yang punya orang. Akhirnya kapsel kita Janibiyat Ulu Istanbul Kyrgyzstan Walla Borwan Sebedari insan Kudus'tan beraber Allah Agar Allah Anatoly Sipsev Turab Cik Denis Maksimov Sonda Приготовиться Олег Чернову Николаю Сипсеву Ковер А Adam sanatına hoylar bütçeden bir doğuş Erebi kibaraka belemlenerdin Billetti bittakana Uyahlamı sekretiyetiyekin Erebi gizin tatların Kapsırı kayıtta ağabı katıra Tüm boş kuanlaştıra Yılpan yılkuna Olacağımı öyküyorlar Ne kadar bir format sana Üç falan kaldılar Sekreteriyat kirkin ilk gösterin Denis Maksimov Sondarkayda Respublika Çempiyonu Oda Borwan Sebedari'nin Sankt Petersburg'a Oleg Chernov Kankalas Kulus Nikolay Sipsev Kankalas Kulus Приглашается ковер А 85 килограммов 56 участников Было Kahramanlıktan tahkarı Toppabatıra Kağlas Kapsacı'da Rusya Respublika Master'a Oleg Chernov Respublika Ortastuğuna Kapsacı Çempiyonu Kağlas Kapsacı Çempiyonu Tüm türler prizora Bildirim Komisi kita berwansa Wanda yang Kağlas'tan Rusya Respublika Master'a Dahil Ustaz Ferayu Berdik Türler prizora Respublika Askeri Higari İktidarcı Süper İki çiftleri şirketi fırlatlara üstüne yola Nikolay Sipsev. Центр займи,
Олег. Вот. Продергивай. Центр займи. Подопри немножко его. Две минуты прошло, 2 минуты осталось. Вот, пробуй, еще раз пробуй. Спокойно можешь. Минута 30 осталось. Вот, подбирай, край. Минута 15. Олег Чернов Камалас, Николай Сипсен Михамалас. Капсигулара. Bir kayıpın aksisen birlikte hanyanaga Vanna Janibek Ulu İstanbul Kırgızistan Deniz Maksimum Sultan Kıyılandıkta olan seneler ülkeler. Tehlikopta tuvat beğenip demeler çorakçılar diskuturayı edisi ilgileren bilgin Oloz Gıvatya Mayıha Vasiliy Filipov. Работай, 30 секунд. Время быстро уйдет. Давай, работай. 25 секунд. Олег. Kamyonda приглашается Александр Калуян-Тарта, Кирилл Мельтатуя, братья. Александр Калуян-Тарта, Кирилл Мельтатуя, братья, приглашается Камьона. Республика История Парламентаризма Николай Сипсен, Ванда bir bronzaga 3 bola kaldıklarına belirgen hönyalar. Kada oğlaklarım hönyanma kadar Türkiye'de asılar Janibek Ulu İstanbul Kırgızistan Deniz Maksimum Sultan bu ağıvan 5 kiloda bir hafta geyitten bir kayıpın Nikolay Sipsevit'ta Baron Senegal'e bulacağını ağır verdi. Ondan Alexander Kaluya, Vatla Buryaca Bakatır'a Kirill Erkatuya. Kirill Erkatuya Россия командатустуга чемпиона. Это Белорусская Олимпийская стадиона. Бурятия командатустуга чемпиона. А Россия кубоганы билан костюмга личном зачете Олимпийского стадиона. И каталонча бессолнатыры. Кирилл Талы Республика стадиона. Анжарс стадиона Успон Мастра. Сака Арьядан сыркадат өлкелерин 32 чемпионы. Бедин келген Украинаға алал байынмай операция күттуылаға Александр Калыев. Кахмандық. Бошо. Контролды қолыңды қойбы.
Хапсырыкайда. Онна тоғын 5 кинаға 30 кенттен болғансы медалі көтәтческеді істі. Бурятия бұқадырына Кирилл Эркатуев. Россия кубогын өрінкімістіжері. Бурятия чемпионы. Россия кубогын үстідің чемпионы. Кирилл Эркатуев. Бурятия. Владимир Федоров Дербалевны көттігі 2 минута, таза 2 минута. Бары болғанда Атамерді Жанибек ұлы Истанбул, Кыргызстан Денис Максима Пақайрығынан ұсталған бір қайдық Николай Сипсевкінді бұрынсы медалі мүдірі. Жанибек ұлы Истанбул екілігі 5 ұлақтыры Азия континентінің көмір түстіға бір жоға Россия Кыргызстан спортының баштыры. Онда Денис Максимов көмір түстіға тарысқа біреген республика шүйтпегіш үмбекетірлерді түрілкімістері жоға. Республика ашқысында шүйтпегені Қаланы егер Чепақсары қаланға Бирбастон тұтыла аңды тұпасты қолдылығы чемпионы Денис Максимов сұлтарыға. Николай Сипсевкігі Жанибек ұлы Истанбул, Кыргызстан Денис Максимов сұлтары. Жанибек ұлы Истанбул, Азия континентінің бір жоға, Кыргызстан республикасының көмір түстігі спортының баштыры. Биановтық еліктені бұрынсаны бір жағып болған. Василий, үттірі.
Костую, Жонтон медалья бұлжағы тапсылары тұлдақтыра, онтон ақтыр қанатын бұлжағы болуға. Аяғылар қайылақтыра, қағылы солығын дәлеттеріттені ұмағандана араладықтыра, İlk meseleler bir hangi cevap koyarsan gibi, üç meseleler oturduğu cevap koyarsan gibi. Ottan ağır kanadırgan bu cahil, ha ağır bu cahil. Kalasolu süper şeyler bir yönetmen cahil. Seviyesinde soyuz kavutustuğa, Halistan'ın kapsayıcı sorduğum mağazada, kapsayıcı haberin duyduğu dolaşız bir amcasıyla kapsayıcı şüpheli. Halistan'ın kültürden ülkeler ve eliyatı doğuşkan bırakıp Ağlarlarga 300'lük cevap koy, 200'lük 300'lük cevap koy, 300'lük bir haftalık cevap koy tutandı. Oradan ağlarlarga sahabatı yana, vakti barın, televizyon kunduk elbette bir yanına daha süre medal tutandı. Кто записался на абсолютное первенство, просим подойти к вытянуть жеребий, где прошли взвешивания. Просим подойти. Борцов с Кыргызстана, Алтая, Бурятии, Тывы, Монголии, Кавказии. Просим подойти. Вытянуть жеребий на абсолютное первенство, где прошли взвешивания. Гердом Николаш. Baştan barı altı yanlarga Boron sebedeli bu cehirler götürüldükleri bu kabirken ondan eliye altta Kıyağına kıhılkımış bedeli bu cehir kapsınları bu kabirken götürüldükleri
Белеген маңнайгыннан бұқаберге ағуан келе яғыннақтарға ұтықтавылай ветераннар 15 бол хағалабыттарығар Боруан Семедәлі бұлжағы болуға. Бұлырыңы түйілгеға Боруан Семедәлі мега хағаластаны Петр Барашкап кәтен қылабачытан ижабат бұта. 2 тұғынша сүйітбе 3 сылға. Бұйыл олағатын жонна таққықтара. Тоғуан келеға 16 кейттен әме Боруан Семедәлі бұлжағыға бұлырын Боруан саны Христофорап бұлбыта кені бұйыл әме Боруан саны бұлжағары. Өрақаны яғыңа Боруан Семедәлі бұлырын Степан Гаврилиев бұлбыта кені білеген финалға тағышта. Оландыға Дмитрий Шадерін бұлжағыға. Қаңалас қапсағая республикада турнир. Тығынчы тұғы сүйістіғуан ағысылтан хағаланан сүйітбе әттісті көлін ұтылар. Бұйыл Парижкі ұтыллақтақ олимпийскай оңы ғылығары бүтін Россияда турнирға көбілуйді. Әппетін күттік тығынчы тұғы сүйістіғуан ағысыллаққа ампастығы турнирі Покровскай қорак көші спортивна сала уақтардағына культура жетін қарағас сынатығар бәтіғаяқ кейгіттан үйтбәтчі көрәчілік болбыда. Алексей Урыш Мостағып халалтыжынан. Йонтан ұла тылла қабыллан бұйыл бүтін Россияда турнирға көбілуйды. Алексей Урыш Мостағып ағаяқ мұнықтағыда сәттон ағыс сағын толан білеген бұл түйілгені телевизионнан көрі ғытар. Алексей Урыш Мостағып бад болан сақақап сағая атағар тұран Азиянаған Европына оңуаттан андай тұтығымыға таққан. Аспыт күхін балағын егар чебақсарығы тылдыбыт андайды бастығы спортивной ойнылырға тиян хаға бөғіштері 6 яғынтан 5 күхіл көміс медалі хаға хергер иджегал биттері. Анахайын бәсейін бүтүйді отайын хағаланыта Жокускайка болар Азия олары народтары каннағы ақсыз спортивной ойныларға 6 араш тұстуыны көрек бүтті ғоттар. Хүйтпетет көріңден 6-та тұсту. Көңіл тұсту, қапсағай, керекеремескай тұсту, түжідо, кордаған тұсту, уанна алыш тұсту ден. 6 көріңе Азия әдеттері кәлән ұлақан төхілгеға күтті ақтара. Бәсейін бүтүйді, отайын хағаланыда. 2-тігінші сүйітбетет сыллақ қапсағайға республика чемпионата Мусустарыйга онтарылығығар ұдыллара бұланнанар.
Қаңалас қапсағая республикада турниры. Бұлырын 15 келеға дері 6 әттіге еттен Ларион Андреев абсолютно айдабыда. Барын келе қаңалас бұлағын көретші көтіған таққы бұда. Владислав Лепчиков кебәйім көтірдіттен 2 бұда. Ерханы яғыңа айдын мон күш тыбы бұқығы абсолютно айдабыда. Евгений Алексеев ұсалдан 2 местен ұлбыда. Евгений Алексеев белігін ұсалдан ұлығын жағалтадын физика культураға онына ұспорқа делін начальнигінен үлелі ғыджар. Начинаем финальные схватки за почетное 3-е место первого всероссийского турнира Гран-при Қаңалас Қапсағая. Многоуважаемые ветераны, 80 килограммов, их было 15 борцов. Түйілген халайыны тары Қаңалас Қапсағайыны 13 медалін кавалера, ағыз төгілләқ чемпион, 3 төгілләқ үрін көміс, 2 төгілләқ боронса призер Вячеслав Константинов. Арбитры Чурапчата физкультурна институт канеттен Росгвардия байыға Василий Филиппов Сонтарулуха. На ковер приглашается на схватку за бронзовую медаль 15 ветеранов Чингис Ухинов, Бурятия, мастер спорта России по вольной борьбе 83-го года рождения и мастер спорта Республики Саха-Якутия Михаил Дедюкин, Татинский улус. Ытыктавылай ветерандар 3 минут тұсталлар. Бәлемнелер тоғуан келе яғыннақтары. Федор Данилов, Христофор Христофоров. Дарханатығар хорыйттар бұд ұзалдан Танерчим Максимов, Үйәбіліттен университет абсолютая Сергей Николаев, Намтан Республика Сүйдбек қыллақ абсолютая Сергей Семенов кәләңгіт әребекетін тардарғытығары ұңырабыд. Эрчим Максимов ұзалдан Сергей Николаев Үйәбілі Сергей Семенов намылуға кәлән сәребекетін тардарғытығары ұңырабыд. На ковер приглашаются на схватку за бронзовую медаль весовой категории до 80 килограммов среди ветеранов Чингис Ухинов, Бурятия, Михаил Дедюкин, Республика Саха-Якутия, Татинский улус. Чингис Ухинов, Агуон Исаллах Турек, был рынок ветеранного кошта. Михаил Дедюкин ветеранного кошпита 3 жыл болла. Эндеканан ағаяқылынан әлбақағыны хевіппіт. 3 минута кейселер. Чингис Ухинов көңіл тұстуға Россия спорттың мастера. Бурятияға мастері атынылар ұлыстық. Бурятия чемпионатығар әмбер хақайрын чемпионаты көддік. Олағанды мастардар көйен местелеспеттер. Оттаны Чингис Ухинов көңіл тұстуға Бурятия Республикатын призера. Михаил Дедюкин таттатағы сүйдбе беріс манчарыға андойды әдәддерін чемпионы, андойды ұлақан жанын боруанса призера Александр Контоев кәнеттен 2 меселек. Республика сүйдбе бір ғыллақ чемпионы. Бұлырым бұяғыңа Бәғаңаластан Петр Барашков бронза медалі кәппіті. Қапсығыны қайда Хақа қапсағай ғасқоласын ләчеті тааттатылғы бәқіға Сақы Республиканы спорттың мастера Республика чемпионы манчары үрін көміс призера Михаил Дедюкин. Онна қаңылас қапсағайыны
Bütün Россияда баста көтөнерін баруан сәбедәлін тааттаталы қонутуғар иджабара ческе тігішті. Оруй айқал болуқтың мәқәлі дедүкіңі. Тоғуан келеләқ толу ветерандар, келлер 16 болы хағылабыттара, төхілгеға аңырылалары. Сақыр Республиканың спорттың мастера Федор Данилов үйәе білі, Сақыр Республиканың спорттың мастера Христофоров Тата. Христофоров қағалас қапсағайын бұлырыңы төхілгетін 11 кейттен баруан сәпірі үлбі бір ғылла қағалас қапсағая 11 кейттен чемпионы. Байыл 16 кейттен баруан саны көк мұнықтан бұд жағата қысты. Ота сачыта Федор Данилов. Индия ударыстывытын кейін кората делігі тылдывыт Азия континентінің чемпионы. Хақыр Республикатын 2 төгілләқ үрін көміс, Хақыр Республикатын 2 төгілләқ баруан сәпірі жуара. Чураптығы тылдывыт Манчарыс патықаятын пірі жуара. Федор Данилов. Дек құлақан мастар баруан сәмедәлі бұл жағалар. Тоғуан келеләқ талуалаттарға баруан сәмедәлі ұлбыт бағыштарға отут түхінші хокко байдақ сертификат тұттырылдақтақ. Төхілген халайыны таларар Хақыр Республикатын сүймәддімі командатын сөрін тренері, Хақырын үтеләқ тренері Петр Бурсеп. Федор Данилов, Христофоров. Катанақ тұтығуларын кәннеттені телевизияды көріяқ бүт. Еккеттен бір дештері хиреу ұрып бұлла. Оны хегеме көттігіт. Мен кәннебіне олары болын ішеді көтбәтім. Жабілігін телевизияға көріяқ бүт. Жәрі, ол ұлсы болла. О! Kıyak uyuya öğrenci. Ol tiyde. Kıyak uyuya öğrenci. Kıyak tübedüne de değil. Kapsayını ayda. Vanna 2 sılın somuratçı Қағалас қапсағая улахан түйілгі бұрған сәмедәлін кететчі ескетігісті. Қағалас қапсағай сүрді бір ұллақ чемпионы Хақайрын спорттың мастера таатта талғы беғі Христофоров. Тоғуан келені арық түрен қаны яғынна ақтары ағыс бола ғалабыттырығар баруан сәмедәлі бұл жай керелілері Баторы Сириянап Бурятия, Дмитрий Шадинин, Среднеколымск. Батор Сириянап, Петтуан Алтахаллах Тарюк. Россия спортын ротырикадна кластақ мастера. Андойду ветеран мастerdерін чемпионы. Россия ветеран мастerdерін 3 түгілләк чемпионы. Бурятия республикатын Банилдан тұстығы чемпионы. Этикиловская оню чемпионы. Қаңылас қапсығайын сүйдбік қалла түйілгетігер ветерандар ғыр. Қаны яғыңа... Кенені ұтары кейді орта қаламаттанын Россия Сақыр Республиканың спорттың мастера көңіл тұстыға Хақайрын сәттеді көлі чемпионы чұрапчы юбилейдақ ұғаны абсолютты чемпионы болан жекулу қағайына Дмитрий Шадирин.
Батор Сирена Бурятия, Дмитрий Шадирин серінде қалымыз. Дмитрий Шадирин қаңғалас қапсағай республиката турнирға қастады күттіміті. Чемпион нәбіті местелеспіті. Онна абсолютно чемпион төхілгіға Бурятия атыд бұдбұғы. Спорт народтарикатындағы класстағы мастера балдан сыржипабы оқтарын тұрар. Некінен Дмитрий Шадирин аға атыр бұқапсаға жета спорт мастера республика чемпионы. Дмитрий Шадирин ағуын екі ғыллақтары yok. Дмитрий Шадирин республиканы роттарын өз спортивный ойынларын призера. Күйәнет ішті аға атырды қапсаға жета чемпионы Дмитрий Шадирин орта қалыма ұлыға. Дмитрий Шадирин қылбар күйәні әтішті. Онна ғырған яғаңа төхілге баруын сәбедәлін кәтәтческе тігішті. Шүйт бағыс кейттен призера Николай Сипсеп. Онна Каолтустуга Россия спортом мастера Россия континентінің, Азия континентінің призера Жанбек Олу Стамбул, Кыргызстан. Жанбек Олу Стамбул, Кыргызстан республикатын Каолтустуга спортом мастера. 2-5 сыллақтыр yok. Айсын Жентенинскай төхілгі арбитр хүдиета. Чырапчы командатыттан қапсағай федерациятын Кубаан қағайына. Дойдуты әбіліге бұсыддан бірейін чемпионы. Жакускай коракка бұраттын ағығына біристерін 2-төгілләқ өрін көміс призера. Приглашается Синего Гула Жанбек Улу Стамбул. Мастер спорта Кыргызстана, призеры чемпионата Азии 2005 года рождения. Беганал таки хиттен доғыттар. Жанбек Улу Стамбул. Жекаләні хәлләр. Жанбек Улу Стамбул, Республика Кыргызстан. Барыны Вячеслав Анатольевич Нестеров әппетін көддік. Кыргызстан Республикатын ұсы көл көлін күтітігір андайды түйілгеті ұтылықтақ. Жолында хақа қапсаға жеттері теген күттіқтірі. Жанбек Улу Стамбул.
2005 года рождения, призер чемпионата Азии. Жанбек, Улу, Стамбул. Ю-23. Тухары никен чемпионат Жа ағуаны ал 5 килоға бихан алтық еттен Баруан Самедалев. Кайыны тишті. Уанна сақадар отын 90-ға аттатан кайыны тишті. Манчары бағалай мағадатынан күтіп бітмеға алысылы оттаны. Николай Республика Каңылтүстіға чемпионатын 3 төгілләқ Баруанса призера. Бихан алтық еттен Баруанса призер. Бихан үйінкәнне қалларын. Тоғуан 5 кило ұяғын. 33 бөғіс. Нақавияр приглашается Владимир Қағыл мұндықтан кейлені әр сақа бұқатыра. Хақа ұспадын тет көрің амаштар. Владимир Кирилл Эркотояп ikki tığınca üsüllahtarıyor, südbe bir hastaq boğuz. Кирилл Эктокуяп ikki tığınca üsüllahtarıyor. Vladimir Fedorov kehitetten 11 yıldan ağa 92 yıllahtarıyor. İcjala milisinde ülketiger 4-6 kehitten 2 istävide 19 yılga 34 kehitten çempionavide. Alrosa kampanya 19 yıllak bastagu kumagın absolute çempiyona Vladimir Fedorov kahılmanlık. Ona kıyak munduktan Kirill Erkutuyap. Buraya çempiyona Rusya kubagın örün komisyonu diyor. Kapsını kaydı. Ona tağuan 5 kiloga 33 Baruan Samedal'ın katetçes kategoriste. Haka harigar Samayel Bek absolute çempiyonidan da harbıt. En bodda kıyaknır babığa. Alrosa kampanya ambasta kubagın absolute çempiyona Vladimir Fedorov tühülge Baruan Sapirjor'un iddiatın Allah. Tağuan 5 kilona harıktırıyla xınayağın naqtarga hüdbe 2 boğuştan Baruan Samedali. Ota saçıdın eddi kaybıp olan Ilatçes kategoriste Daniil Oybanov qağıla soluha. Daniil Oybanov. Nakavyar Daniil Oybanov.
Oyuncuların şampiyonu Daniil Oybanov ırxaniyağına süddeki gehitten baruansa pirijarı. Герой город Ленинград, üç чемпиона, греко-римской тустуга, республика чемпиона Семен Сергеевич Окаямов. Арбитр Саха республиканы спортын мастера, Калининград город кытылыбыт, народтары кадындағы ветерандар отылырғар коңыл тусту чемпиона Юрий Васильев Усалдан. Аңырылалары Прокопий Петров, Қағалас, Россия қаны спортын мастера, Ойбан Ким Чырапчы. Күрәқтіғайы көрәбіт, Ойбан Ким түхілгәтақ қыбытыны бүтәхік төгілін 2-4 сыллаққа хонтарғы тылыбыт республиканы роттарын төддіс баттивны ойнылырығар массына қағайына болбытығар көт бүтім. Онтан ұла сүйт бұғыл аспыт деді. Ойбан Ким түхілгәтақ қырын тұсты бұтын көт бүтіғым. Көрән кәбен Ойбан Ким. Сонтар әлгі әйті чырапты тренері. Прокопий Петров білген Чокускай кораққа түрген спортивна клубы түріттен, онны сақа қапсаға жыттарын иді хаджар, оны тағынан бұ. Хақа бөғістерін батын әтчиер, үрігай кең орағайға хақырын сүмәддімі командатығар әме тренер бұғытынан әдеттері әтчиер. Ойбан Ким чұрапчы оларын тұстуға чиер. Не қанан жа хақа тұстуытын әнеке көлімдерді тағыстылар. Прокопий Петров, Ойбан Ким. Бұяғыңа ағуан келіға баруан сәмедәлі, тааттаталғы қонуытығар ұспат мастера Михаил Дөйөкін әлжабарыға. Чемпионға қағала солуғын әлектерін атыттан обаға, 2 местіға периятчелер аттырыттан бехантығынша хоққобайдақ сертификат тұтарылды. Бірігін обаға ғын аты төхініш, бехантығынша тағар әлбәқті. Söp. Прокопий Петров, Ойбан Ким. Бәйлерін кімдерігер сақайрын сүймәддімі командатыттан олған түйігілігі хақайрын дорғын ноқтыға аттапы бөғістір. Түхілгені ұлу тренер Дмитрий Петрович Коркин итіләчіті
Герой город Ленинград, үштігілі чемпионы, Советский Союз подым мастера, Россия физика культураны спорт көтөйгүна, Хақы Республикатын отчата классической, биліңе керек-еремеске тұстығы чемпионы, Семен Окуемов жағаяны таларар. Арбитр инекенті қалдеп республика турнирын 14 медалін қағайына. Калининград кыдырлыбыт наркотиканна турнир ветеран мастерларын төлеген чемпионы Юрий Масленников. Усалдан томол орта школада Юрий Васильев спорт мастер боларын тағынан Хақы Республикатын үйрәғдейтін тойгуна. Әйнекінан же арбитр онна 2 тұстық бұд бары қапсығыны көйді. Онна қаңылас қапсығая республиката турнирға ақсыз төгіліні қағыл көміс медалі ұлан барыта 15 медаль кавалерінің үттігі атынын. Түхілге үрін көміс медалін кәтеға Хонтар әлгәйдеттен түріттәқ чұрапты сұлуыта ойбан ки. Тоқ келеді. Тоқ келеді. Ағылар қабырғын сызып соғынан бұлатын сағылап ехәлі. Bu alanları ekleyin çeşitleri hususlu olmalı tutar. Namlı tutar. Endişeli kapıda yakın. Apsanın çeşitleri. Kavarıyor sizin sol. Bulatın sağlığı. Kavarıyor sizin sol. Kavarıyor bulatın sağlığı. Yapımlı. İlkiyen arasını tuttun. Akarışını tuttun. Maşaklara. Bulatın sağınap kanılas kapsağayını 2-tığınca hette Allah 30 16 Allah 14 sütbe 3 Allah 11 kehitten 3 tığıllak şempiyona 2 tığıllak örün kömüş 4 tığıllak baruan sepirjora barıta kanılas kapsağayın 9 medalin kavalyera bugün 13 medalin ılatağısta Respublika 15 Allah absoluta şempiyona Respublika 4 tığıllak şempiyona 5 tığıllak örün kömüş Vanna 3 tığıllak baruan sepirjora Mançarız Patagaya'nın 2 tığıllak şempiyona Geroik olarak Leningrad kıtıllıbıt, San Petersburg kıtıllıbıt Andaydı Tustuga Festivalin şempiyona Gavril Slipsop Россия қырын спордың мастера Амбастан ұлған түйілге қапсағайға Бір қаян отта сколатын аммаңдайгыннан қығыл көміс медалінен бітір біт Алексей Патнягин атығары ұтылы бұт республика бастығы түйілгетін қапсағай абсолюта чемпионы болбыда. Жонтан алатылан қамылылан енекенті қалдайып бірігін абсолюта чемпионы аспецыллаққа әңселі қапсағайын абсолюта чемпионы болталабыт. Гаврил Слепцов оны бұлатын савынап қапсағай бар болан Сергееву бірігін Жигули массынатын, Бушурас бірігін омық массынатын қағайына, бірігін үйе білілуғын сүймәддемі командатын шүрін тренері. Гаврил Слепцов әме тренердір. Түйілгі тұтығар Аграрны техническай университет өктемнағы филиалын тренер преподавателі көңіл тұстуға bütün Россия категория ходия Афанасий Пантилов. Қапсыны қайда. Онна қағалас қапсағайын төгілләқ чемпионын үддіғатын ұлла хақа албанатыр бұл қапсаға жета бұлатын савынап үрейдағаны Гаврил Слепцов әңселі қосытығар түйілге үрін көміс медалін әлге барыға. Же, тоғуған келені арықтырыр қаны яғыннақ ветеранлары. Бұяға
Ağış Türüş Sayın Belek Республика Тыва Мастер спорта России международного класса по борьбе Сума перейдет к чемпионату мира по Сума, трехкратный чемпион Европы по Сума Sayın Belek Türüş Қағалас қапсағайға сүрбей сылға Никита Қабарап Евгений Алексеев кәлләріттен Баруан Сәбедәлләқ Ағуан төсіллақ түріяқ бұйылар ветерандарға көшті. Әне қаланы Сайын Белек Төлүш Хақа қапсағайын үшедік білет бұғыз. Уанна Республика төтті құллақ призивара. Аммаға Николай Давыдап берейін абсолютно чемпиона. Алмастақ мейней бастықы мастара Аркадий Никипарап берейін республика турнирін үшті құллақ чемпиона. Каңыл тұстыға тарысқа берейгат Сақыр республикатын еккіті құллақ призивара. Қағалас қапсаға жета ұспат мастера Ыстапан Қабырылыяп. Ыстапан Қабырылыяп аммағы спортивна жеке кәдгенгі түрәбіті. Ағата Андрей Гаврилияп аммаға волейболы түріттеспіт. Өтіктаваллақ кехілер бітеттен бейдестері. Атағон нютығар Россия Сақыр республикатын ұспаттың мастера еті. Жәнекінан ағатын ұйытынан ұспорқа бігетік тұрбұт мастер Ыстапан Қабырылыяп. Балаған ұйығары Чабақсары қораққатыян әрджонларға андайды бастықы арбитрі қағалас қапсағайын ағыстығыллақ чемпионы, үштігіллақ үрінкөбіш еккітігіллақ Баруан Сапризора, барыта 13 медаль кавалера, хақайрын ағын 9-лақ абсолютная Вячеслав Константинов. Бұяғыңа Ыдықтавыла ветеранныға Баруан Сапризора, орта қаламаттан Дмитрий Шадерін ұлан үс сақаны үйетті. Бурятия бұқатыра Батор Сыреновы оқтырын. Төлүш Сайын Белек Тыва Үстілінен аға Оғырамаран Сайын Белек Төлүш Успотнар Отриканна кластақ мастера Андойду призивара Сумаға Европа үштігілләқ чемпионы Яйнекінен Грузияға Әгім барытыға тиен тұсты бұд, андойдың бартын кәрей біт, опыттақ Сайын Белек Төлүш. Тұқты атақылыр кәмеге тәбәт. Республика Тыва, чемпион первого всероссийского турнира Қағалас қапсағая. Степан Гаврилияп түйілгі үрін көміш медалін кәтеға. Эджоннар ағуан 5 келелері, бихан 6 беғош. Аңырылалары манчары бағалай мағанасынан көтіп біт меғаңлысылы ұғыттан көшті күн бұласып Василий Кириллин. Иккен меғаңлас сүймәддемі командатыттан Қапсағай федерацияның көбіған қағайынлары, онына бұрған сапризиоддары. Bir команда беғоштары, bir салаға bir geçillәлілер. Әлбәқ бұрақ тәйілерге меғаңла саатыттан bir ғабаран тұсталар. Бұя!
5 kili yahan kıyılaktara barıta, mançarı bahala işenlere, meğanala sütçattıra, Nikolay Sipsep baron sepiriyor. Ona bir kualtan bir destere kıl komuş, bir destere ürün komuş biriyor bolan. Haka atır bu bayata Sergey Stepanovich Vasilyev etip bütün kudduk megeler kaya öddüger. Ağuam 5 kili yahanga. Etjonlarga Kağalas kapsaya aspısılla tühülgege ağuam 5 kilaga çırap tüçülüta julustan kalı job bastavıda Timur Nikolaevich Oleg Chernov ühüş meşleri pedestalga huaktar barıta megahalas olattıra Nikolay Sipsep Ona bir kualtan bir destere buluğa Köştükün bulasap, 2 sütbe 3 sıllağı Kağalas kapsayıgar, hetton 5 kilaga, hetton 3 valtan çempiyon davide. O hettalga bir han 9 kihten ikkistavide. Mançara bahala sütbe bir ispataya aldıgar, 32 kihten bastavide. Respublika sütbe kıhılla çempionatıgar, 4 sette kihten çempiyon davide. Kapsay Federasyonun kubağın 11 hıllah çırapçıttan, sütbe kıhılla Meğalas'tan 2 tığılla kahayına. Al bu tara. Darhanatın bu cahıdıgar tiyoddan 2 beğoş. 3 keverinden tutabarıyağa mağna gergir. Ende kanan serekte hoğustu kıcın. Абсолютная первенство будет пройти по 3 коврам и всего 42 участника. Кто где борется, мы дополнительно объявим после схваток за золотые медали. Köştükün Vlasap, Vasily Kirillin. 2. Sütbek Kahılla Kapsay Federasyonun kubaqarı Meğalas bastavıdıgar Vasily Kirillin Meğalas bastın böğe bolan obahandan nağar alamıda. Köştükün Vlasap ağayak konuktağıda Usaldan'a Nikolay Tarskay törəbüdə süysüləranamıd Respublika alttonaqsız Nikolay Tarskay atынан beğenik küştügülün ıtıldığımız çempionatıgar Haqayırın sette tügüllak çempiyona bobuda. Kapsığını kayda. Konstantin Vlasap Meğalas Uluha Vasily Kirillin tühülge ürün kömüş medalin katiğa. Parvalasa medali Kakutustuga arasius podondaru atirkanna kelastak mastera. Asia kontineninin 16 hallak bir juara. Andaydu ededlerin sütbe 3 sallah. Hütbe 3 astırga deri tühülgetin bir juara. Mongolia Respublikasının sütbe 1 hütbe tüyet salladdak 2 tügüllak şempiyona. Ondan bihiger elbet Nikolayev. Haqı Respublikasının sütbe 3 sallah çuluğu kapsağa jeta. Kağalas kapsağayın 16 hallak 13 kihten absolutnaya. Kağalas kapsağayın 15 sütbe 3 salladdak 2 tügüllak şempiyona. Bir tügüllak ürün kömüş 3 tügüllak bronze medali. Medal kavalyera.
барыта қаңалас қапсайығыр хеттемедәлләқ Николаев. Балырын төреттеммете сүйіс сағын білет әбет Николай Гаврилович Чернышевская атынан бүлі перейіскі кәллиәхін әппетті әліхеті Николаев қығылмынық. Арбитр hodия қаңылас қапсағайын 13 сыллақ сеттуан кейттен чемпионы, 14 сыллақ бейхан 9, 16 сыллақ бейхан 3, үдбек сыллақ 6-1 кейттен үстігіліғі рүнкіміс біржуара ұспат мастера Нұргүн Жагөріп. Иккі тұғынша сүдбек қылға нерін күрек ораққа вызап Южной Якутияден Бурятия онна тывы бұқыштыры күттілақ региондар иккадалынағы олған түйілгі бұтығар әме Николаев абсолютный чемпион үттіғатын ұлбыта. Күйін етішті онна чемпион үттіғатын ассоциация лауреата тугой Николаев сақады спорт ассоциация 5 жыллақ лауреата Ванна сақады спиртен қапсағайғы федерациятын 5 жыллақ жылу қапсаға жетін үдігі атының бұда. Medalya Eduard Maximov. Никита Кабаров. Эдуард Максимов. Болаттар көңіл түстігер қаны яғыңы кәндікі ғылларға хақыны дұрғоннақтыға ататалар. Никита Кабаров. Қапсағайға хақырын спордың мастера, әвескі сөйіз спордың мастера Александр Медвед бірігер хүдбе 2-3 жыллар көрін көміс біржуан. Кодукап бірігер Народрикадна турнирға ұрақыны яғыңа бұруан сәмедәлі Капкас аттақтарын адараталан хақағырығар иджекалбет Эдуард Максимов. Никита Кабаров бұлырыңы қаңалас қапсағая. Хүдбек қыллақ 19, хүдбек сыллақ сүрбалта кейтен иккетігіллақ чемпионы. Қаңыл тұстығы республика 3-тігіллақ чемпионы, хақырын сүрбе 1 қыллақ чемпионы. Эдуард Максимов намылуға. Эдуард Максимов туақтады. Эдуард Максимов намылуғын чең көміскүр бәйті ғуаннай мағарахыттан төріттәқ бұратты контуаяптар бейдойдулақтара 5 көлігері ұтылар университет сүрін преподавателя Яков Яковлев төрітті студиян олаған төхілгетігер Эдуард Максимов 2 төгілләқ аддарқан үддігатын бұда 2 төгінші сүйтбекки сүйтбе 3 сылларға. Негенан Эдуард Максимов сақа төріт тұстутығар Яков Яковлев берсетінен олық сақалы киссиге 2 төгілләқ аддарқан. Бешік құдуғап Народрикадна турнирын призиора. Никита Кабаровық боллағына Иван Яригін бұйылғы кубығын баруанса призиора.
Никита Хабаров былырын қаңалас қапсайғар бастырығар Евгений Алексеевич кіш бұты үлгіға хоргулақтық тұстайжар түліш сайын білек тыва үйіс местені ұлбыттара. Түліш сайын білек бұйыл ветеранларға чемпионаты. Ағуан тетіллақ түрек. Қапсыны қайда. Оны қаңалас қапсағая Гран-при турниры спорттың мастера Никита Хабаров. Гуанел 15 көлік арытылары түріт тұсту 2 түгілі абсолюта чемпионы Эдуард Максимов түхілгі өрін көміс медалін кәтеға. Орбалса медалі Араман Нестеров, Леонид Попов, Николай Борисов, Тенгиз Ухинов, Кирилл Эркутуев, Бирмирлан Бахтияр, Даниил Ильбанов, Мерген Монгуш. Ковер Б. Первый круг. Сергей Семенов, Аян Виракуров, Айдын Монгуш, Николай Николаев, Нурбек Чаркараев, Сайын Белек Төлюш, Айыллар Ильбанов, Тимур Васильев, Белешев, Ай Мерген, Тимур Монкуев, Балдан Сызипов, Никита Хабаров, Батур Сиренов, Александр Абрамов, Буковер. Ковер Ис, Николай Карамышев, Эдуард Максимов, Степан Гаврилев, Михаил Балганов, Степан Тобонов, Максим Толмачев, Туранбек Тойчубеков, Стамбул Жаныбеков, Арьян Гоголев, Эрчим Максимов, Баяман Мыктыбеков, Заректо Сирендандопов, Улу Нурдунбай Нурсултан, Бадзул Дамжин. Жайдындық бастагерге көшияқтары. Дарханатын бұл жайға қоттар бұтту араны хер. Теп минута кишияқтары қайтар бұтту араны хер. Теп болан қаллақтарына финалға тақарыған қапсы 6 минута. Онтан 300 чаны бұл жағары Дарханатын олар ажақайда қапсы 6 минута ұстата болуға. Олонна бал төхемі қарар берелер. Күнді көрәшілер ұтықтабылар өлжашылар әйгі 90 ұтыстағаны ұттатуғары хақырын атыр бұқапсаға жета әвескі сөй ұспадым мастыра хақырын культуратын төлі ағылы өті Илья Петрович Кондратьев атығар Дарханатын бұл жағыны сағылы бұд. Ақы бер, аңырылаларым, Кирилл Китчеге асап Мирней, Аян Петров Нюрба, Александр Калыев, Евгений Ганнастаев білімнелелер. Ковер Б. Сергей Семенов, нам Аян Виракуров, Мирней аңырылалары. Приготовится Айдын Монгуш Тыва, Николай Николаев Белюш, Ковер Б. Ковер С. Приглашается Николай Карамышев, Какашия, Эдуард Максимов, Намыскулус. Приготовится Степану Гаврилеву, Михаилу Балганову, Какашия. Схватка 6 минут, финальная схватка 8 минут. Ковер приглашается Сергей Семенов, Аян Винокуров. Ковер С. Николай Карамышев, Какашия, Эдуард Максимов, Намыскулус.
Николай Карамышев, Каол Дустуга, Хакасия Республикасы Сүйітпейіш жылдар чемпионы. Александр Калыяптарда Евгений Горностаев бирне киреллер. Сергей Николаев Никита Сатуланов белемленелер. Күйек бұндақтаны Эдуард Максимов Намкайда Хакасия Николай Карамышевы, Степан Павлелиев Хамалас, Михаил Богданов Хакасия приглашаются к объекту С. Приготовиться Степану Табонову, Максиму Толмачеву. Jakın tıkaraçılar, ağırlar kanadının bıbbağışta toğuk bir istenenlerin eşliğindeştir. Üç yüzlüğün cevap kovaydahanan, Nuhulay bir yerde karatta, 2 yavla, 200 bir altınca humala medel, 200 bir altınca humala ölüm kamışta batıya, onda 200 binca humala Brilianna çempiyon kura, onlar 300 binca. Elli kalan ağdarsan 1 milyon Hokkovay'da biri itibariyle Cahanta'ya, Kamalas kapsaya, bastıkı bütün Asya'da dönüyordu. Nuhulay bir yerde karatta 2 200 bin altınca Hokkovay'da medel, 200 bin altınca Hokkovay'da ölüm kamışta batıya, 200 bin Hokkovay'da Brilianna çempiyon kura, onlar 300 bin Hokkovay. Alexander Kalayak-Tahta, Evgeny Gornostayev ile ikisi ayarlar hakkı verdi. Bu kadarıyla Akay'ın süper kahırlar kapsamında Sergey Selyanov, ona olmazlar milletten ayağın gene kuran kapsamında. Öz kadarıyla İstahpan Kamalıyam, Ödüktarlar bir tanıdan götürürge ölüm kapıştırıcılara, ona Hakasiyat'tan Mikhail Balkanov, 900 Россия спортун мастера, Россия студентлерин переживала, Хакасия чемпионы, Сибирь федеральный округунун переживала. İlk kişiyeşleri ağırda kanatın bu cahitleri örgün doğaşka. Hananı könderir geden 100 bin Hokkovay tutarlı 1 milyon tamamlık diyeler. 100 bin var 1 bin Hokkovay. Kapsayını kayıtta kahramanlıktan Respublika Sütün Karlı'nın absolute şempiyonu Sergey Selyanov namluha. Ağırlarlar Aydın Monkuştuğuma Nikolay Nikolayev biliyoruz. Ooo final kıdemle kapsayı bu kabirde olan. Bunları ağırlardan Aydın Monkuştuğuma Vanna
Қағалас қапсағаяна абсолютный чемпионы Уанахталлахның бұл Қағалас қапсағайын үштігілі чемпионы директорлы призера Николай Николаев білі. Истап. Норбек Чаркараев, Кыргызстан, Тюрюш Сайын Белек Пюма приготовится. Бастығынан Николай Николаев Дағыстан, Айтын Монгуштан Қалихан. Бұл өңі алты әттігетін абсолютті чемпион. Бұйзан Юрда ел, Якутия, Уанағасылла абсолютті чемпионы. Бішкекке третий всемирный абсолютті чемпионы. Қапсырының көйді Өскеверге Михаил Полтанов Какашев Республикадаттан Россия спортының мастері. Қапсырының көйді Қахалмамлықтаны Ағаш Республикады спортының мастері Александр Қалуя Ақтылуға. Ақымердегі Сергей Николаев Ехабілі Никита Сапуларап Чурапчы Арман Кештиров Леонид Попов Пеленерален. Степан Табанов Дүрпақа ғалмандықтан әрілер үскі берді. Күйі ғалмандықтан қамдылар коммунтустуғара съезбас, спортын мастера коммунтустуға республика чемпионы призера Дмитрий Петрович Коркин, Роман Михайлович Дмитриев университет, народный канадский чемпионы призера Максим Толмачев. Ванна Степан Табанов Дүрпақыста. Приготовится Туранбек Тойчебеков Кыргызстан, Стамбул Жәнібеков Кыргызстан. Коверіс. Айтын Монгуш. Бұл өңі абсолютті чемпион Николай Николаев. Тағылас қапсағай абсолютая аяғынан үш тұғылар чемпионы. Грузияға Польшалы ғылғылын Европа сумағын өлкетін үш тұғылар чемпионы Айтын Монгуш. Андынды сумағын призера. Оны Бишкекке третья всемирная игры кочевников абсолютная Уанағасылла Айтын Монгуш. Николай Николаев Қағалас қапсағайын Уанағасылла абсолютая. Айтын Монгуш үйтпе үшірна абсолютая. Қапсының көйіпті. Түйбі доға. Қағалас қапсағайын асылтын өлкеден абсолютті чемпионы. Сумаға Европа үш тұғылар чемпионы. Андынды призера. Бишкекке третья всемирная игры кочевников абсолютная Айтын Монгуш кірді. Норбек
Чанкараев, Кыргызстан, Тулуш, Сайынбелек, Тыва приглашается. На ковер бір айыллары болып, Тимур Васильев белемделелер. Нурбек, Чанкараев, Кыргызстан, мастер спорта Кыргызстана по вольной борьбе, 77-го года рождения и чемпион этого турнира среди борцов тяжеловесов ветеранов Тулуш Сайынбелек Тыва, мастер спорта России международного класса. Kapsırlıkayda üsteverge yörtma-yörkuna ıstahbanı tavalap. Ağırlarları Kırgızstan'da başladı. Turanbek Toyçubekov, İstanbul Zanibekov, Nakavyorgız, Turanbek Toyçubekov Kırgızstan, İstanbul Zanibekov Kırgızstan, приглашает Nakavyorgız. Kim kaybeder? Tuval bekar. Tuğulu tucularıydı. Yatıyorlar da cahil yakın. Alman yaşlayan amma Leonid Popov tahtalarısılar. Kıratın kadehli yok ödüyor. Bilin kim kaybeder? Kim de bilmez. Григорий Анатольевич. Никита Сафронов, Чарапчика и Петр. Хапсырдыргайда, күйек мұндықтан түрбе баға, бұты өлікке, өрқылы янына беделанна күшіп бені, Тулуш Сайынбелек Тыва. Gülme. Turanды Toyçubekov Kırgızstan kaydı, bu da saçıda düğünge takıvadanlar. Ariyan Gogolyak'tan Erkin Maksimov Uzal'dan hazırlananlar. Приготовится Пайман Мактебеков Кыргызстан, Заректо Серендантов Бурятия. Ayolları bunu üyehabili Timur Vasильев Yorba Буковерка мировладар. Приготовится Аймен Белешев Алтай Тимур Монкоя Бурятия. Kendilama. Namaz. Kapsırlıkayda Чингис Ухинов Бурятия. Приготовится Кирилл Эрхатхуев Бурятия, Мирлан Бахтияр Кыргызстан. Ковер Б. Приглашается Аймен Белешев Алтай, Тимур Монкоев Бурятия. Богдан Сыжипов, Никита Хабаров приготовится. Ковер Б. Ышковерге спортмастера Ариан Гоголяктан, онда Усалдардан республика. Үттөчө тонна тоғытыстыға боларсыда Эрчин Максимов кисәтелер. Пайман Мактебеков, Тарикто Серендантопов, Бурятия приготовится к авианос.
Akabirde berkhayametler. İnekette kalbiyen riskiminatun yılın absolutaya. Yürübe ikkunga. Beşiktaş'tan bir çempiyona. Üniversitenin Ağustos çempiyona. Kapultustuğa Respublika Indonesia bawa sebenarnya Nikolai Parisan berkaya warna berjaya jenis mukhilat kisahnya Kapultustuğa rasis untuk master awal setelah Dari Kiros, ikisen kirke sürdürüp olan kanatlara. Arista Singiz, Arista. Geriye. Arista. Что делаешь, судья? Перевод хозяина, спокойно, Кага. Судья, что делаешь? Çünkü Arista. Arian Kovalyov, Etçin Maksimov, setelah kapsıllara ıskıya kebardılar. Bu keviyette kapsılını kayıtta, kıyak bulunduklarını buraya kebardılar, Timur Monkoya. Timur Monkoya. Kapultustuğa rasis untuk master, Sumaha rasis untuk master, Eropa ikut banyak berjuara, rasis juara. Балдан заживом приятия Никита Хабаров, Николай Кулус, приглашается ковер Б. Потвор Сирена, Александр Абрамов приготовится. Капсулный кайда, Кёпондертан Республика, Анал Антюра Завдения Антюргатан абсолютно чемпиона, Этчин Максимов. Аға капсулный кайда, Беркаян Бетте, Николай Борисов. На ковер приглашается Кирилл Эттокуя, Бурятия, Мирлан Бахтияр, Кыргызстан. Приготовится Данила Уйпагову, Беркен Монгуш. Ковер Заректо Сырендандопа, Бурятия приглашается. Мастер спорта России по вольной борьбе. Трехкратный чемпион Этиловских игр, абсолютный чемпион международного фестиваля Алтаргана, Заректо Сырендандопа, синий угол. Бурятия. Банда waktu Бурятия была. Заректо Сырендандопа приглашается ковер УС. Тахканерен Заректо Сырендандопа, 82 года рождения. Противник, соперник Заректо Сырендандопова, кыргызский борец Паяман Бактыбеков, синяк врачом, поэтому бурятский борец Заректо Сырендандопов одерживает победу. Приглашается Токтуркай Улу Нурсултан, Кыргызстан, Тамжин Бадзу, Монголия. Токтуркай Улу Нурсултан, Кыргызстан, Бадзу, Тамжин, Монголия приглашается ковер УС. Seninle yapsın abi. Eyvallah. Tuti şimdi.
Üyalcıklar Oğlu, Nursultan, Türkmen, Kırgızistan, Baksol, Namşin, Mongolia kapsılları köyüne düştü. Ondan kişi Türkiye Pakistan. Mongolia baktıra Baksol, Namşin, Osmanlı Rotary karena kelas tak master Asean Champion bir juara. Mongolia Putra Champion, hampir kita sürpriz dengan jadi bir juara. Daniel Oikono Kapalas, Bergen Monkus Tuva, Indonesia Kavion A. Jawabannya final ketiganya, Batuan Siriana Buryatia, Baltar Sijipak Buryatia, Nikita Kapalat dengan alas kapsialan. Benar-benar Batuan Siriana, Alexander Abramov. Buryatia ada berpukadera, Arasis potong nolotirikan dan kelas tak master, Ivannya juga nolotirikan dan Yudbes, Tolna turniri championa, Dimitri Korkembri wala talla championa, wala untuk sulah orang, seperti juara dan sejipak Buryatia. Batuan Siriana Buryatia, Alexander Abramov Ирной приглашается к Авиатбе. Akhirnya Daniel Oikono, wana teribatan Bergen Monkus kisah kamarnya. Bergen Monkus Sumatera Stuka, Arasia Champion berjuara, Eropa berjuara, Arasia Sport Master. Bergen Monkus tahun desember. Warna ini kita Daniel Oikono. Awas, ujian juara dia nomor 1 juara. Coba kesana, ambil kelas sekolah champion, wawancara sudah diri seperti alam absolutnya. Orangnya bukan berarti kau menentang budaya Jawa Arasius menentang kena kelas tak master, ambil di dalam master dan champion, Arasius di dalam master dan istilahnya champion. Itu kita sekali orang champion, kelas kapsayanya itu kalau seperti juara Batuan Siriana kisah Jawa itu nak dari kau untuk warna Alexander Abramov Irnai. Batuan Siriana Berhari hantar ke veteran ke baron sebenarnya berjalan dia Dimitri Shandri mengaku dari Daniel Oikono Kamalas Bergen Monkus Tuva Bergen Monkus Arasius membentuk Sumatera Master Arasius champion juara Eropa juara Sumatera Stuka. Jangan
Батуар Сирияна, Россия спортын Роттерикан Махаластан Мастер, Кавалас Камсай Сиктор Кахалан ветерандарга, Верхний Яхова Дискинтер, Александр Урулен, Василий Верхуров Кеннеттер, Барон Средайлян Кубаш, Кахалан Доктор Тустан. Atas saja Almasta Imitan Alexander Abramov. Harsana biasa yang berkata ibu bapa, ayah nak siasat harapnya. Победу одержал мастер спорта России международного класса Батуар Сирияна, Республика Бурятия. Jadwalnya Mamaikan kiri terutama Begini bisa dihambat Syuk berikir Allah Sekretariat Ahad Suatan Surian Ahad Eselinde absolute şampiyona belirleyekte bir işler haladim. 300 gün cevap kovay. Bana da anlamı Nurulay bir cihade karatta 2000 yılında 200 yılında cevap kovayda bedel 200 yılında cevap kovayda ölüm komisyonu Sallallahu Aleyhi 200 yılında cevap kovayda belirleyende şampiyon kura. Onda 300 yılında cevap kovay. Bana da 1 milyon. 200 yaşlara Sana'nın öyle kadar şiştiği cevap kovay. 100 yaşlara bir hafta önce kovay.
Никита Сафронов, Леонид Попов, Николай Борисов, Мерлан Бахтияр, Данил Уйбанов, Сергей Семенов, КВРП, Айтбек Монкуш, Тюлюш Сайыр Белек, Айырлан Уйбанов, Тимур Манкуев, Богдан Зажипов, Батор Сиренов, КВРС, Эдуард Максимов, Михаил Богданов, Степан Тамонов, Донатбек Тойчебеков, Эрчик Максимов, Заректо Среднодопов. Тамжин Баксу Монголия выйдет на третий круг сразу. Сюрприз виски болар. Аян Петро, Норпа, Александр Калаятта, Хагайрис Кодум Мастандара, Агавекадарлар, Айдын Монкуш, Тюлюш Сайын Белек Тюба, КВРП приглашаются, КВРС, Эдуард Максимов Намсы, Михаил Богданов, Хакасия, КВРС. Никита Сафронов, Леонид Попов, КВРП. Айырлан Уйбанов, Тимур Манкуев, КВРП, Степан Тамонов, Донатбек Тойчебеков, Кыргызстан, КВРС приготовится. Aacaverga Nirpanjukuna Usman Masra yang betul kahumanduk kuyamanduk dan Alexander Kalayak Usman Masra data Bukaverga ikutuşta kavaştı Aydın Monkuş Tüva Tülüş Sayın Belek Tüva Koşanlar Aydın Monkuş Tüva Nikolay Kutulardan Kuta İkidilce Şüpheli Sumlan Ağdarhan Tülüş Sayın Belek Bıyılar Evdiranlar Kutahen Gittik kahımlar kahımlar Kapsaydan Ubbet Balansı Bedeligen Bıyıl bir etrafında kıhılkımış bedeli evinde. Ondan Bukaverga, Tühülge, Dürümkımış Tüjora, Eduard Maksimov'dan, Ona Kakasyan'dan, Mihayil Balkanov. Arasıyız Kodum Mastra, Sivintari Radyo Kılık Tüjora. Köyüritişte bir evin Eduard Maksimov namluğa. На КВРС приглашается Степан Тамонов, Мюрман, Донатбек Тойчебеков, Республика Кыргызстан. Эрчик Максимов, Заректо и Среднодопов приготовиться. Өскеменге Степан Тамонов, Мюрман, Она Кыргызстан, Букбоге, Туранбек, Тойчебеков, Успон Рубрика Накаластан Мастер, Коптан Тустуга, Самба Кыргызстан, Спон Мастер, Антойду, Тюжора, Антойду Татар, Тустуга, Тюжора, Капсыры Гайда, Бривар Улхамбоге, Йорпанеркуна, Степан Тамонов. Kapsırlıkta Bıgırıngı Absolute Şampiyon, Avrupa üst turunda şampiyonu Ahmet Dünya'na Aydın Monkuş Tüva Respublika'da. Bu kadar kadınlarları Nakaverpı Ayıllani olup bir kadınlıyız Тимур Манкуев приятия приглашается. Богдан Зажипов, Батор Сиренов приготовится. КВРС Эрчик Максимов и Заректо Среднодопов приятия. Тимур Манкуев, братья, мастер спорта России по вольной борьбе,
Ersin Maksima, Usaptan, Hakalis Bulgadan, Alam Otiralan Jengal Turgat Absolutaya, Kahumano, Usaptan, Wanda, Sarito, Seretan Dopo, Arasia Kokustu Master, Panelta, Puriakis Water Master, Etikimos Konyo, Istoria Championa, Rotary Katnaga, Altarka Festival, Absoluta Championa, Sarito, Seretan Dopo, Kepler. Kapsayını kayıtta, Kiyokunduk'tan Alexander Kalaya Tarkatanı'da. Ağırlarla dikeyde sapır olan çorapçı, Leonid Popov Tahta, Nikolay Borisov, Berulan Baktiyar, belirlenirler. Arista bu yere. Kapsayını kayıtta, Kiyokunduk'tan Kahumunduk'tan ayrılan uykunu, üyehamili çubuk kapsayıcıkları kapsanıların etiket kangarıyla hajjatmamız ayrılan uykunu. Özgürlük'e kapsayını kayıtta, Walla Asian Cricket Aksta, Priyaji Bokadira, Sport Master, Zalikto, Serendar Dopo, Etikilarskaya Yo Istola Championa, Altarkana, Rotary Katna Festival, Absoluta Championa. Baltan Sishipa Priyajiya, Pathor Sriyana Priyajiya. Ya Baltan Sishipa, Pathor Sriyana Paragata Kapsana Aypettivik, Priyajiya, dan Pakawatan Kepun dan Austria, Ikian Arasius Poton Rotary Katna Klasta Master, Baltan Sishipa, Cekuskan Hitlebut Arasia, one of Tala Championa dan Baron, satu juara, Dimitri Korken, one of Tala Championa, one of Swatosla Baron, satu juara, Ivan Yadigan Rotary Katna Turnir, Shintahla Championa, Dimitri Korken biri yerken uang besalaka, otomatis kita kapsaikan tulutaikan, justru jauh betul, utama berbalas sifat kehendak. Wala Pathor Sriyana, Uspot Rotary Katna Klasta Master, Arasia Veteran Master terun Istola Championa, Ante Veteran Master terun Championa, Priyaji Respublika Pandan Tustu Championa, Etikilarskaya Championa, Kalas Kapsai Shiter Kahla, Alexander Uromen, Bahawai Binakuran dan Paron Sapiri Juara, Pathor Sriyana. Çorapçı tahtırmıştıra akıbeti kışılır. Üye ağarıktan ottuk en ustada yolluğudan çorapçı tahtırmanlara Uspot araştırımlarıgen kırılışları kışın gülehteri gidilerdirdi. Kendi kadar çorapçılar tahtırlar. Bir handan takkal ustada Uspot'a gidiler. Doğuttu. Elini öyle tutan kendi çoklar. Kita satu orang untuk Çorapçı, Uspot Master Leonid Popov, Kiyokunduk Tahta, Kapsayını kayıtta, Kahumunduk Tana, Adık Kutluğaz, Baltan Sishipa, Arasiya Subandarlar Rotary Katna Klasta Master, Dimitri Korken Rotary Katna Turnir, Absoluta Championa, Baltan Sishipa. Nikolay Borisov, Berulan Baktiyar, Kyrgyzstan Prigotовится, ковер А.
kapsını geldi. 9 tonda çorapçı yolundan Respublika Kompetisyonu Şampiyonu birinci vara. Nikita Safarov çorapçı yoluna. Ağırlarlar Nikolay Borisov Canı, Birlan Baktiyar, Kırgızistan. Belenmelerle Danilo Ivanov, Sergey Semyonov. Nikolay Borisov Canı, Vanna Kırgızistan Respublika'nın sportun narvatları karna klaslar masteran Andaydo Kuttahan Tustuğu Şampiyonu birinci vara. Birlan Olu Baktiyar. İlk dünyası bir sonunda Cebak sarı yıtırılıp, düğün bakışla yıtırdılar, andaydı bastı konulara kadar. Ürün karıştırıcı. Merulan, Olu Baktiyar. Doğan yatırlar dedi. Wanna agarati taklis, kaya kung sa kaya kaya Usap dan ngomong seperti sudah dilihat ini cekap dia pilih bola tangkap sanitaya. Ulakan jangka setelah pilih hari lagi jadi champion. Universitas sudah keempat jadi champion. Keputus dua kali sekali sudah sumbang bokor sekali juara. Nikolai Borisov. Orang tahu sudah suka. Buat kau berapa pilih juara. Asıl bıraktığı vancasından havalı. Bias diyahanları, bir günah diyahanlar, yüz diyahanlar, keketli kollağına. Asıl bias diyahanlar, iki temelerde 300 kişi turstu adamlar. Eyle kadar vancasından döndü kadar şeyler bedetledik, Allah'la karşılar bırakıda edip. Bir gün 100 diyahan diyahan, kıratıp okuldan tekirleri olmaklarına, asıl 300 diyahan üstüse, kita lengkap sebulan kita hilangnya. Arbiter Aisyah Polasa, Hakan Sepuluh tahun naik artinya Fiyadar Polasa Khan Aymala, Siena, Arman Sukanjen, Respublik Hatun Jadikan Wahid Kegiatan, dan Nuri Pemokan di Telipis Biasanya. Aisyah Polasa, Jepus kaitan dari setujuan. Danilo Ivanov, Sergey Semyonov, dalam. Hübübübü dan hüccelliğiyle bombi olan takırları. Tutta. Ini dombe. Arla. Ini bakso abi. Minuta. Wah. Minuta kaldı bana. Wah. Minuta. Dombe. Yo. Wah, betul. Jordan Beck. Yüz bir hangi absen öteye geldiğinde gidiyordu ondan. Eşyada aralarına. Dengan tokoh secara sendiri karena tersebut. Hasil yüz dijangan. Dia hanya bisa tujuan yang bisa sendiri tersebut. Kapsayını geldi. Dari kemistri juara, terputus tua Kyrgyzstan Sport Master. Agar melakukan ini untuk kalah, Sergey Semyonov bu bisa juga kita hantam sih untuk mau pemakaman sekarang bisa juga.
Аттан қанадың бүппіғышқа, неуғылай бестиғатын қыратта етті бір яңна, 200 яңдың жауып қойы болақ менен. Өлім көміс соңытулақ, 200 яңдың жауып қойда қақымады яған. Улхан bir yanda 200'lük cevap kovayda şempiyon kuran, onda 300'lük cevap kovay biraz kaçı, barda 100'lük cevap kovay tutarlı, 1 milyon tühünce o kovay ovalan bir iş tutarlı. 200 listara 100 tühünce, 200 listara 100 listara bir hakkı cevap kovay. Алтай Республикасының барыда боевой самбаға Россия спортын бүтелі мастаттарыған бүктер астын тұстуақтары регион Астанаға Россия спортын бүтелі мастары боевой самбаға Степан Кобьонов боевой самбаға Россия спортын бүтелі мастары Альды Чемпионы Герман Олчонов грек-левский тұстуға спорт мастары Россия чемпионатын дивизионы Айнерден білешен бүгін тұғында әйер енчинам боевой самбаға Россия спортындар отырғында кластақ мастары Ангелду Европа дивизиона Азия континенті 3 түрлі чемпионы Хасын Алтай командасынан түйінген аққыздыры. Третий круг. Ковер А. Будут бороться Банзур Дамжин, Александр Талгрия, Никита Сафронов, Мирлан Бахтияр. Ковер Б. Данил Иванов, Айгыр Монкуш, Айрлан Иванов, Балдан Сыржипов. Ковер С. Эдуард Максимов и Степан Томанов. Брянский боец Дарик Сырендантопов выходит на 4-й круг. Алтын командалары үшінші бетте. Ковер А. Приглашается Банзур Дамжин, мастер спорта России по вольной борьбе. По мастеру спорта Монголии по вольной борьбе. Призеры чемпионата Азии, двукратный чемпион Монголии. Дамжин Банзур, красный угол. И Александр Калыев, Татта. Никита Сафронов, Мирлан Бахтияр приготовится. Ковер Б. Данил Иванов и прошлогодний абсолютный чемпион Айгыр Монкуш, мастер спорта России международного класса Бурятия. Тыва. Айрлан Иванов, Балдан Сыржипов, Бурятия приготовится. Ковер С. Эдуард Максимов, Намский Луз и Степан Томонов, Юрба. Приглашается. Üyüşerlikten ötüklerine veteranlarına ağırlar olur. Engelenen veteranlarına bir işler neyse olduğu doğuşlarına ağırlı baratka üyüşerlikten ötüklerinin köyleri işte emsili hocalıklarına Namdoğu Eduard Максимов. Direktör Sırendantopov Бурятия Ханянова. Bana bu konuda Ağlan'da bu kabinette Hamay Kim Tustu Tanıyor Ekonom Банзур Дамжин, Монголия, мастер спорта международного класса Монгольской республики, призер Азии, двукратный чемпион Монголии, призеры чемпионата мира среди молодежи до 83 лет. Банзур Дамжин.
Ванна Александр Халуя, Республика спортом мастера, Республика Призера, Манчари Призера. Победу одержал прошлогодний абсолютный чемпион, мастер спорта мирового класса Айгыр Мангуш, Республика Тыва. Айлан Иванов, Верховный Валюевич, Балтан Сыжива, приятель приглашаются на ВРП. Айланын бұл ұйпан өтпей әбілі. Оғанна балықтан сыжыма бірәді. Айланын бұл өтпей әбілі бағам. Тоймады қапсырая, жоқұзғай қоран қапсырағы чемпионатын түріжоға. Айланын бұл өтпей. Ағада Василий ұйпан өтпей әбілі командатықтан әттақтерлерінде түстігін бейсіресті тоғашы. Оғанна балықтан сыжыма бірәді. Россия спортом народный класса мастера. Дмитрий Коткин, борец с Владимиром Отпарским. Крайнейшая арабская государственная Саха Республикадан спортом мастера Тата Талюова Александр Халуя, Хая. Андрей. Капсырны кайда, балықтан сыжып. Көвер. Дембалла, алқытыстанла. Оттаны ақыверді капсырны кайда, Тата Талюова спорт мастера Александр Халуя. Никита Сафронов Чурапча. И поездка из Кыргызстана Мерлан Улу Бахтияр, мастер спорта Кыргызстана международного класса по кыргыз күреш. Bağdan sıcıpak buraya çekildim. Endiğinin altı boş kalıyor. Bu etkinlikler ödüktamlar veteranlarına Allah'ın buluğu. Endiğinin veteranlar ispatıyla portala o pedestal taylan müstakıdıgan ayıramın. Ödüktamlar veteranlar sabratsa okula pedestalın. Никита Сафронов Чурапчы. Ванна Кыргызстана спортерлар класса мастера Капустуга. Кыргызстан спортом мастера Мерлан Улу Бахтияр. Bu kapsayıda bitti. Ödüktamlar veteranların dağıldığı parakka pedestallarla müstakıdıganlar alıp. Oğlanla hegi ilağa kambaskı detmek ili battığıt. Belirgin doğum var, kensilerski iskirepka tutulma durar. Ödükenen bir yere beşten ili battığıt. Bana şüpheliler trizyonları pedestallarla.
Nikita Zaporov, Turkçe, Yalan Bahtiyar Kırgızistan. Ötürküler veteranlar, bilinçler geçtiğini görmek istedim. Yedistan hayvanı Mustafa Gıdıkar kameralı. Başından dörtte ne gidiyor? Yalan Ulu Bahtiyar Kırgız Güreş. Ötürküler veteranlarının Allah'ını sağlıyor. Veteranlar spatında formalar Pakistan'da helal beklerken gelip 2000'den Allah'ın sağladı. Апсыгылары БКВРга ытылдақтыра. Четвертый круг будет проводиться на ковре Б. Тедден 2 бөгөстөн 6 болан қалылар. Многоуважаемые ветераны, на парад награждения собраться около пьедестала. Это нужчалы хаңараты бинерәре. Барыта хакалар бастабыта местелес биттере. Төлүш шайын белек тыба бөгөһө. Хакалы үчөддүк билер. Төлүш сайын белек тыба. Подойти на парад награждения около пьедестала. Көрүңдөгөттөр аха музыкальный искусствотунун улахан тахамга тахарбыт биһиги күпсүрү оксачыларбыт диэн каллилер көрөн кебиһинкинлер билигин түһүлгэ таккары олаттары бәйлерин тыастарынан устарынан догуаллахтара чегере этеркедалы барабаннар тарпыйың көпсүттер төпсөйүң билигин күүстээхтерере үөрүү көтү үттүгэр үктениэхтере Ағуан келелі қадықтабылла ветеранлары 15 болын тұстымыттарығары пьедесталға тақалларын 90 ыдыстанынан көрсөбіт. Көрін кәбең ағуан келеға 15 бөгөстәні қай бұққап бұд олаттары көбіш көләһінлерін тоқпыт түйіккәлерін күтідігары үрін көбіш, қағыл көбіш, баруан сәмедәлері
Ola taksallar. Ağuan kilelek bakıştırı. Bu takıştılar adıktamla veteranlar ağuan kileye anlahtırım. Ağır takpına pedestalka durarın. Kendine durun da. Bana kopay kanlamadık. Düştü bit. Bu yahan kıyılaktırga bir işlerini tuttarar. Buraya deri Respublika'nın bir kent tuttarı. Buraya deri ıtılla para daha terehenlerge kaçından kıbılahenler. Atır bu biznesmenlere Mikhail Lvovich Tanbiyev bir işleri tuttarıga. Mikhail Lvovich Tanbiyev bir işleri tuttarıyor. Natiriye düştüm. Üç meştadıllah sport master'a Mikhail Döcük'ün tatlıha. İkkiş meştadağısta uybankim çırapçılıha. Wan üç kıl kamış medalin keten barıta 15 medal kavalera bolla Prokopy Petrov kağılasılıha. Bir işleri tuttarır Mikhail Lvovich Tanbiyev. Buraya Respublika'dan samay bir bay ütekendak kahide. Buraya ıtıllar barı terehenlerge örü kabeleher ıtıktavallah kahibit. Mikhail Lvovich Tanbiyev. Baruan saperiyor Mikhail Döcük'ün tahta. İkkiş mesela uybankim çırapçı. Vanna 15 medalin. Allah Prokopy Petrov kağalas. Kağalas kapsayın samayı. Medallerler sağlar. Apçakıda çekiyorlar. Prokopy Petrov. Tağuan kilelek tolgu veteranlar 16 olan tustumuttaragar kaybı koppu bağışlar üddügük delge ıttallar. Tağuan kile kayılaktara üttügük delge ıttamıt. Karan kabin tağuan kilelek tolu veteranları üttügük delge ıtılmalar. Bu yahan kayılaktara bir işleri tuttarıya Boyovoy искусстволарга Россиядағы союз толыратчы директоры ытыктабыллақ Арамил Габдрафуевич Габбасов. Россия боевой искусстволарыгар төмсүйлерин толыратчы директоры Арамил Габдрафуевич Габбасов. Баруан сапержоры Христофоров иккисин собрытчу. Ölün komispirjör Gavril Selevsov Namuluha Россия спорт мастера. Ванна üstüllä чемпион Bulatın savunap üyebililuha.
Toğuhan kilo toluala çempiyon balatyan savunap. İkkis mesele iki tustu maastara Gavril Silipsov. Üç mesele iki son somuru çalla. Sport maastara Kristofora. Россия боевой союз кавларга төмсүйтін толоратты директоры Арамил Габдыраувович Капасов пристері тұттады. Хандық бағада күректейі бұқытығытларынан, күшті уақта олаттарынан атырарым. Тоғуаны әліктер әрханияғын ақтар ағыс болын тұсты бұттарығар, көйпіт қоппып бұғаштары үтті көктелге тақалар. Көрін көмейін әрханияғын қайылақтара. Бұяғын қайылақтары біріштері тұттары Құттаған Кореш тұстуға Народтылық адындағы Федерация вице-президента, Российская Федерация Кореш тұстуға вице-президента Аравил Уялович Нагуманов біріштері тұттары. Көрін көмейін Құттаған тұстуға Народтылық адындағы Федерация вице-президента Россия Құттаған тұстуға Федерацияның вице-президента Аравил Уялович Нагуманов. Бұйыл Азия олары ақсыз патилониларға Құттаған тұсту кейтбеді. Чемпион Төлуш Сайын Белек на пьедестал почета. Степан Гаврилов второе место. Дмитрий Шадирин бронзовый призер Среднеколымск. Тағыстыбы түйе. Тоғуан келені арық түйрері қылияғаннағырға. Қағалас қапсайығар сүйітбек қағылла қылбыт. Әт жонларға бұруан сәпіржуарын, бұйыл ветеранларға хағанты көйін, қығыл көміс медалға қомылып бұд. Россия спортындар өттілікін ақыластақ мастыра тыватын бүкбұғы Сайын Белек Төлүш чемпион. Республика төттігілі призера Стапан Қабырлыяп қағалас 2 месте. Ақыр республиканың қоғылсыздығы сәтті тігілі чемпионы Дмитрий Шадирин орта қалыма баруанса призер. Чемпионларға нәхілектеттен ұмағаны мәктелер сертификат, 2 месте бейхантығын чауып қобайдақ сертификат, 3 местеға отыттығын чауып қобайдақ сертификат тұттарылында. Өсі бейді ұтықтавыла ветеранларға ұрой айқал болуқтын. Төрттен екі кейттені төтті сәткетке 6 болан қалыларым. На ковер приглашается на 4-й круг. За никто Срендандопа Бурятия Александр Калыев татта. Приготовится Бахтияр Улу Мирлан Кыргызстан Айдын Монгуш Тыва. Төрттен 2 беғыштан қалбыт 6 беғыш. Экран кәндігі бара күтігер аңырағыт. От сыттығынан өлге атақыр болуыд. Заректо Срендандопа Бурятия Александр Калыев атта. Мирлан Улу Бахтияр Кыргызстан Айдын Монгуш Тыва. Бактан Сыжиба Бурятия Эдуард Максимов Намыский улус. Просим подойти за экран.
На ковер с красного угла приглашается наш дорогой гость из Республики Бурятия, мастер спорта Российской Федерации по вольной борьбе, мастер спорта Бурятии по национальной борьбе Бухе Барильдан, многократный чемпион Республики Бурятии по национальной борьбе Бухе Барильдан, трехкратный чемпион Этигиловских игр, абсолютный чемпион международного фестиваля Алтаргана Зарикто Сырендодопов, красный угол. Зарикто Сырендодопов, Республика Бурятия. Кех мындықтан келіне ұдарыдақ қары Сақа атыр бүп бұғаштарыттан бейдестері Таттатылы бұға Сақа Республиканы спорттың мастера Петр Эремеш Алексей Берегер Республика чемпионатын бір жуара Манчары балы спортықардан бір жуара Сақа Арена сұрқатаға төлге 32 кейттен чемпионы Александр Қалыяп Талы ола Көрін кәлеңді ұттар Александр Tehlikeli Ulu Dereler Demir Petroş Korken İllâçete Semer Okuyama Falayınıdı Arbiter Respublika Yola Hoca Uspat Yuri Vasilyev Us Aldan Зарикто Сырендодопов Бурятия Александр Қалыяп Тата. Беликто Зарикто Сырендодопов Ағуын Икғыллақтырық Бұты хүлкеға ветераннаға кирішті. Онна Александр Қалыяп Пақайны спорттың мастера. Зарикто Россия спортын көңіл тұстыға мастера, Бурятия Республикатын национальный тұстылыға Бухе Барильдан мастера. Этигиловскай оңылардың бейманчары спортыға күдік оңылар үштігілі чемпионы. Онна Алтарган дені Народрикна фестиваль абсолютный чемпионы. Александр Қалыяп Талыбығы Хақы Республикатын ұспадың мастера 2-ші сүдбе 3 жылға Манчары бастық абсолютая Владимир Андросов береген абсолютный чемпионы. Хақы атыр бүппігі Арман Сыпанден Республиката турнирін абсолютный чемпионы. Сақа сұрқатығар ұтылар Сақа арыяна төхілгетін 32 кейттен самай чолу бұғы. Республика переживара, Манчары спотыкаятын переживара. Алты болан қалбыттара. Зарикто Сырендодопов Бурятия Александр Қалыяп Тата. Мирлан Бактияр Айдын Монгуш приготовится.
Kapsığını kayda. O anda tiyoddan iki giyitten. Halgı tuşlar bravolla. Hakabı koya spot master'a tatlı ola. Alexander Kalıyev. Arı da ottarım. Baruan sebederler bu dedi. Baruan... Кыргыз Куреш игры 23 года Чувашии Улу Бахтияр Мирлан Борис Красным Телеком Кыргызстан Республикадан Успотон народтары кадна класстах мастера Кагултустуа Кыргызстан успотон мастера Андойды бастық онюларыны өлін көміс пережора. Кыргыз күрешка анды чемпиона пережора. Мерлан Улу Бахтияр дауан тесыллахтыры. Синего угла приглашается прошлогодний абсолютный чемпион Кагалас Капсагая. Мастер спорта России международного класса по борьбе сумо. Мастер спорта России по вольной борьбе. Мастер спорта ТВ по национальной борьбе Айдын Монгош. Абсолютный чемпион всемирных игр кочевников. Трехкратный чемпион Европы по борьбе сумо. Айдын Монгош. Бария синям дырко. Кыргызстан ытылывыт. Андойду Köş omukların, ühüs onyoların absoluta çempiyona Aydın Mongoş. Kağalas kapsayın bulurungu tühülgetin sütbe altta geyitten ardarhana. Же күндүгөл жыттар бұд Мерлан Улу Бахтияр Кыргызстан Айдын Монгош bir кайылаға 6 минут остата финалға таққарын Сақабы қоға Александр Қалыя бұқытта қапсығыға. Білімнелер финалға таққарын 6 минутла қапсығыға Балдан Сыржипа Бурятия Эдуард Максимов Намылуға. Beylerin narotları garken tuttar boğuştırı. Kırgızstan uspodun narotları kırna klastağ mastara Kırgız Kureş andı çempiyonu periyora Mерлан Улу Бахтияр Ona tıvattan Aydın Монгош. Россия uspodun narotları kırna klastağ mastara Gruziyaga Polşaga ıtıldı bud Evropa sumağı ülketin 3 tağıllak çempiyonu. Бишкек Коракка онаға сылға третья всемирная игры кочевников абсолютно чемпиона Айдын Монгош.
Намский. Намский, да? Миралланы олу Бақтияр Кыргызстан Айдын Монгуш Тыва. Bir кайбыт Александр Қалыев кытта финалға тақырын 6 минута кешеға. Қапсыны көйді. Тыва адыр бүпігі. Россия спортының суымағын ротерикатына кластақ мастера Европа үштігілі чемпионы. Бишкекке третий всемирный игры косевников абсолютно чемпионы. Қағылас қапсығайын аспысылла абсолютная Айдын Монгуш. Аңырылалар. 6 минут. Схватка за выход в финал. Борец в красном трико, мастер спорта России международного класса, бронзовый призер России 2016 года Якутске, чемпиона международного турнира Гран-при Ивана Елигина 2020 года, чемпион международного турнира Дмитрия Петровича Коркина 2016 года, бронзовый призер Дмитрия Петровича Коркина 2018-2019 годов, Балдан Цыжипа, бронзовый призер Европы 2020 года в Италии. Балдан Цыжипов, борец в красном трико. Коранкавихен, барыта жакускай гакалан, ует бүккәтпін. Амбастан жакускай гытылывыт Россияты үлгетіға бронза медали ылпыт. Дмитрий Коркин бірін чемпионы, иккіті қоллақ бронза призера. Дмитрий Коркин 15 лат өргітін қапсағай ғотыт ағыз кейтін абсолютта чемпионы Балдан Цыжипов қағылмындық. Келіне ұдары кейлері әңселі қочатыттан нам бұғын. Қаңыл тұстуға Араман Михайлович Дмитриев народный кандидат турнирін иккіті қоллақ призера. Россия Республикадагары 5 кутугап народный кандидат турнирін сүйді үстімлақ бронза призера. Ванда Куандай бескөлігер Кәлін тұсту республикадағы өлгі иккіті қоллағы абсолютта чемпионы Эдуард Максимов намылуға көк мұндық. Текөрін кәбіхін. Эдуард Максимов Куандай бескөлігер сүйдбекке үлбе үш сылларға түріт тұсту Яқып Яқывлеп түріт тәмет. Кенетерені тарпырақта едін иккіті қоллақ ардархана Эдуард Максимов намылуға. Эдуард Максимов, Харди, поищи. Борьба 6 минут. Выход. Борьба за выход в финал. 6 минута. Балты бағарар. 6 минута ұқтысы батақтарына әлбәқ балла қолғайы. Приготовиться за ширмой Александр Қалыев Тата, Айдын Монгуш Тыва. Бұқапсыған неттен финалға таққары кешіге Александр Қалыев қығыл мұндық, Айдын Монгуш Тыва көк мұндық бәлемнен әлілер.
Просто там спонсорская интро. Значит, он на съемки не пришел. Балдан Сыжипов, Бурятия, Эдуард Максимов нам. 2015 жыллағы Дмитрий Коркин Народрикадна турнирігер қапсағайға отытағыз кетусты бұтығар 6-тінші хаққабайда қыдалық қапсығыға Балдан Сыжипов хақатыр бүппіғі сәменчік сәмені бұл оқтар бұда. Қапсылық айда Россия сподондар отылықында қыластақ мастыра бүгін тұсты бұт сүйіс биян кейттен самай үддікті толлақтыра. Иван Яригин бірін чемпионы, Европа призера. Дмитрий Коркин төлгетін чемпионы Балдан Сыжипов финалға тағышты. На схватку за выход в финал приглашается Александр Калуев, Айдын Монгош. Кахалмандықтары ғырылдары Хаха уранталлақтыра утиян өскәбіт таттыл ұстарыттан түрікті Хақа спорттың мастыры Александр Калуев татта. Александр Калуев татта Саха арена отетекейді чемпионы Республика призера. Манчарс патриотом призера. Шүтпе 3 жылға Владимир Андросов бірген абсолютно чемпионы. Украинаға анал баян операция қыттылаға. Келіні ұтары әңіріллары бұлырыңы түйілге абсолютно чемпионы. Успотнар отырықында кластақ мастыра Айдын Монгош. Тыва! Айдын Монгош. Грузияға, Польшаға ұтылды бұд Европа суымаға тұстудың үстігілі чемпионы. Андайды чемпионы. Бишкекке Третий всемирный игры кочевников абсолютно чемпионы. Қағалас қапсағайын аспысыллағы абсолютно чемпионы. Айдын Монгош. Bir kaybıt finalga daqar, qottар бұд, баруан сәмедәлі, үш мештен olan bir antığın çap kobay қайыны болар. Схватка 6 минут. За выход в финал. Александр Калуев, Айдын Монгош. В финал вышел бурятский букатир Балдан Сыжипов. Bu kapsıyıgandetten Ercanlarga bir iştah meseleleri bir bağışlar nagaralı парадка белемненин. После этой схватки приготовиться на парад награждения мужчины, занявшие призовые места и чемпионское высокое звание. Кендидаттар уалаттар бүттүлгө атаккаларын Хаха музыкальный инструменттеринин тоғуалулары, Хақа республикатын народной артистара Клавдия, Орна Герман Каталаевтар, Халаячылақ, Тетим ансамбл. Тетим ансамбл Хақа ерігер ұтылар, бары күректәхейлері, өріләқ түгенлері, Клавдия, Герман Каталаевтар салтатылан өрі тоғуалулары, Орна кергетелері, үттік тағымға тағаралары.
Александр Халыяп татта Айдын Монгуштыва. Арбитр Удия Қағалас қапсағая республиката турнир 13 медален қайына. Ағыстығыллақ чемпиона. Ақайрын ағуан тұғысыллақ аттарғана Вячеслав Константинов Қағаласылуға. Көхілген алайыны таны оларары республика кашыллақ Удия бұл салаға ишчала министерин Ақайрығар құттал хуақбылдың қатер худасына кімдетті үмкаларын үттік тағымлақ діктеріянығдар манчары бағала сүйтбе біріс қатаядан қапсағайға хүрін ұжетынан үлеләбіт Григорий Антонович Захаров. Александр Халыяп Айдын Монгуш. Айдын Монгуш бұлырын сүйт балта кейттен аттар қанатырын бұда бұйыл көрден икке беғыш. Борцам, занявшие призовые места в весовых категориях среди мужчин, просим приготовиться на парад награждения около пьедестала. И после этой схватки начнется церемония награждения чемпионов и победителей первого всероссийского турнира Гран-при Қағалас Қапсағая. Александр Халыяп, Ақын Республиканы спортоны мастера. Александр Халыяп, Украинаға ұйтылдары анал байында операция қыттылаға. Александр Халыяп. Айдын, середину камера. Айдын. Айдын занял почетное третье место и будет стоен 50 тысяч рублей. Айдын Монгуш занял третье место и 50 тысяч рублей. Чем кайридишта Александр Халыяп тақтылуға. Александр Халыяп үйерітінім. Біліттен түрітті Клавдия. Таттаттан таддыла Герман қатылаяптары. Хақайрын народнай аттыстар халаяр. Тәтемі білігі өсі бейді. Герман қатылаяптары. Александр Халыяп финалға дағыста. Начинается церемония награждения чемпионов и победителей среди мужчин. Егор Амосов, келері.
Barış Çempiyonlar периоддары наградалар парадка пьедестал тағар Мустабыт. Ағуам 5 келелек толу олаттарға самай әлбәқ бейхан алтты бөғістісті бұтығар көй бұққоппы бөғістер үттік үктелге таққаларын 90 адыстағанынан көрсөбіт. Константин бұяған көйлақтары біріштері тұттарары Кыргыз күреш Народтары Кадна Федерациядың президенті Кыргыз күреш Республикада Федерациядың президенті Диригитік табыллақ Рыскальди Ишанбаевич Шамиев. Хамайет бәк бейхан алта кегіттен чемпионы дүгатынылан 2 сыл сұмырытчы пьедесталы дүкөктелігері ғырылдар көштігін бұласап меғағалас. Бачуатта 2-5 ұлла Василий Кириллин меғағалас. 3-5 ұлла Николай Шипсеп меғағалас. Көрін көбейін меғелері пьедесталы дүгәріп бары тұраллары. Рыскальди Ишанбаевич Шамиев, президент Республиканской Федерации Кыргыз Куреш, президент Международной Федерации Кыргыз Куреш вручает награды. Бронзовый призер, трехкратный призер Республики Саха-Якутия по воле борьбы Николай Сипсеп Пегангалашкулус, серебряный призер, обладатель Кубка Республики Саха-Якутия Василий Кириллин Пегангалашкулус. И второй раз подряд золотую медаль одевает 7-кратный чемпион Республики по вольной борьбе Константин Власов. Весь пьедестал барсы из Пегангалашкулуса. Чемпионға убаха сертификата 2 меселеққа биян, 3 меселеқ 30 жауып көбайдақ сертификаттар. Банзул Дамжин, Монголия. На парад награждения около пьедестала. Банзул Дамжин, Монголия. Просим подойти на церемонию награждения, Монголия. Бегом! Банзул Намжи, Монголия. На парад награждения. Бегом! Тауам 5 килоға 33 кейт ұсты бұтығар көй бұқып бұғаштары үтті көктелге ұтталларын. Победителями этой весовой категории призы вручает министр физика, культуры и спорта Республики Саха-Якутия, мастер спорта международного класса по вольной борьбе, мастер спорта Республики Саха-Якутия по капсагаю, первый чемпион мира по вольной борьбе среди студентов якутян, чемпион мира по пляжной борьбе, бронзовый призер мира по вольной борьбе, первый чемпион из Республики Саха-Якутия азиатского континента, первый бронзовый призер азиатских игр, участник 2 олимпиад Леонид Николаевич Испидонов. На высшую ступень пьедестала 3-й раз подряд приглашается Николай Николаев Льюис. 2-е место занял Бадзул Дамжин, мастер спорта международного класса Республика Монголия. 3-е место занял Владимир Федоров Нюрба, мастер спорта Республики Саха-Якутия по 4 видам единоборств.
Баруан Саперджуар Владимир Федоров, Нюрба. Иккис меселек Монголия сподон ротырикна класстах мастера Бадзулдамжин. Ванна үштәгөлем бутылка чемпионы дгатанылла. Хак республикада сүтбей сыллах шулу капсага жата Николай Николаев биле. Барга мактал болоктун. Хандык бара күрәктәй өрхәне яһаннактырынан атырар. Өрхәне яһанга тагуам 5 килен харык түр бәгәштәргә хүтбәккә бола тусты буттаргар. Кай бит капып бәгәштәре үттүгәктәлгә агырыллагы. Победителем этой весовой категории приз вручает глава муниципального образования Кангаласский улус Олег Валерьевич Ирнеев. Кагалас улуғын жағалтатын ағабағылыға Олег Валерьевич Ирнеев өрхәне яһанка елақтырғар призтері тұттарары. Баруан Саперджуары Даниил Ойбанов. Манчарис патриотын абсолютая Кагаласулуха. Иккис меселе Эдуард Максимов Намалуха. Россия спадом мастера. Араман Симандин народ. Араман Дмитриев народ. Иканна турнирын үштіғілі призуара. Ванна чемпион. Үштіғілінілары Никита Кабара. Кагалас улуха. Никита Кабаров. Александр Медведев народ телеканал турнирын 2 төгілләғырын көміс призуара. Байылғы яригын кубығын Баруанса призуара. Же, күтілі күндік әмет жақалла. Қағалас қапсағая үйтпетет хеттіштіғілі нызылларығар бүтін Россиятағы бастақы гран-при турнир Ардарханын 4-2 беғыш сағалабытығар ағыш мүнделілік алжады қайдақ кейліге кешіге бұл жағықтыра. Егор Амосов, арбитр кәлері. Егор, ел арбитр күні кәл. Тердоник Кибегоштан почетное 3-е место занял прошлогодний абсолютный чемпион Айдын Монгуш Республика Тыва. С красного угла приглашается мастер спорта международного класса Балдан Цыжипов, чемпион международного турнира Ивана Ярыгина, чемпион международного турнира Дмитрия Петровича Коркина, бронзовый призер Российской Федерации Балдан Цыжипов, Республика Бурятия. Борис Синемтинико, мастер спорта Республики Саха-Якутия, Таттинский Борис Александр Калыев. Александр Калыев, Республика призера, Манчарис патриотом призера, Саха-Алера, чемпиона, Владимир Андронов, абсолютно чемпиона. Балдан Александр, будем бороться 8 минут. Подождите, вот призы. 300 тысяч рублей. Медали с 2 бриллиантами по 0,5 карата. Стоимость 250 тысяч. Якутская батия с серебром 250 тысяч рублей. Чемпионский пояс
с бриллиантом 200 тысяч рублей и денежный приз 3000 рублей и всего 1 миллион рублей. Второе место, утешительный приз 100 тысяч рублей. 8 минут. Балл сколько угодно. Айдын Монгуш приготовится на парад награждения. 50 тысяч рублей. Я адякадакиси. Бүгін тұстыбыт 100 бианкеттен самай үттіктен нақтара хан нақтара. Jakускай гытылыбыт арасыуан алтахаллах төлгетен баруан сапережуара. Иван Яригин сүйтпаллах чемпионы. Дмитрий Коркин уан алтахаллах чемпионы. Уанағыз 19-ллах баруан сапережуара. Европа, Италия гытылыбыт сүйтпаллах төлгетен баруан сапережуара. Балдан Сыжипап. Ванна Александр Калыев, Талыбега, Республика Петр Ильич Алексей Перега чемпионатын пережуара, Манчарыс Патриятын пережуара, Кагалас Капсагайын чемпионы пережуара, Саха Арена Сырка Ытылла Тölge, Отетекигейтен чемпионы, Шүртпе Үссылга, Манчары Бастакыс Патриятын абсолютный чемпионы, Владимир Андроса Переген абсолютный чемпионы, Александр Калыев. Потом борцы сразу идут на пьедестал почета. Айдын Монгуш Тыва приготовится на парад награждения. Болаттары бұйылғы түлгеға ұяғандарғар көйін местерес бетақтары. Балдан Сыжипап Бурятия Александр Калыев татта. Руководитель ковра, судья международной категории Олег Николаевич Дадоскинов, воспитанник Верхолевлийской школы Капсагая. Хакайрын народна тыстара Клавдия Герман Каталаевтар хавалтарларынан кетим ансамбл.
Балдан Сыжипов Бурятия Александр Калыев татта. Балнан Балдан Сыжипов каянер. Бүтек минута батта. Балдан Сыжипов балнан каянер. Білігер кейсіге балнан кайтар бұттағаны оқсан кайтар бұтта бейіптен баран Александр түхіне тааттаталғы беғі. Отут секунда. Қағалас қапсағая бүтін Россиядағы басты көтөнер теттен екігейтін абсолютта чемпионы дөттігі атынылла Бурятия бұқадыра Россия спортындар отрикадна кластақ мастера Балдан Сыжипов. Бачуатта 2-5 атағыста Александр Калыев. 3-5 ылла аспысылла абсолютта чемпион Айтын Монгуш. Александр Балдан сразу на пьедестал почета. Сразу на пьедестал почета. Александр Балдан. Ванна Айтын Монгуш. Егор, Маранкари. Қағалас қапсағая бүтін Россиятағы маңда көтөнер ардарханларыны оны бір істеп бестерді бұл бөғыштарын ағалағыны сағылыбыд. Терттен 2 бөғыштаны көйбіт қопып бөғыштары үтті көктелге ағырылалары. Поднимаемся на пьедестал почета. Айтын Монгуш Тыва, Александр Калыев Татта, Балдан Сыжипов Бурятия. На высшую ступень Чех поддывает. Ардарханға кай бұқопы бұғыштар үтті көктелге ұтталары. Александр Калыев татта. Бағалышта кәлі қой. Біреме баран ехен. Қасына қыстаны яғын. Бағылы құтыннады. Үтті көктелге ұғырылалары. Теттен 2 бөғыштаны ардарханға кай бұқопы бөғыштары. Үйәті қалар. Бронза призер Айтын Монгуш Тыва. Көрәнкәвен ардархан атығары кай бұқопы бөғыштары. Bir işleri tutararı, bu ülkeni tereyeni tutarı, Hak Respublika'dan poçuattaq, Metsenata,
Хақы республикатын спортивный Қапсаға федерацияның вице-президенті Қағылас Ұлығын Қапсаға федерацияның салаятчы Үтік Таваллах Вячеслав Анатольевич Нестеров. Баруан сопереживарға бейхамтығынша комайдақ сертификат. Баруан сопереживар бұлырың абсолютно чемпион Айдын Монгуш Тывы республикада. Айдын Монгуш бұлырың абсолютно чемпион бейхамтығынша комайылар. İkkiş mesela Alexander Kalıyap'ta attı. Çüstü Cankobay'da sertifikat. Vanna. 2000 ilyanlak 200 biyantı Cankobay'da medal. Ürün komisyonutulak 200 biyantı Cankobay'da batıya. 200 Cankobay'da bir ilyanlak çempiyon kura. Vanna 300 Cankobay. Buraya debukatıyla baldan sıcı babka tuttarılları. Eşşebiyde edemini kaskağa bugün tustubut süs biham beğostan tiyaddan ikkite ardarxanatın bulcas mıttırıgar kıy bu koppudu alattarım. Bagdan sıcıfap. Buraya Alexander Kalıyap Sakahire Aydın Monguş Tıva Respublikada. Eşşebiyde bu ülkede Teriyen, bandımın bir işleri tuttarpıt. Kağlas olun, Kapsağa Federasyon salayatçı. Bir işleri tuttarayları. Vyacheslav Anatольевич Nesterov'ka barqa maqtal boluqtun. Kören kavin Ardarxan Vanna dirijattlarım. Baltan Sıcıpa Buryaciya Alexander Kalıyap tahta Aydın Monguş Tıva. Harsın Vancaska Koşuya kaderi gündük alaçılar. Harsın biyesi yağına 300'den dakika tustuğa. Yağın satsıya da ağışçağıstan haqılanar.